se tasi e tu sama oe. Lo tama, lo tina, ato malo waina. Le ai se tasi e tu sama oe. Yesu uana o oe. Le ai se tasi e tu sama oe. Le ai se tasi e tu sama oe. Le ai se tasi e tu sama oe. Lo tama, lo tina, ato malo wainga. Le ai se tasi e tu sama oe. Yesu uana o oe. Le ai se tasi e tu sama oe. Itanie mafatia o lo e ai. Itanie langona ua lata mai leo ti e te tau sima. Pea o wala au atu e te tali mai. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Na o Yesu e te lave ai mai. Le ai se tasi e tu sama oe. Le ai se tasi e tu sama oe. Lo tama, lo tina, ato malo waina. Le ai se tasi e tu sama oe. Yesu uana o oe. Le ai se tasi e tu sama oe. Yesu uana o oe. O te whatara whatu i le tunu i nei tā fōu wha manol folau. Ia nei o tātou taunu mai le whae ungal nei fo i vai aso i ngā luenga si ufonga le lau mua las for really. Ia au le aso mua fo i le folau ngale masina o aperila wha manol folau vi ele tuolo na ngale lei. Au le si ufonga le neo le lau mua alo maia au si maia le wha fonga tātou sānu i ngā lotu o le ata ita ia le sunga whai whiau to ina wha tonu Reverend wha tuli setu mai le kālesia wha potputonga Kerisiano Samoa I Hart Valley, Ismail Fafonga. O te whaatalo whaatu fo I pa ia le au whaafonga I nei tai au. Wala whai mai, ma malei fua mai manuia o le atua.
ala i loutou soifua ma lo mātou ola. Whaafitai i loutou tāpua inga, ea e manuia ai whaiva, le ngata o tātou ainga, a o whaiva fo i o lo tātou whengai ai, i le tālo pēr mo manuia o whanau, i lātou foi, o e malanga atu mato e foi mai, ai meise o le nei, vai tau o whaafita uli, o le whaamai o tātou whengai, i ia le li, i loutou tāpua inga. E o meia, o le a tātou tāpua i atu i le atua, tātou tālo. Ua mātou usua tufo i lau fio le atua le tama i le nei tai au. Mātou te mo mia lava lau fisoasoani mo i mātou. E ala i lo ungang. Whangai tia i mātou li tāpua inga. Tu whātasi o mātou loto. O mātou manatu malangona i lau fio. Mātou te malamala mai i lo finangalo whaari mai mo i mātou. Fio maia lo ungang. Whapa ia ina mea mātou te whai. Ina ia vi ia i lo suafa. Nei e whavavau lava. Amene. O le a tātou vi i le tua. I le vi inga o saunia. Maya
ole tusi faitau mo le nei aso. Lau tusi el salamo e lima suma lima. O le fai upu mua e whangata mai le fai upu e fitu. O le a o faitau inatu. Whaafafonga ia fionga pa ia le atua. Le atuai ia e whaafafonga mai i lau tatalo. Awa fo ia te le liu ese i lau ai o iatu. Ia e whaafafonga mai i antea. Matali mai i antea. Ua o whanau noa i lo mawhauwhau. Ua o ui o. Ona o le leo o le ua ita mai. Ona o le sāwā o le a mi o leanga. Awa o lantou whao o mai i antea o le a mi o leanga. O le ita lava o lantou whasāwā mai ai i antea. O sapotu vale lo lava loto i tutonu i antea. Ua o mai fo i antea o le matau i leoti. Ua o mai lava i antea o le matau malenga tete. Ua matua whaanga tete ina. Ona o wha pelea e ta fia maua apa au e pe o le lupe. O te lele e se ai. Ile o nofo mauai. Whauta o te sola mamao lama. Ile o nofo ai i le vao. Whamanu e mai tātou e le tua. I le whaita wina o lana fionga pa iha. Ia tū mau pē i a te ia lona vi inga. Nei e whaavavau lava. Ua sapotu vale lava lo uloto i tutonu i a tea. Ua o mai fo i a tea ule matau i leoti. Ua o mai lava i a tea ule matau malenga tete. Ua matua whaanga tete i nā. No whaapelea e ta fia maua apa au e peo le lupe. O te lele e se ai lava. Ile o nofo mauai. Au tua mawhauwhaunga o nei tai au. Lawe ai mātou mai le leanga. Lawe ai mātou mai le leanga. Ele mātou tū whawhita au li e whenga i mtawita. Tā tātou mawhauwhau i matala noa na whil whawhita au li mai whafo. Whafo atu o lona ainga ma lona nu. Ma le tonga fiti poto na ia whaia ina ia sao mai ai ia ap meleka le tupu o kata i Filistia. Na suru whai ai le fiaola mai ia saulo malana vaenga. O whawhita auli mai whafo e wheo lolo lo lato tinga. Aole nei tai au. O tātou tala noa. Tātou tala noa ima whaasoa i whawhita auli mai tutonu. Tono la vau a inga i le vau whanau ma mātua. Wafo i o a inga i o lato matai. Po au lotu fo i o lato whaife au. Awa whawhita auli ia. E sili atu o naunga onga o lato tinga. E lava on tātou whaitau i le salamo. O le whaitaunga la o le nei aso. I le salamo i 5 Matu ia o le mea na tupu i le lotoi whale o le ainga o tāwita. I lona vā malona atali o Absaloma. Ua matua vā le whonga vā. Awa ua fia tupu fo i Absaloma ia. Ua atili ai o na leanga lea vā. Awa o lo ua. Te soani ai ia Aitofele. A o Aitofele. O ia lea sa fau tua ia Tavita. A o lea ua alu i o ia Absaloma. Malango le mea leanga ua fai e Absaloma. O le wingo le ingoa Aitofele ngana e Peru. O le uso. O le whaavale valea. The brother of foolishness. No wai loa e Aitofele.
ele tau manuia la tau mawhainga ma Absalom. No foloa masisi lona ua. Lei unga foi na no ia Absalom. Ma faufaunga e nao tu sia i Davida le salamo le nei. Whaamtala mai I lona loto ti ngā, lona loto alofa, ma lona loto I le atua, whaata mā I le whanau. A tātou toi whaitau, iai I upuna whaitau ina. E le atua, I e whaafonga mai lau tātou. O foi e te liu ese, I lau ai o iatu. Le au ngani el ta maa alofa. Se I se soa ni mai I le whawhitau di uwhengai. Le ngai le o se isi o le tamana whanau I lon manawa. A le ua ai tui, ma whaasanga tau mai I lona tamaa. E o le whainga tāle nā o le whawhitau di, o lo o whainei. A upo fo I wo whai mo tātou matua. Au mai ai o ngā tete lava ia Davida. Ai lunga o le fefe na ngā tete ai. E fe me usa potu vale lava lo loto I tonu hata. Ai ona o le alofa moni whātama. Langona I whanau. Whanau o e ua lato whaasanga tau mai. E wo whai mai ai e wo a o ia te au le matau I le oti. Lono ming. Le whaasanga tau mai le whaasanga tau mai ai. E o le oti a lona I unga. I tai o le kamale le I o le kamalofa. O le tupu fo I o na filifilia e le atua. Na te whaola ina le nuku. Mai sa wanga ma polonga ma whainga leanga a isi tupu. Le I o lona loto a e iai le atua I ton. O le atua na te whaauso ina le la o le malama lama. Ina ia malama lama o na mata. Malama lama o na ala. Ia malama lama o na langona. E ala I le alofa. O le antali pele u fo wale. E ua aina he le pongi sa. Me se foi. O le fia pei o lona tamā. Ia le winga nao upu o le nei tai au. E ua tu I le atua e Davida o na whawhita uti. E ua tu I le, ua mamoli I le atua. Ina ia se ia lofa mai. Ai maa neia foi le tatalo o Davida I le atua. Ua le ua whai ei malana whai unga. Se whai unga e whata maa lofa. Se whai unga e alu ese ai ma le whawhitauli. A e peitai. E le tau naru ese mailona tiute. A whawhea o naru ese mai whawhitauli. Sao ai lona loto ma fia ai. A e whawhea lona tiute. Sila fo iai le whai upue. E ono. Se me ono o whapelea. E ta fia maua pa au e pe o le lupe. O te lele ese ai lava. Ile o nofo mauai. Whauta o te sola mamaua tu lava. Ile o nofo ai le vau. Ioe. O le lape le na o le mana o le. Le ofia alu ese mai le whawhita auli. Ai ona o whatungu I ate ia le alofa isi o nā tari. O le alofa whata maa ia le uma. O le alofa whatupu ia I lona nuu le uma. A waile na o lona tari a le to tele o lona nuu. I lanto o ena ia whaasao ina mailo lanto wola. Le ngata o koliata a o saulo.
ma le tele o fili na lato whengai. Whawheo na lele e se aitu. Le mawhai. Awa o le wala aua le atua. O oe mō tangata. Aina whawa manta lava saulo. Ia tāwita. I lei unga na o iai. O aito whele. O nofo aia masisi lo na ua. A olo na antali o Absalom. Whai mei na la vea I lungo le la au. Mau atu e fita ta vita o tau mai ai o lai ola. Malantou fasi o tiai. La vea I mei mātou leanga. Upu o le alofa. O upu o la e tau talai I le atua matatalo I le atua. Ave se ia le leanga. Ave se ia le leanga mai mātou. O upu fo I o pelenga o mea nei o whanau. Se ia me ese le manatu leanga I le tama. E se I toi fotuai se tai au fo. Se malama fo. Se awala le lei e mafuta fia I ma le whanau. E o fia lele ese fia sauloto. Nai lo le nofo e feto ai ma whawhita uli. O le ngāluenga. Tātou watungo ue whawhonga I nei tai au. Le wingal nao le itua atua upu nei. Ma mafuanga fo le nao. Wala iona tūsia. E tāwita le nei salamo. So san salamo hai e le mafuanga na la iona tūsia. A mafuanga e tutupu tonu lona o langa. O whawhita uri na la whawsanga. Lea ua na whamatala mai I lona loto mama. Niai whawhita uri tonu ainga. Sili atu ona ti ngā. Whawhita uri mai tonu o tanto ainga. Nai lo le pai mai o whawhita uri mai whafo. Telefo I nā whawhita uri o lo tupu nei. I o tātou ainga I whalapo tonga tātou te iai o tātou kalesia ma o roto. E o onga I o mea e tutupu mai tutonu I o tātou lava wā. Ai aua te manatu pe o tāwita. Ta fia maua ieni apa au o se rupe, se I o ta lele mau ese. Nofo e whawheta iai whawhita auti. O le wala awina le nā o tātou mātua. Tātou te sā ngai ma whawhita uli. Ma tau ma whai e tonga whiti whawhita uli. Ai o tātou te sosola e se ai. Pēnā fwoi tono o tātou au lotu. E le asa se au lotu man whawhita uli. Ne I o tātou sosola e se ai. Nā tili tupu ai lea. Ma whaamata ngai nai le kalesi a le tua. Leu whaafonga I le nei tai au. A o leitu ua le mea nei ma le tātou mawhitanga I le nei vai aso. E mo moli atu le whaafitai. Lau tau tāpua inga tatalo mo si o tātou atono. Lantou e usu atu ngā luenga ma whanau iao. Lau tau tāpua inga tatalo o manui ai o mātou whaiva mga aduenga. Tātou te whaasoa I ai I le tamao a inga o le tua. Ai whaamaru rua tufo. Pe a whai ua. I ai se upu ua sala se ngana foi. Ua le tau tamadi I lau tau whaafong. O le nau lava. Ina ia malama. Le asionga pa ia le tua mo lo si le fia ma lo tanto I lo. Tanto te alo fatasi ai lo tanto va. I manu o le tua e foa I mai.
manuia le whaaiunga o le nei vai aso tātou tatalo. Whaafitai mo le panga noa o talitala noa ai masi o mātou o tunu o e whaafonga mai. Whaasoha ia ia o fionga pa ia o wae le te lava o na tutupu nei tala. Tala e whaasino mai ia i mātou whaafita audi o leo langa. An mata mai ai tonu o mātou a inga ma whalampo tonga ma mea mātou ten nofo ai. Ai whaafitai I lo whaailoa mai o ala e tatau o nofo ai. E mātou te le fia lele ese ma fia sauloto. Ai polonga o tangata. Whaafitai te le lava le atua. Ia o onga mai le tuspa ia. E taitai ai lo mātou wola I le malamalam. I le fia I le au na. Ai mese foi. O manuia o lo mātou o mauai. Whaafitai te le lava. So I fua lau le leili nei no. Tonu e iei nisi o whanto o tolia. Te whea ngai fo ima whanoa noanga. Ao la mātou whaafitai. Awa o mea ie le o iei la mātou pule. Ai ao mai pēr mo I mātou. E whaatupu ai le alofa. Ai mese e fo. Ia fia e mafutai I la o fio e ala le talo. Mātou te whituwha iei le alofa whale atua. E wha mafan whanatu. Ma wha mafan whanamai. Ai siri le mātou whaafitai ono ke riso le mātou whaola. Lena na whaia le taulanga sili. Taulanga o le alofa e leto e whalua ina. Olon soifua pa ia o foina mai ato otoa. Ia ina ia ola le tangata anga salad. Tu mau I la fio le vi inga. O le whamanu ma le whanetanga. O mātou o langa nei le li ie. Ua pala ma e le lea I le angsala. Mātou fia e lo pala I mea fia o le nei o langa. Whaaleanga I nai o mātou ola o mawhau ma o mātou langona. A mātou wawa ai I mea mātang o fie ma I ila. O iailo mātou manao. Tuina nau iai o mātou loto. A mātou wa ai foi ne mea ua mātang o fie. Ngalo lea o la o fio. Ngalo nimo a la o fio iai mātou. Wa o mātou fie muni ai. Wa o to sina fo iai a mātou wa ai mo mātou loto. Fai fo wa le tuasa mātou o nanga ia te o esa mātou tau tua fo I wapa o. Lea di ie. Fa ato toa mai iai mātou. Whaamama mai ilo mātou vai ma le valea. Ia tafi e se ia mea leanga mai ai mātou. Ia whaafowina o mātou wola mo la o fio. Whaamangalo o mātou leanga malawa lea li ie. Tau wale ai oe le tama. I le vaa ma isi tangata. Ia mio whaalia ma le whaasau sili mātou te whai. Ia whai nai o lātou loto. O ia mea umama le tele ano I o mea ua mātou whaia. E le mau ai sovi. A ua tupu ai le ita ia I mātou ma isi tanga. Le li ie. Wha maa ngalo lau whanau. Wha ola mai I mātou. I le toto tāu o ke riso le li whaola. O mātou o mai fo I le si ui o le nei vai aso I whiau mga luenga. Le li ie, au lava e tu la fo ai mai I mātou. O le tau fo I le o le lei, o le aso ua la o aso fo I o ti munga. O mai fo I nisi taimi I le matangi mal malulu. Se I pui le so I fua na I o tangata. A mese o mātou ta māmatina mātua. Le li ie he lo mātou tama. Ia e wha mawhana mai ia I mātou. Wha tupu lo mātou fia. Wha saunga le muina lo mātou wola. Ma ia e tausi lava. Ia I mātou. Mātou te ola ai ma le fia I o luma.
talo foi mo manuia I lunga o mātou ainga uma. Ia e whapoto mai I o mātou whanau, o mātou numa mātou au loto. Tu whai o whinangalo. Ia mātou malama I lo mātou wala awina. Ne I o mātou me lea whamanuianga ua maua I o fionga pai. Awai, e maua I lo mātou uola ma lo mātou poto ea o inai. Lo mātou uola I le o langa nei. Whamanuia mai I lo watunu. Mai se ia tapua inga tamam tina mātua. I lanto foi wausu atu I ngā ruenga mtoi foi mai I le nei aso temu. Me se foi nei a mātou whanau iao. Lau fio e malutia I lo lato ola mai ti ngā mawhainga tāo leo lang nei. Ia tālo le tua I o manuia I ngā ruenga whai. Me se lava le fufongo le lau mua le lato au nanga. E alantu ia I lato lo suafa I lea maota ma lea maota o lea lawa ma lea lawa. Mātou te tāpua I whātasi ai. E ui ina le se wā ai ai. Tō mai au manuia I ai mātou te whai malangai. Ai le ngalo ai o mātou loto māwhau whau. Mātou e o whano noa ono mātua. Ua tuua māwhutanga. Ono nisi fo I e pele I ai lātou. Ua a mia e le oti. Le li ie wha mawhana whana atili lo nganga I a te lātou. Lātou whātotolia I le wha mai. Ia iai o manuia I ai lātou. O le nei aso maona ngā ruenga. Lau fio ia taitai mātou. Ia saunga le mūlo mātou ola. Ia mātou toi foi I o mātou a inga le mālosi ma le vi inga I a te oe. Ina ia tū mawai e whaambau. Mātou tu talo ia. Wala antu I le suafa ma malu ke riso le li ma le whaol. Ia tū mau mai lunga o le au whaafonga lo watu nu ato nei o nei o mātou a inga. Ma Samoa le alofa tūno tele o le tuol tama. Le anga le lei e sili ese o ke riso le whaola. Ia mafuta ina pē I mātou e lo ngang. Nei e whavavau lava. Amene. O le nau a whaafonga le tunu I le tātou sāu ngā lotu o le tau nei. Taita ia le sunga I le whaiwhauto ina whaatonu. Reverend te whaatuli se tū mai le kālesia e whakasa I Heart Valley. O le nei vai aso atonu whenga I le sunga le to ina whaatonu I am tātou sāu ngā lotu. Ia whaafitai tele lava mo le aturenga whaafitaim whaamanuia tu whoni whaeungo le vai aso. I le sunga mo le whalitua whapea whoni nofu hao le mese le katapo inga le kālesia. Taimo le upfolfola. Le vai aso. Aftai foi mo talo familianga. Ia le talo foi le tunu. Foi perso foi la le e mesel malos falanga. Wala foi tautoina o le tua ela le kalesia ia menuia. Era yatu I le fai unga le vai aso. Ia mala matanga le foi masina. O le si fonga le nei o le la mua, si fonga le la mua Wellington le foi la mtalia le tato por la milita hao ia o te fie fai lo atu, por la mele ata o le taiao, ia, si pa ia le whaafonga. Ata o le taiao, si ufofonga o le laumua, aso ngā fua, I le aso wharaile, I le fitu I le taiao, ata o le taiao. Ata, 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 fifia, por calame ole ata.
tātou por kalame o le ata o le tae au, ia ni fu tātou tue whei loai. Ma lor folau, ma lor soifua. Tari tonu sa manuia malolonga o le po, e ngata fwoi lea. Ia o le tō tele sa whenga i mga luenga matiute. O le o tātou tau nu umai le aso mua mua o le masina o aperila. Ia o le tele ia o swinga o me tupu fwoi aperila ia. Ia, pera ni masina tau te whamana tuina ai. Le aso maliu, o le toi tu, o le Anzac Day, o nei foi ia o le si ia i le tele o whamanuianga tau tupe mai le malo, le aso nei le aso mua aperila. Ia o le aso foi nei e masani ne whainga o le aso tau whaavalea. Ia o mela le vavelongo tuai o nei whase o se si nei aso. O le aso ale masani o na whaia il tu ngā tahanga ma tu ngā yoinga na ia le ta o le tau whaavalea le isi leisi. E whamali ala, e te uwhai mo isisi, ia na e se ailia, ia na e le fifi ailia. Ale ua vavilongo atu taimi le nei, ma lor folau. Tari tonu la fo, ia o le ua tātou wanga i mai fo le masina ne o apewila. E sui e le tātou taimi, ia e le whapela e sui nei. Ai o le masina le nei o mea tupu ai. Ia ma tātou wanga ia tuai lo le wha ingo nei fo i masina, ma ia tuai le amatanga o me. Lua tuai lo ngā tono le tausanga, o le vave ia. Mela lea whatalo whatu le ngā whiwhi tele sunga i whawhenga inga mawhaletua. Tupu mai o lea tunu u whaletua matausi sa wao mea waluma. O le malosi o lea tunu mana i whanau. Lea whapea foi. Ia le au ngā lunue lea ua ngā mata ngā luenga le yaso avita avale umai lungo lea wala. Ia e whamalot foi ati oilo le whale mai ma le whale pui pui o lo. Mau mele tātu tautua malolo no sai. Malo foi tati ngā whamalo foi ngā lunue i la tōlo. Fia ngā luenga le lei mo isi tangata. So i fua maloloina, fua mai, leo, fui mu, la tolo ngā lue supermarketi, pampensini, o leo po, i la tō umalo la ala ngā lue ngolo e whaia, wha malo atu ngā lue, malo le tau atai. Ia u te loa i la tolo, whaia le whatu ainga tausi tono a inga, wale tausinga o nei mātua mātutua, wha malo lava mona, au nanga le leio lo tau whaia, manuia o ngā le whanau, o te loa le masina fo nei tu ua ia o ngal whana. Ua vaina le tele o me tupu ia apewila. Tu ua i fo ia o ngal whana u mo le lua. Lua vai aso o le masina fo nei o apewila. Ia le amata o na ngā solo mai le au skolosipi e isi atu nu o lalulangi mtamatia onga ma isi nu o lalulangi New Zealand. E o mai e a onga. O le tele o me tupu le masina nei. Le masina fo nei le la le to e whaonga ina le vaccine pass. Ia o le amata i le vai aso lea i le pō lea songfua. Ia maisi a mau fuafuanga le malo tolo le masina a perila. O a mai la o le taia. Ia malo. Tātou paanga foi mawolo mo me le tautua nungo le tātou Facebook. Tā alofa lava. Whapea foi le tātou YouTube channel. Alofa atu por kalame. Ia whapea foi le tātou app. E tani tonu la foi ia o lo o manuia telefoi ia e lato umalava ia o lo o iai i le tūlanga o maftianga o le tino e ala lea ia po le mafau fau. Ia o nau e pele le maftanga o to e sea maa lolo no sai. Whapea nā la winga le o langa o lo tātou. Iai tātou whātua tua pa le upo le tātou li. E wha mawhanaina e maftia mwhano noa. Ia le tai au. Ia no mai ina i whawhiwhianga mana i whamanatu le nei aso. E tau ale lima nā nei le fiafia tātou porokalame i e telefo i tātou porokalame le nei aso. O le pespusenga mai le whakasa e tula ele. Pesele an tātou pepe, se iaso i tātou la iti lota maiti maso umale angasa. O te le whatali se i o matua. I o na uwawale matua. A matatu al taimile. Malo. Tos futonu minute. Lu futonu minute o le taile o le balu.
E usi mai le whaafonga le tātou tala o le tau. Ia mo le nei tai au pe o le whaelo mai le ofisi o le vai tau. Ia tā lufa lava. Mai le ofisi o le vai tau. O le asole nei e wha malu ma ta ulu ina i timu. O le aso atai au, i o le valo ia langi le lei le tau, fa pe foi le aso sama le aso fua. Langi le lei le tau. O le aso lua le valo ia le ofisi o le vai tau, o le ina i timunga. E paolo le aso nei kapiti. Manu atu whanganui matau naki e langi le lei le tau le so. Ia to ulu timunga i waiwa rapa. Langi le lei le tau po maho spei. Paolo le tau i Marlborough le aso le nei. Le maulano le fōle malulu e valu lo whamawina i Marlborough. Ea mawhanwhana e lufu le whaal maulunga whamawina no leo taranaki. Au kilani le soe langi le le tau whapea Hamilton. Langi le tau. Au kilani le whaitalonga le mana Pasifika i le aso atai hao. Ea na wawa aile le motu i saute i le soe ta ulu te munga i le motu i a pole nuu fungala au kala estete. E langi le tau le wakako le malapito i lunga le motu i saute le au fiene le soni. Ia manu umalo ia ina. Fa malu nisi o taimi, ma va ia le mata le lai nisi o taimi daninen, fa pe na fo i Queenstown. Maulano le fule malu lo ia i tolu in wakako. Maulungo le ea mawhanwhana whamawina e luas fulma le lua i le soni. Leo valo i le ofisa le vai tau, a umale le tau lea mawhanwhana. Le autumn, le tau le soa, i le valo i e mawhanwhana fo. Pe a fua isi tau sanga i umawhai lono, i ngamtoa mana i ala. I pe sao ia, u te ua se, le taimi o sol tau ngā te umato isi aki, a le. Tau nā leo whai no mai le ofisa le vai tau. No inga lai whepe fōringa mai mawhanwhana le tau ni tau sanga. Ia re o tuna le tau malulu le matua malili e tātou. Ia o pia e mātele na langi le tau le so, iei pia Samoa i le tapu o le whamai, luas furu iwa le fōle vele lu furu ono le mawhanwhana. O le angoto i fōle lai le so Wellington i le se furu ono minute te elefitu, nei le fiafi. E oso a ele lata e au, le toi lufu 5 minute, toi lua se furu 5 minute i le valu i le tai au a tai au. O le fua le malulu whamawine Wellington e manu tua oi. Whamele ofisa o le vai tau. Se furu tasi le maulano le whamawina i le tele vanga Wellington e manu tua oi. A le maulunga o lo iai i e lufu 5 le whamawine wainu mata. Lua se furu ma le lua pori rua. Lua se furu lua mastone ia. Ma le tele lava vanga Wellington e manu tua oi lo i lua se furu. Le lava lai mawhanwhana le tau. Whasono mai iai le tala o le tai mo le au whangota le yaso ia. Malo lava le tau atai. Wellington e pe le tai le toi sefuru minute i le sefuru lua na nei le fia uli. Pe le tai le ono i le fiafi. Le on toi sua leo le tai. Nei toi whasa watu pe le tai. Toi sefuru minute le sefuru lua i le awa uli nei. Ia ona sua leo le tai i le ono i le fiafi. Ona toi pe le te o le sefuru lua na nei. I le pou. Ia o Wellington na whasa o tuai, o poli lua, sua le tai, la tai di se furu tasi le tai au nei. Pe le tai toi se furu 2 minute i le 5 le fiafi. Toi sua le tai le te au le se furu tasi na nei, i le po. Ia mola to e lafo la to tupe, ma lo le anga lei tupe Australia iwa ta sene. Tasi tala New Zealand, mola tupe Australia iwa ta sene. Tupe fiti ta la fast food ta sene. Tupe Samoa ta la ono sifuru male iwa sene, ia male tupe Amerika, tasi ta la New Zealand, mola tupe Amerika, e ono sifuru valu sene. Tupe Samoa le so, tasi ta la New Zealand, mola tupe Samoa, e ta la ono sifuru male iwa sene whaftai. O le avano familianga o soifua mo ele soifua le yaso fatalo fatu por kalame familia lo was fanau. Fia la voi mafuta mai ia fa yo le was soifua le somo mo aprila mo ni tele lo was soifua. Ia ele just fanau email na so fanau at samocapitalradio.co.nz. Ia o le tus fai taulo mo tus ia isa ia tolu fa se furu fitu. E fa pea
E mai moa o mata i le tupu i lona mātongo fie. La tau te vava ai no o mamau. E mana ia lava lo sa ili e il mata upuna tolu o isa ia i le asone nei. E te maua ele nganga le whaipule sifurfitu. E mai moa o mata i le tupu i lona mātongo fie. La tau te vava ai no o mamau. Ia manuia tele o tau waso i fua nei aso. Ia pese nei wha manuia i o tau waso i fua. Mai la vepesi ale sa valio ke viso. Ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia avea ne Yesu matau tai o la umalanga a ofesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala ia avea ne Yesu matau tai o la umalanga au fesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala au fesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala. Ka tala whātuna nei teimi le tai au whamalo soi fua manu iau. Samai al whafonga le wawa aile nei tala foi. O le tala whaasol pito o le langi mea na tupu i le so i le aso mua a perila i tausanga umawai. O le tausanga e tasi 5-7 na amata i le taua o le tau mawhai o le nuu leo Netherlands i sona tuto o tasi. Ia mai pulenga le malo se pania. O le sol tausanga e tasi 7-8 o le fono mau olunga le malo a Amerika. Ia na whaia la lato fono i le aso nei tono nuu leo New York City. E whapea o le ura i fono lea ua au fia o mai sui uma o le fono mamalu. Tausanga e tasi valu o le sona whaavai nai ia le vaenga o le fuava o le ea le malo Peritania. Ia whaatulanga ina i fo i malalatou ami ia ona mauai lea o le British Armed Services. Ia o le whatato ato i loa fo i nei o le tausanga tasi valu. I le so na whaavai ai le fuava le tau po le vaenga o le ea. Ia a Royal Air Force a Peritania, o na Royal Navy, ia o le autau le Sami, ia whapea foi, ia male Army, British Army, ia o le vaenga o lau ele, whaavai le sol tausanga e tasi valu, whamaumaunga ia la langi tasi nei vaenga au malosi la langi o Peritania, e au fiaila na fita o le lau ele, o le Sami, male vatetea. O le asole nei le tausanga e tasi tolu na mata ai whaasalanga a le vaenga le nasi e si amani whaasalaina i le oti ia na i tangata iutaia. Sa whapea foi o na lato tau fia whaamalosi ai ia pisi nisi e umia e tangata iutaia. O le fisili la e whaafewhea o na i loa e si amani ma le nasi o tangata nei o tangata iutaia. Mai se rei tū pāwali. Ia,
na whaongai la tau le tali tonunga i utaia e ala i la tau whea ngainga mano la tau atua e ala le pewi to meina o inaina i loa ai i utaia e tangata ia le nasi o le i utaia le tangata lea o le awalana na maua e to tele o le asole nei le tausanga e tasiiva fasfurima la tau nuu ai i le nuu lea o Okinawa i te tono Japani ia le malini ia le malo Amerika i le tau mi lea o le tau alona lua o le langi i le mae fo i le atu nuu nei o Japani o le tausanga tasiiva fitus furu maleono i le so na fausia ai e le auli ia to o lua Steve Wozniak ma Steve Jobs ia le computer mua lava ale Apple le utato iloa le nei company tautia le alu ai o le Apple a tau ia le fausia i tu ai ngā telefonia ta o le iPhone lea o le Apple o le asole nei le tausanga ta siva fitus fulu na saini ai le Palestine o Amerika Richard Nixon ia le tula fono e whaasa i o na whaasana na wina i le itio ma televisia Amerika le whaalau i loa o le sikaleti po le tapaa so o se whaalau i loa la whaapisinisi o le tapaa po le sikaleti whaasa i Amerika na matamai na usai ni le tula fono i le so tausanga te si iwa fitus fulu o le tausanga te si iwa fitus fulu iwa i le so na mai ai le palota le malo Iran e fia i loa po o fia o i le talitonu o tangata e iwa sifuru walu pasene o tangata na palota o tangata Isalama, whatutonga Isalama mata ua i loa le malo Iran o le Islamic Republic tausanga le tasi iwa fitu iwa o le so le tausanga e luafes fulfitu na maua le tangata suafa ya Bob Dylan le whailonga o le Nobel Peace Prize mafua mai tūlanga tau wa onga ia ma le aso le nei e ta ua o le aso tau whaafalea ia e pio se aso foile le maali e whaase leisi ia tau e pia na mātala ni te wavili atu se au tau whaase ia te oe ma whapea mai wa e mahalo se tupe ai watu lau pin number pe tu tongi atu se tupe o na maua mai lea o lau whaasiringa ia mātala le lei o le aso foi e le tausanga lava le nei e luafes furu iwa ia o se tala fia ua si ia nei le tongi maulalo ni usila. Silly
Malo lava le taua tai le taimi o le tae au. Ia o nei le aso Faraile le aso mua i New Zealand nei ma Samoa, Australia, ma isi no langi. Ia o nei le aso tofi, le aso mulimuri o le masina o mati tonu o Hawaii, Amerika Samoa fa pe foi ma le malo tele o meleke pe o ta ua to tele. Toi 2 minuti o na tale o le valu, toi fa manatu o tupe le tunu. O le tele yo le au tau fa avalea i le lalolangi a toa. To tele le au tau fa avalea. Ia o le aso le nei ia ua moiloa le to tele le aso faila to winga tau fa avalea. Ia a maua lo tau fa avalea lea na ata lea pe vole le fa malia na fai. Ia va ite ua se ai se si. Te o vili atu i lo fale lau telefoni ma tau fa avalea atu i lo to wainga. A leo o va vetala noa atu le tae au le nei. Ai o tatu tala noa le la tu titi afa fo mai tatu tala mai sa mo telefon. E le au laiti tamatala vau na le stala i lalo le pati le national. Ia ua whapea au laiti le maua la ua. E le o leisi lali, a leisi ali ina whaia. Ua whai ala ia le tu singa leisi ali i le isi whai pule le Miken Wood, whai pule le pole minstale i lalo le malo le leipa. Ia whapea nā whai winga whaalia o leisi i ona winga whaalia na whai na tau whai whainga le internet, social media. E le isi tamaita i ngalua i le pūlenga nuu a Clay State. Ia tālu sanga lo le whamesino ngā su e le tangata lea. Maua lo le tangata lea, whai le Facebook e whai loa. Tālu sanga loa ma le whamesino, whai lo le whamesino ngā i le Telecom. Ia po la tau i ai lalo le uamnanga lea. Maua i ma le IP address po le vaenga le i lo le lei ela o computer le tangata. Ia o sa o maua le lei ela titi le whai le tau whaavalea. Ia lea la ufa mawai, ia wali ali mai fōringa i lalulangi le ua maua i. Ala pta ia i fō i mawha manatu i la tō e whaia ia. Me wha pē whaleanga i leisi social media. I leia se me lilo e maua. Ia ai o le mental health po le mawhawili lei o le. Ia ua ia whaina le fina ngalo leisi tangata. O le mea nai tāo fio fia ua le whaia. Ia maua pē tangata uma ia le soifua maloloina o le mawhawhau. Ia ona i te lele a fianga le tangata. Ia le la ua maua le auto olua lea. Ia talusia. O le o te veatu le palemene. O le a fausia se ngalu e nga fau e nga lua isi tangata. Ina i efso sani fai pule minister i sawa ina e tangata i rungo social media. O le tamine i usmel va fonga i tatu tala mai Samoa. E whaamalo le wholaunga le tātou te nuu nei fo i vaiaso o tātou woolo na taunu ungal whae ungal vaiaso ia ai o se tala whao popo i meolo te tupu le tātou te nuu i Samoa. Wa ese nei whina ngalo wha ali o le pepa mai le malo o lo wha ali ai wa wha mao nia le mtanga ruenga o seifua malo loina e wha maumongo le aso lulu le vaiaso le nei le maliwa se tamai to atasi onus fulfitu te usanga le matua e elu na feso o ta inga Malaysia mo le wha ama el covitis fudwiva o le pepa le malo lo ta awa el tamai onus fulfitu te usanga le matua na ripotiane el whana mai wha ai tu malo i lano manu ai wha peo le tamai tele o na ngase na oso le te me tasi ai po ia loa elisia mo le covitis fudwiva peitai wa le mawhai na wha amao nia mai le sui officer Silio le mtanga ruenga o seifua malo loina le fionga tanga loa Robert Thompson. Le reporti o lo ile pepa le malo, le monia yo le maliwo le ta mai so ta iantu le COVID-19. Na ufisi ngia tanga loa e wha te tau le mata opu na i Itali. Se i mai atu langa loa i a wha atu a mawhai lea o na maua se wha amtalanga au tū. Sau doa fo i tanga loa, e le i aisa na wha amtalanga e wha te tau le maliwo le ta maa lea, e sa o mai wha mao nia le mafua anga wailunga nei o pengata wha langi. Ai wha mungo lava i o tangata mātutua mai le onos fo 5 tausanga i antu i lunga. Wa vandu se fulu le hawha i o tangata mātutua. Wa wha mao nia le siama talu mai le aso lulu le vai aso nei. A wha tusa i wha maunga o lo maa walunga pele sao sawa. O le wha o popo le au televou le e pāsia ma le lua se lau le au whai. O i lanta ua pēsia le mātutua mai le se 5 tausanga. E o atu i le tolu sefuluiva tausanga le mātutua. Ai i wha maumonga le ta mai, al matanga ruenga o soifua maloloina na wha mauwina,
e le tau le lua i le awauli o le aso tofi. Wa whaamauni ai le o atu le whaopoponga o tangata a fia e le se lau fitu se fulu i tonu o le luas fulfai tu la. E se lau wono se fulma le ono wa a fia mali mamalu le atunu o lau tele a o le isi to wha o i lantou sa a fia mua i le atunu sa iai. Aina malanga mai fafo ma olo wha anofo e sea ne i lantou. Ma ua wha mawina ne le afe fase lau male valu. O tangata Samoa o i elisia mo le wha mai o le COVID-19 funuiva, tanu mai le aso se fulma le fitu o mati. O lo mawalunga pele whaitau au whai o le antunu o lo papa au mai e polu, o lo a fia le sia mo le wha mai, le ua afe fitu se lau valu se fulma le lua. O sa vai, o si itia antu le fasa fulma le iwa, o lo tu mau pea lava le saonga le mo e lo iai se tasi na wha mawina, mai manono tai ma apoli matai. Mai le to fitu sa tau fiam wha anofo e sel fal mai ma to tua, wa te ai tua le lua, to e to lima o lo o iai. Peitai o lo wha mawina i wha mau lo tui na mai le pepa le malo, e to atasi wa maliu, e ui o lo te ena e le sui ofisa seli anu tanga ruenga o le soifua malo no ina. E se le luas fulpanta o toi malo lo si talu o na wha maonia, le pepesi o le siama le COVID-19 fuluiva i te tonu o le lontoa o le whalpuipui. Sau nore sui komisina o au paulongo i tino Filipo, ua toe fo i atu lea vaenga i lato tiu te masani, ina ua wha maonia o le toe maua ise siama le COVID-19 fuluiva. Peitai, o loo si itia pea le au whai o malu le malo, ua pesia i le siama, ua malu lo si isi, ai wha au popo atu le fwai numero isi wa afia. O sili atu le toa se lau mon tupu le au whai o malu le malo wa wha anofo e sea. E o mai le a fia na nafi wa wha maonia le lima o whale o loa te tele wa wha asala i le leusta i o vavao le COVID-19 furuiva ma wa wha manuia ina ne le ta i lima afeta la le sala tupe. O wha o popo atu i malesi lima whale o loa laiti wa molia lo lanto soli leo tapo le vavao ma wa wha asala fo i lanto le wha asala na tupe. Ai o le mata aupu mai panguta na tau mawhai e so sola, o lo wha wau pea su e su enga le mtanga ruenga, e le mafu anga na tau mawhai e panguta e so sola i tua mai o lato potu, sa tau fi ai. Wafisilingia nei le whailau tusi o le vang wha upu whai le tua ngai, le whionga le ala le pule rimoni a yafi. Se tasi o whae ngō polo ingan tue teu o vavao le COVID-19 furuiva, e wha te tau le whainga malanga mai atunu i whafo, le ua toe palasi vave mai ai i le fitu aso e whaanofo e sea ai ma au malanga uma, le o lo malanga mai whafo peitai, sau no le ala le pule. Wa if siringira mafo anga ua whai ai le whaai unga se teimi ua vave tele, a o lo sao sawa le pepesi le wha mai le atunu, ma o le fo ua wha maonia e to a wha i la tua pesia i le whainga malanga, na taunu mai le aso lua le vai aso nei. O lo te ena fo i le whailau tuse le tua ngai, le fesui ya i o nisi o whaai unga, wa vea matulanga i le mautonu ma wheme mea i aile atu no. O lo ia te ena le wha upunga o wha onga i ne le whainga ma lo, ia wha nati tuwinga, ai so i fua wha atasi le atu no ma le COVID. Sau no le ala le pule, o lo na winga wa wha le onga i na le mautau avel so i fua ma lo loina, e sili le puipuia na i lo le tonga fitia. Sau no le ala le pule, o le maita watu e le itai o no o, le pepesi o le wha mailo na wha tumutumunga, ma o le tūlanga le itai o no o le taimi, e pangati ai le atu no, i aunga te tele o le wha mai. Ma le tala muli, wa whailo mai le fionga le minister o tupe le fionga mulipola ana Rosa ale molio, le tau fau o le sua u mo le masina le neo a perila, e amatatu le so. Sau no le fionga le minister o le CET o le tau o le pensini, wa si mai e le tolu ta las futa sene sa iai, i le tolu ta la tolu fulfa sene le lita. O le tiso o CET mai le tolu ta la ma le fitu sene sa iai mua, i le tolu ta la tolu fulfa sene le lita. O le karasini, wa CET mai le lua ta la ona fulfitu sene sa iai, i le lua ta la vadu fulfitu sene. Whaalia le fionga le minister o tupe le pepo whaam talanga, o le tau mo o loa tau suau o mo le masina o Aperila, o loo whaatulanga ina mai tau suau o whaavao malo i Singapore, e le masina o Februari,
Lena si itia ele tau o le swa o e tusa le ma le sefulu tala i le sefulu ma le lua tala Amerika i le paelo. O le maulunga o le tau whaatulanga ina mo le swa o i lunga o le vasa whaatasei ma le pau. E le tau o whiwhaatau wa inga o le tala Samoa. Anga i atu le tala Amerika i whaali liu iai. Wa whao popo le tau au whai. E tau nu wai le swa o i lau whanua o le atu nuu. O lo wha wau pēu na si itia le tau swa u e le i wha mamaina. O na polenga o lo wha wau pēu le a fianga o le a wha i le swa u ngau sia. O na o le tau e Ukraine, le o lo whaia pēu o mai le so. E tusa ma le 5% o le a wha ingo le swa u e le i wha mamaina. O lo ngau sia mai le Rusia, le o lo wha tau inatu le laulangi. Ai wo wha o popo atu iei ma wha salanga mai māloi le tui sifo. Ele malo Rusia, ma o lea avea lea masitasio a fiang tele, o le asi tia i pe lunga le tau o swau, ele lanolangi ma ua a fiai mo lo tatu o tino. O tala ia mai Samoa, man wiel fai unga le vaiaso, fa soi foia. Tala flava al whapoponga momo tala fau ma le si ufonga le lau momo le nei tai au. O le aso momo aperila lua whelua lua. O le so wa amata wha mamalu ina i le whapoponga al tala alua sfulsene i le totongi a mata. Po le minimum wage, ma uatula i mai ele lua sfultasi tala alua sfulsene le ito la. Mo le tangata inga lua le fastfulu ito la il vaiaso i le totongi a mata. O le aia mawaina le isi fastful valu tala whapopo. Mai la taile lua fe lima se lau tala i tau sangata itasi, mai le si itanga fau. Na ta uale minista mom ta aptau falfai ngā luenga Michael Wood. O le si itiau tutongi a mata, o le amanu i aile tu samaltolu se lau wafi o tangata fai ngā luenga, a mata atu le asomomo me, o le amata tau lima ina le miliona o tangata New Zealand, le tupe fsosani mo le tutongi ngau pili o le eltisi le tau malulu, Winter Energy Payment, pea malfitse lau tala fa upopo mo le whainumera i masina malulu o le tau sanga o le so foi e amateo na afa le tau e tutongi mo pasese i fio inga masani pasi mano fuafi mo le umie tolu masina e to tolu se lau wonus fulfa afe. Tangata benefitio la si itiel to samale se lau tolus ful tolu tala e mau le vaya sol piliota. O le tau malulu o le lua fe lua lua. E se lau male iwa afe tangata benefite i whana witi, o le asi itiel ta ilua se lau male fitu tā la, e maua le vai asol pili o tol tau malu luo le nei tau sanga. Lua se lau limas fulu lima afe tangata benefite le ini whana witi, e si itiel se lau male tasi tā la le vai aso, e pili o ta malu luo o le tau sanga. Na loka leo leo ila wauliena na filtau le elena loka ina fo ile masina talwai, ile taimina api ele solo tite ile loto albal mene. Savala awe leo nisi ala tau au whai ngā luenga, ona o leo no toitula i mai o se solo tite i le loto al palemene, e la te to sfulu leo na te ita ina tau le o Bread's Powers, mai le loto al palemene, o le vai aso mo le solo na no fo ye le loto ai le masina o February, na tau mawhai ye le tau le esopo ia le tu na poloka leo, maulu fale atul palemene beita ina tau fia, maloka ina, sa ta uispepo fa amatalanga leo. Saula tau lua leo no ye se solo tite ina fuafuaina i Wellington e ile so. Savala wina nisi leo mai whawhato le to malo Wellington mo ua whaatolanga ina fo ini tāpenanga e talia i lea ngā inga pe a whai ai mo omia ina umamai ona loka ina lea tau le lea soa na nafi na toi tu ua file mo ini tangata tite le loto ao le palemene. E to olua ni tau le atalavo ua whaamawai o ni sui o le vaenga whaapawhai le National i lea soa na nafi. Ina ua whaisa suenga se ngā inga e whai lunga o penga ta whailangi. O tusinga tau whaamata umatau whaaleanga e whaosoa isi tangata whai tau. E whai fo i o la tau manato e whaasanga isi. O tusinga i na whaia pe ona mawai suenga. E whaasanga i ta maita i whai pule i kala i stete. Sauwhi i ta maita i whai pule o le leipa e ta olua Megan Woods ma Sarah Pellet. Whaatase malasui al pule ngā nu o kala i stete Sarah Templeton na whaongaina e Templeton. Le tūla whono o a whianga mai whaota inga whaate konolosi
e su e le toa tosi ma le whale o le tangata sa whaia lea mionga lea ia te ia. O le tai au na nafina whaalia ia le tangata e ana lea whale, Bryce Beatty, ma le la teno nofo whaatasi, Jesse McKenzie, o la ua ia saitu o lea mionga, ma o ni suitala vau le National. Na whaalia lea nganga whaafitai le vaenga whaapawhaina ua whailoa lea mta upo, o na pio na ta ua le suite tai, o ni a mionga i le talieina, mai le te tauna whaongaina ni ingoa se ila lafi e itua, ai fuli e whaamatau ma upu le angaina i si tangata. E o mai ana nafi ua silia malilua se lau whainga malanga vaalele i le malai vaalele Wellingtone, sa tolo po male whaataunu wina o na ole te tele o le pua oa, pe ole i tula e tasi leo aulia na nafi, sa mawhaina toi amatai na ili tele o whainga malanga pe tai, sa whaatuai beni si malanga o na le tau whaamai anga o na la ua pāsesea na tolo a la tau malanga. O le to tele o pāsese ia sa ia ili tau na film lai vaalele na ia lava talu mai le asolua o nisi tangata na misi a la tau whainga malanga mo au se tā lia. Sa io na mōlianga le to atasi o le to osfulu tolu lea na mōlia ili solia o tu la fono le soifo malolo ina ma le saunga le mō au le itupul whalavlave lea na pā le maunga o whakaari mo ua whaatono ina le whaamsnonga ina ia tutongi le silia ma le 4 miliona tā la. Na toi sui le in-flight le au nanga o wale le wha mai moai tangata ta whao la lātou tali i mōlianga. Na wha asalaina le wha amsino Evangelos Thomas le company le lua se lau luas fulfitu afe 5 se lau tā la ma wha atanuina e tutongi tau o le wha amsino ngai fast fulu afe tā la. E to o fast fulfitu tangata sai e le maunga mō ina ua pāle maasino te se malu afe sfuluiva ma o to tele lava. O tangata tafa whao mai fafo, e to o luas fululua i lātou na maali liu, ma le isi to o tele na manunua, na te ene le isi to o sfululua o lātou mōlianga, mai toi fonga ina le whaamsnonga, ia iu la ilua whelua tolo. E to o sfululi maa whelua se lau 5 sfulu tangata whaun whaamaoni al COVID sfuluiva, pe o na iei whaamaumonga o ana nafi, ma le to o luas fululua o tangata maali liu, i te tono New Zealand. E to o valu se lau tolu sfulu tangata o lo tauwhi ei whalemai, si itia ma le to o valu se lau sfulu fitu na iei lea solulu. E au fiel to o luas sfulu ono, o lo tauwhi ei potu mo ngā se ngā seti ngā ina. O tangata e to o luas fululua ia na maali liu. E au fiel to o sfululi mo tinamata mai tai, ma le to o fitu o lii. To o tasi mai Northland, to o sfulu mai Okilani, to o tasi Waikato, to o luai Bay of Plenty, to o luai Lakes DHB, to o luai Wellingtone, ma le to o whae Canterbury. Wa atona ia ile to tolu se lau tolu sfulu valu o tangata ua maali liu i te tono New Zealand, a o a fiele COVID sfulu iwa. Na ta o alfa atona sila soifua maloloina, Dr. Ashley Bloomfield. E ese le tūlanga o lo mata wina, ia aiti tele wha atostosa i tū malo la aiti, i Okilani, Wellingtone, Porirua Makapiti wha pe Malhat Valley, sa vave lawana si itiele numero tangata a fiele vairusi, ma toe vave pa ui ilalo le whai numera, o lo pito maua lalo laval whai numero tangata maali liu ni usila mal COVID-19 fluiva, pe a fua isi atunu u eile lio, o atunu u eile leo lato watina enga. Wa filifilia tāti pene o Reagan, e avea matangata ni usila o tau sanga lua lua le Kiwi Bank, wa lua 5 tau sanga talu mai le taimi, na taitai i e tāti pene, sui o le ngahi tahu. Whaatase sui o le malo na potopoto i takahanga marae i Kaikoura, e saini le ngahi tahu Claim Settlement Act, o se taimi umi mo le ngahi tahu, o le amali lienga, na mawalu se lau fitus 10 miliona tā lao ni taui mo le iwi. Whaatase ma la lātou wai āt tau inisio ele tāua, e iei fu ilo lātou sao le whaasaunga le lau ele. Whaatase ma se whaato esenga na tu inatu iai ele malo, o no olu solia ma le muli, ile whea ngai wai tangi. Sa tau au inatu el bale mia le pulupulo le kaitaka hoaki, ia tāti bene ana po ina u whaasilsila, o whaea ina i lea whailonga, o le tangata ni usila o le tau sanga. E se fululua masina u whaasala ina il whalepui se tau le ana whaamaoni ana mōlianga i Aukilani, i lona whaamata uina e whaao o le o tintamai ta i pāle mia, na te ina e Michael Christopher Cruikshank, ni tua inga e whaapena i ala foina ni emaili se tolo, i le asa luas fultasio Januari le lua fe luas fulu. Ai ese mai a isi emaili e valus fulu iwa, na ia la foina le wā o ki topa lua fe sfuluiva ma Januari lua fe lua sfulu na tā wai pepa o wha amatalanga le wha amasinonga. O ia emaili sa wha autu i tau wha amatau
Masafa apopole ina Jacinda Ardern mo lona saunga le mo whaapea malona ainga na taue whaamasino Gibson sa manino lava I emaili al taule lea lona whaamata uina o le whaao o le oti I le tamaita I Balemia o le maua Craig Shank na tele mana tuaina na lafoina ni ana emaili mai le iai fo isona whaanaunau ta inga e whaao o aini manuanga I se tangata. Sa lipotia le solunga le leo feo inga le tai mua muana tatala I le avanoa mō tangata lautele I le awala fau le transmission kali. I le vao kapiti manisi o vaenga I sauti o le itu malo Wellingtone. O taimia maasani o na poloka ia feo inga. Sa matawina I le leo ni whaafita auli. Na whaali e se tasita maa. E maasani o na o atu le ivas fuluminu te le umi o na whainga malanga. Pe ato e fo'i ilona ainga I le alu atu mai Wellingtone peitai peto samale lua se fuluminu te na whaititi aila na taimi malanga I le asoana nafi o le whaamtalanga fo'i a se isi tina le staff. E maasani ono o atu le itulale umia iei lungo le awala peitai o ana nafi e na o le lua se fululima minute I le awala fo le transmission kali. I alonga Wase ea ele au soka Wellington le Phoenix I awe wha pito ilungol taamnusanga soka o le A-League. Ina ua maana malo ile awa le Brisbane Roar e tolu ile le ai. O se taimu mole wo o ai le Phoenix ile tolu. Ini taalonga male awa Queenselani I tutono tau sanga I lima utua nai. O le astona il taalonga le Phoenix male awa le Melbourne City e whaia lea I Sydney. Sa mana malo leo soka New Zealand le All Whites I le taalonga male atu Solomona e lima ile le ai I le taalonga whaaiu I kata o le taamlusanga Oceania o le sailingo au le ipola langi e le otoe mamao ai ausia le awa New Zealand o whaamao ni o le ata alo le All Whites ma le awa Costa Rica. Lea elona wha mai le taamlusanga le whaalaptonga mātuma Amerika tu tono whaapea ma le Keripiane mai whaia lele masina o yuni o se awe manu malo mai ai e o fiatu le ipola langi ina iawanoa ye tutoe. Mo au whaatulanga ina o le taamelo sanga. Tala whauia ma le si ufonga le laumoa mo le nei vaenga o le tai ao. Te fia fo nei taimi o le taia o e whaatalo whātum whamanui atu ia le amtanga o le nei aso I le tunu. Maua lawa noa tala noa ma le fionga whaafusuanga masunu tala pusi le tala noa mai tūpai le taia o nei. Ia po le pōle nei, ia la tau po le pōle stofi. Ia, lo whātu, mālo so I fua, whaatalo whātu lo fionga whaafusuanga mālo so I fua? Ia, tala whātu lau sunga tu fue. Ia atonu o le malama le tae au ia te oto, ia le nei ua walua po, I nei le nei tua le lalurangi, ua ta nei le skultaki. Ia, maro so I fua whatala whatu I le, o ia mani mamadu o le tatou o tunu. Ia, whapitor whatalanga I le au whailotu. Ia, mo rato wa inga, ia, whapefua ia le tapo inga tamam tina matua, maro so I fua. Malo lava le tauata. Ia I longa o masani le tulou a masani le tino le taimi ua le taimi ala le New Zealand na la taimi moia I nga tulou. Ia, o le atunu nei tu kue e vevela. Tene vai le la e foi le e pefu le mea ia ai vevela. Ia ola il pote le vai foi le masina ai pefu ale. Se foi ne atunu. Ia, ona le atunu e air condition uma mea. Ia tele ina la fitanga te tonu o la to fale. Ai sa o la. Ia ma tau ina ia tato. Ia olo o fa malu nei Wellington ia le malu I o le tau ia matango fie fo ia o lo lime uma tonu fo ia. Ia o mai la o fionga mes fo ia le tato au. Ia manu ia lama pa stai tonu mai foi o lo faiata penanga tato au I le taimi le nei o sauni le au mo Singapore ia sa o walwai tole ninga le nei vai aso to fue se foi le teita vai ia I le tulanga o iai ia mamau foi lava no e fatal tala no ai si o le au o e matitua ia mai e fou ia pe o le wingana o le ngama ni le ia o le
si da foi le tūlanga o lo o i ai ia le au te numai le tūlanga foi na tupu te ni o whano. Ia ele o to iese ma fau i le mea na tūrai mai. Ai pero winga nao le o mai foi lea. Ina ia pamauti noa. Ia ele o iese mea o popolei tama mai le o toi ma fau fo ia i nā tūlanga. Ia faulinga mai ua o te tonu ala tau fai foi ala tau fonatanga whale ala tau au au leo le mea o lo tau la i ai le la tau manatu foi lea i o le whatau nu o le mea na o mai ai wai o li mai na o tengia mai Samoa matua o le sia o li ia da o li ia i leo mai fai nei mea ai se le mea na o mai ai pe o tulanga na o ai o lo tasi ala tau ia o fai le mea sa uma le mea na o mai ai o se la tau tau foi le na ia ma se la tau ai foi le na o le au nei to ti ato a se fulu mai le to se fulu ono ia o tamo ti fo malo o le wa tau no tu fe lo i mal pulenga al faya o ngam le o le sa mai tau i nei tama me se le pulenga po le lava van no foi le atu no pea Io te faccio in tala na pe folding mai o le si mele na fa le tonu foi le odi ona o umi tele o roka ia o turanga ke na o le la mo fia ta ano tama pe o turanga na o mi sia foi o la to ainga ia me se el IT fa na o le si odi ia pe o me na o so pe vo le o manatu o fia o Samoa ia au lea ua polinga mai o ngai swinga te lea swinga le au ona ua o to te lea le au mai Samoa o le singe tau tata mantu o le au le ne to sululi mo le au nei e a to le gota spirita a to le gota usanga o campi Samoa o no winga ua masani le si i o mene na le whamaro si au o iau le o na e ua levau na ngā le si tu danga na ai sa oi bole vene fio o ko le pulenga na to se le foi le fa ina o le ma fau ma le tu danga fa pena ona o le fio o foi ma futa la to ai ngam tu danga fa pena mo la sa mai tau ile por kala me laso fa te inga pe la son nafi maso yo e tau la sa vai il fanga so longa por kala me laso na itama ia o me matania sa yenta to au paule se sengal temine walava le wotele le teni walava le la to malolo fateta inga ia o le mesa yai e fere matanto le ninga le lima le tim o temine wale amatai le temine na ai fato o ile mangai le iba ia ona o le tuganga le ye fatani malo le nei ele la tala te se manai la kapi ia o le pasi le iva taunu o ile afo le iva ile stadium le to te gai mai o fai tu ai talonga a paune na le malai e mau o mai ia me na nia a umalana to lengi taia o le afo le iva e tauanga ile po le afo sfulu afo la te sutas ia ona fai le o la to session ile swimming pool fai ele me ai pe atar su lua malo lo to ile lunch e tau le afoltasi ia le malo longa le nai fai ele video session fai uma ia meo fai ia ta longa le woi do atu le au le ata alo ile pu ia to fai ia ma fai fe au le sili matali ia ona to mai role le malai po le ta le lua ia fa uma ile session ia ona mai rola ia le hotel po le fa Olono winga so ato ai o ono le mena a sala tanata i malai ia na na o le mai o mai le hotel o tu le malai o mai le hotel sui mi to o tu ia tu langa le voi e o ai o mama lo ai mata ele ona o lai ai uma ia facilities o i le malai ia fa nga pela o le tu ngale wento le ninga o po le tain ia o lava le tain e malo lo ai vole to fiara le di mo bau ale o fiara le tengi ai ya pai de fai nga lotu ya fai fam talanga i manuia ma talo mo to le ninga ya na o foile ole me masania foile tal sia o wala lo feo ia nei tunu o te lo le sa pangati sta to o no le la ve veo ni sil fama o te lo vol pui ngana ia le au te min nei
Mo le vaso fou le fai tamu sanga Malaysia o sa o le wa fsonga. E o se tu nei au le sa. Ia o Singapore. Ia o na e sa oi o le situ rangal na sa whangatai o le au e fou a to le au. Ele ima sani fo i le malanga. Ia ai toi le meo le malanga mai. Ai toi loka. Ia wa tigi e na manatu mamawa i turanga o le fiaru le fale. E o turanga na sa e male fisosoani e fo i le mako fau. O le winga la a fa pe toi tarsi au ni toi a fi se sil fa mai wa o no fa ina fo le toi o Singapore. E pe o mele na a po le o le o le tunu wale nei ia o le o tatala. Ia ai o feo i fa tasi tanga ta mama i me tanga ta mai rosi. E pa wale mele fa mano sia i nei o le fonga fo ile o tali fonga ia male distance ia ale te vai a try te le fa le rome va pena o le e al wale ka poi se tu do leo. Ia o le ia ia fa te ale tanto au ia o le o to yo fo i ni bala aulia. Ia sa o le tifanga i da sa nak ia nai me fo ie o ese toi male hotel. Ia o le ufa tanga fo i le ia me fa pena o le tifanga ia ai fa va fo me masania o le tunu nei te le o ese fa mai wai. So ia tanga te tofuma le mai telefon ia te le ropo fe e mo wifi mo nga fo i le pe fie a fen tanga mo wifi ma. Ia mo. Talo si au se au ina spa alta to au mo to di hoita longa nei na we masania ie. Ta wan fa ima spa fo i le au lo malta mi sangtele. Io e pe ole mawana ole se vai nga fo le ia ona le sa tunu e la kapi ele pe o inai e friends we ele au wa no yo mata po le au oris po o se au fa pena spa ia au nei e tau su e mai ni au fo le wa le sa tunu e la kapi ia ta sia le na tau ta longa fa ta ine te ia ia e ona to skulu lima le ia na to ia on e fa ia na tau ta longa ia ele o le tu longa fo le o le pu e la nga ile beses ia mo ai pe o resi advantage na po le sfinga tana il tato o ona le o le mo le me fo le ta o le match fit e mana mia se si au e a fo spa fo le ia ona to mo mai le match fit ele ye ni si au ta mi sanga o tola wapi tu pai pe o fiti mai si au a fo na tato wale au le roka ni o si au na me wala na tato wale o faina nei ma tato base fo ile ona ole fo no au stadio ona le tudanga yo no pesia ia mal tau tau ta tele ia e ole menan fa unga le yun e base le au nei fo ia tu mai ona ole valele ona ole sponsor fo ile fengo fia ia feo ima e le tunanga na tato wala le ine ia na yese si au ia tonu fengo fia ia sa ola ne pa mana au e wele ele masani el tino sa mo i tau mafale atu nu e o falawa e faunga e mo mia le tamati se talo o se fai ia mo masani ku ida wali ia ele yo mai o ia sa tausi fo i le uni e fai ale na tau ranch fo i le kufua ia. Ai a se ronga o i tua i fale i le fia fideo i o fatoa ai se mea an. Ia ai te vai atua i nei ua mo tau masania ia paurani mea le ia i nei e tau samia le uri fo i le ona le malo se rutuleng. Ia le mo le resa man falao hamal paket. Ne pe o mea na le tulia i nei. Ia wa le mo mai ane vanga nai e le mo se fai ia o le mo le fai an fai pulo ia e le tu sa man talo ia sa le ia o le malanga le tato au o le vas o a fia le amata le amlisanga e amata le sofitu e tau le soiba ia ona malanga sa o le i Canada i Vancouver mo le aso fitu mai suiba ia ona o fama moia ia to malanga mai nei vanga na usui mai ele
e tato uni fatina ia se turanga foi le to foi ia tu Samoa ia turanga le ia nei fa mai le tato tunu ia olo ka te le o me fa fo ia au yo ia le quarantine ia e una le mawai ia vai foi e mu le do farani ma Britania ina on mena le Samoa mo ina ka na foi e wo fio yo ia wo fain na le turanga la e Samoa alo kalo yo ma le fain tapuni awala yo le fain to feo mai Aku wangan na temini tu uma ia Vancouver to foi mai ni. Ana wingala umaloa ia Malaysia so lo Vancouver falani tawalunga lo I London. Ole fana le toi sa olea afswa. Yo. Te pagu ia sa ole ole awale me foi de ole le vaus o Vancouver ma fa male afa te jama sina toi va aile ia lesi le vai le ma lesi vai so ia le na fo ma se wa toi le ia le ona masina o inei o to se le au ta lo fali na tamari ia ma se fo pu le ngal ia la se vai nga tau pe on si le fiele tu no la tapo inga tapo ia ta longa tato o mon sa mo te to fitu yo ia awale talo foi le sanga il tato wotunu tapo ia fangalo me ana e foi le ana tu mai ai tapo ia le an foi go o tato fana ui Singapore ole awela iti ia ai foi mai se foi meto tia eu mai tato au o fieta alo le uli nei ia ai tu foi le no ia I pe ole lato Ui tau lea foi lea ono me talwai mea tupu mai. Ua nau lea uli e fieta ano ia po whela vai o ia ili la tau tau mwhai. Ia ole mea monia ia ole tau mwhai ngā tama ia o tau mwhai ngā whamaon. O lea o to lengi ana tau ia le tūlanga o nai fia whatau nu uli mea nau mai ia o tanu noa tu fo I sui lai to lea. Ole nā tau miti lea sa ia o le fieta alo I teito fitu. Ia pangale o fale tonu ona o le fama. Ia le umo mai la vanoi nai te to fitu e to ia le o fa mai la to ia le atu mo ia le la to malo si o la to roto mo le mem fai. Ia ta sanga na ta to au ta po. Ina ia ta to tu fa ta si lang lango ia ro ma fa na. Au mai tau atu nei le whanga sononga te to fitu mai atu whai si sao te lo le alu. O la sau mai tau I le foi tino tatou tamaiti male o le maururu ini si maururu foi lele male sawa wale mai tau ina tole ninga tanu na e tau nu atu Ole ia o te leo te to fitu e koi tep tu sa umar sao pe ole advantage na au ye au a felika ma ona e tu sa umale ye le masau o to fitu le tonu le malai me foi na leo te va ai le au na tatou ore avuli nei e to ono le to fa lima le ono o le siri fato ato nei no rusu tasi le masina fo ya so ono apelida e ato ye no rusu tasi yo se fu le sto to automatically le under 20s le avuli nei na fili sa o me mu anga ono le tiro le lumana o le tiro wa le au nei o le memonia o le lumana ile nei le kapi o ia ma popole au lea te tau ao na pui le tato yoni na kapile au le nei I turanga uma le tole ninga tamaiti le ngata I lungon malai e fa pena fo la to langa I tuai a inga I tau peona ona psosoni ele yoni na kapi pe amana o ise au si di po ile ona o tau sanga I ele au le nei e la iti tele ia mai fo ni mo la wala to mafutanga mo pulenga ona se sa o mai ele under 20 le pato ata I lusu tasisi o di ale wo to sanga talu tulen pe on me pito siri na fit de on development le wo fai ina ia de le au ni ia au fo ni sa si fai a on ia wa pe melen tu le me ole wa to le fai a on su ia le au Ita te le vai ana I sia tu mu fai na na su e tal fai a on ala tu mawale le koa vo ile po le vai nga sine le yo le au ia ai yo me na yo me
pule ile le pi man whaiaonga ai o le mai atu nai tua foi lea tātou nei matamata TV o se au e tauna tā ofi mau ele uni le au nei mo na le la pi ona le tali ni tele da uli e o mai au le e te malanga i fitu i Singapore o le fatu nunga le ai ya asa wa ya ya or me ale nai mu na ya o i se felo inga se e ni tanga sa mo felo i mal tatu au na me sol pulenga so sonia ni foi tatu au o tai au tu fuele a fo i fa ele mato felo inga mo male the world rugby no fatu nganga fa ile sum fo ile male ma o ni foi ya ona ese taimi re la lan ya o ai la ni ro ya ile si o ni mato langa fa pena ya le tau mo foi ese taimi tal fengai ya a o pe de fisidi i nei ya tanga o mai ele to fe ro ya manisi o ya foi tatu community Samoa nei ya ai asa faisa la to ma tanga ma so soni mai ya taimi nei ya o le to fe ro ai foi sesi ya ai pe taruno o ona le me to le mai ya o le la vai ya foi le ya ma tanga le au ia na to to no la tu e faisi na malo longa o le la tats fu lu ina fa te tele lava va zuanga pe si va nga o e fia sa no ai le foi mo le ne ama no fe tres fam talanga manuele le talanga le au ai foi ya misalo mo sa no po le va ya so mo mulianga ma ona tau fe lolo le taimi Singapore ya o fengeta na ona ya o faya o mai tale iva o malo lo foi o le tangata ya fa pena foi male au kapteni ona o masani da o ri taimi da o mo mo tamata alo ya era faina ui o le o te le ta alo ya fata ta dia tu fa stato lang mal ta po inga se tato tunu ya malo fa ta tau na ma sa o mutalo ona o ele tau mafama o ele fatwa ya esa o le wa nga ke del kalo ko mo fie ngai ma mo ngui ya o malu ma se alo fa tele atu tato tel novo sistema ya tapo ya tu le au me se ya la ofionga ma suanga ya le alo fa tele atu fa tai po mo le no ya fa se fu ya se fu mo le temi le fionga va suanga ma se un tel busi o lo iai tiu pai le temi le fa tasi atu la utai to fitu o le marusa mo ta pena i mo ta mlisanga o lo ta pena i va so fo ya so men va fo da bese le manu Samoa ya malor fire le manu Samoa ya malor fire sai mau se bai fai ka penga nga ka ma soling o mau ro fu vai ko nginga lang moanga o kai milea ile mo su e sau TV ma le kele o kala pa ko ale fi ko weling kong ile kasi ma fanga o ngai ma kua mata le ngana ai nga su i mai le muri papanga kale apa ai o so pa po se i ka lo akama ai tu ile pal kalie inga o kia ko li apalala mo mai Kenya ke va ai ke ya ile bunga mai so pai popo i lalo le post ko sekia so ai so kilang mo base mai kamika o like ka ele sami bunga i lunga sasa i lalo ele kai o makangi fa bea oi wala bea o la ma fa ya hani mai lo o fu kala ai sai le manu Samoa ya malor fire le manu Samoa ya malor fire mai ingilang ai aka la kasipo jok aka make ili kofu jerry nerfo se ole awe ka alo le fako ka mai pule ala ko loko como mai se si ua mai kong ka ma fautu oto ole ka ngaka palau e makua i leilo aske ai muli aku ikua service me nga olo ai pefu la ve ai la malaka ma omika ele pesa mino nga ole fia pa ili ma ili polo kuku angimo wale mai mo sangi e ko skep ke ba ai kuli o male au pe ai ko fai mai nyau me fo
lolo lui Ipi ila lo lau ai o makwai o valo rapo amalo sang so o ila lo le po Officer Travel Rainers o sanga e ko sa o se simale malu e lu e le po mai a alo e pu mo Le manu Samoa e my Lord fire fire Le manu Samoa e my Lord fire fire Papua ia la ku fasi kama isusuki nga ai pai apelu fa ai uma fuli kama isusuki nga e ese malo volo fa ia se ribi male au ofiki kama kasi mai lo usu e fai sau malo lo ngala kiki se iu kasi e mika se ni o le ipu siamo wen kongi o le ala ukala so o siamo wen kongi ui mauno olo pulo nalu male mana olo karikong ele sa ukala ele kai uma olo fia aka onga ole malia kele ola unga kong ya kama o mai potu ko pa bala ko fam champagne o mai ingilang pa bala ko fam champagne o mai malisi aunga pa bala ko fam champagne ai o mai kama kele manu so le se fer ka champagne le manu Samoa ya my Lord fire le manu Samoa ya my Lord fire Ringi kalau langil finau mai ole manu a o fika ko kalang lafu o kasele mang fai mai ole mea mau fa mai wala kil ka ku sao ngale ai le a ole pang si I kalau ka pau tu lo la fai mai gas chiki pom mai o fai wai solo male ole fikwa Hong Kong ole mau wingai le yo me pueaka o si I ka ku fa ke le masala fa wa ole ngi fa anga kama ole polo sala fa la fa ya o sasia ole si au sword po au kafa o lau kalengi o lau ka alo o ngau ngau o lau kolengi o lau ka kalo fa ngau ngau o lau le fa vai ngo fili le ngau le kau ale o kali fa ali ali mai luka ku ka pa au le manu Samoa ya my Lord fire Whakarama sunga vani atoloa, hea e whaatau vosi a tātou au teito fitu o le malu Samoa. O te mana tua lava le tele o tau sanga mawai, pia whaasoa le tātou tono o le au teito fitu. O inana uno aiso le fie te le lo mātua le lakpiri. Te leo lo mātutua e whaasoa. O isi lo mātua e le momoe le po atoa pe. A mata le fitu leo no le fie tau le lua le vaveao le isi aso. Fitoa moea le isi lo matua le tolu le vaveao. Al me fela utale le alu mo no potu a moya ingal mena mata i te ofo fia ole tapu inga fa matua sa moa tapu ia faiva o ngā luenga o ta alonga o lava vaenga i tonu sa moa tapu ia la matu ma lo mo tapu inga pe fo ni tai au o lo to tapu mo mo tamalawa matonu fale tali malo mtua matutia Faila utale le isi aso no ui mai ele mamau atu ia Wellington. Lawa umale whaunga o fale fauna o nuu anu nofo I tangata mātutua. Oh, ka. Owai 5 stars hotel fo inga hele mātango fie. Ia o mawhau wala te mina usawe la wala whapere lopo I le la ia isi o mātou ne mtasi msi le la e lumina. Ia, tailo iai, ele na o stala e whaiatu. Ia po e mai moma foi mai whalongo mai lopo I tau nuu iai whale ia tau sia le I tangata mātutua le mana. O leo whawai atu le taimi, le swing o le tātou taimi, o le pō le aso sāna I sui le tātou taimi. Le usila e whawhonga le mai, le te ua se oe le taimi o lau waalele. Ia whapeo le taimi o lau waalele o le aso sāna I le se furu le tai au. E vai oe ne te ua e whaita wina lau taimi I le wati le to tonu o lau sitting room, o le wati le nā. Ia ele o kometi vo ele na sui e te latu vili le pito I tua na sui ele o le tai e tā lo le lua ele vaveao ia po le tonu le vaveao le sane ia na toi ki le o la wati I tua e ki I tua le wati ele ki I luma ia le te ua e tasi lo na whapeo le taimi le I nei e te alwa I te latu I tu la ato e te whatalia ia dai mana e mana tua o le aso sahana I e sui e tatu taimi e toi kia I tua le vai o le uati le isi I tu la atoa. Taimi na le fia ia lau whenga ruenga o toi mo le isi I tu la whao popo e mano no mamu moe le iai. O wawai atu nei le whena latu I tatu telefou ia whamonianga le
tu whanga tu per tātou mālo a ui, fe. Whalongolo me le vāanga lei Samoa, whapea ia ni usila lai whai tu whanga tu pe moi. O le tu whai nei, ia e ruatu ar tele i nā, ia mele a manuia i nei manuia fo i nā, tāpo i maia. Vea tu le tele, o nei le a matatasi, umai le tele o tu pe ni usila. Ma au nanga ese whatata inga le superannuation, ia au tangata to tasi le la si i lungo le hafes furu tolu tāla, mai le hafe fitu onu tāla. I le lua va yeso. E o whamurianga nei ni te ue whapea. E leo mawala au tupe nā le ai. E fua lava e lau tupe, vale tangatana e va aia i a lau tupe te tala no i ai. Po fea fo ina saua le tupe lea po benefiti. O le whatata ingala o tangata isu e ngā luenga. O le matua whapea o le tamale isu e sa ngā luenga le ilalo le benefiti. Sa fase lau ma le ono tā la i le vai aso. Le usi i fase lau fase furu tā la. Ia ma le iwa ono sene. A whapea o le tangata le 5, lufu 5 tausanga e alua i lunga le te 5 o le asu e sa ngā luenga. O le usi i tia le tolu se lau sifuru 5 tā la lau benefiti i le vai aso. Pe a fua le lua se lau fitu valu sa iai. Lua se lau fitu valu tā la. O le urunga li i o lo o iai le benefiti. Ia matamaiti o le usi i tia i lunga i le se fulu valu pasende. Mai le fase lau valu tasi tā la sa i le vai aso o 5 se lau ono tā la. O ka taun whaftai e to tele lau whainga luenga le tipi la tau tax. Le maua mai le tele o le tupe nei. Ia, o le au talavau, sfulu ono so fitu tau sanga le mātutua. Ia, e ele benefiti whapito mo tau na tau te iloa. Ia, e mawhaina o atu i le lua se lau fitu sfulu whata la tau le fitu sene le vai aso. Le asa iai i le lua se lau tau wiva ta la. Le wasi i le lua se lau fitu whata la. Mo mātua fo i e single parent. Ia, o lea e... matua foi le to tasi tasi le matua lo ia ita mai ti vole va sfuru no so fitu sanga ia po matua ia le va sfuru no so fitu sanga 5 a ole mo faila na tamba o ile pepe fase lau fas furu ta la le va yaso mai le fase lau ma le ono ta la sa ia ma le lisi te le ale na oka eu te no tu sia tu nei le o nanga po le ai di po I love tu sia tu fai no tu swinga le ia o le swinga e whao ngā lelei awale tau singa o le ainga. Malo, ia me stat popo nā mō. Me stat patpati nā mō le tarateo e o whenga luenga le malulu. Ia le tongi la tau tax, ia maua tupe le ale tu fatu ma nisi o tātou. Malo, ia whatalo fatu whaminui atu ngā luenga le iaso le au ngā lulu e talo. Whai malo le usu. Au le po le tono le masina ne o aperila tolu asa malolo le iai. O le aso wharaile o le aso maliu. Ma le aso ngafua le mai au le toi tu. Ia ma le ansektei le solufu 5. E pa ufo i le aso ngafua le wha malu ailo na wini. Ia le te le aso malolo ia aperila. Ia ule ngalo swingo le taimi e sui ile vaveao le aso sa nei. Te mana tua ina le sto ina le umaliu talo whai. Swingo le taimi le na kia ilu male wati. Awa leva na alu tūtūru mo le wharesao la tōro tu ele iloa. O ile na kia i tōle wati. O le tu waina tala le wharesao na lau sui te taimi. Ala ua mausto ina no fo ya ilu mo le wharesao. Ia, o le ito e tupu le vai aso le. Nei, ia, le tele fo i ta alonga le wha iungo le vai aso. E tā le iwa, ia o le whafonga le talafou. A mai a talafou, ia o le mawhasoa le mo le fionga le minister. Honorable Opito so William Sio. Fai foi stula a stala tula ngo ye le te mil fai nga malo. To tele tātou leu whaonga ina la wala faule le transmission kali. Ia o le tele i o te mil tala noa i le tātou le tio i le awala nene. E o le alai le i mousi ava no tati eti e le awala. Ai o tala anga o le awala lea. I le teimi na langa ai manatu o tangata e faisi awala, i le fai le awala lea. O le se lau tau sanga taluat. Waila le miti ana i tangata ina iai le taimi ina. Te tauna isi awala e uilungo maunga e whaingo fia ina wawe taimi fio i tangata. Mai le se lau tau sanga talua i le whato atupu i le tato wai taimi. O te le ino pena isi Samoa se lau tau sanga talua. Ono no minga la tau te vesi a tato i Samoa i le watu ni usila i Samoa ma.
Peretania o atu New Zealand tau mo whaile tu tō tasi o Samoa. A lea ua lewa na langa manatu o tangata i New Zealand. Whaise au ala e ui lunga o maunga. Whaftai lewa o mali tātou taimi. Ia leo whatau nu. Leo tātou i lovori tau ala wala. Ova mali biliona tā la le tau. Pe a fua i le taimi na a mata o na whai mai ai. Ia malanga manatu. Leo whatau nu o le taimi. Nei, ia. Mai tau nila fo tō tele o nei tangata mai le tuatu leo ka piti mai sinu uia. O lo mai tau ina le vave o na o mai tono le taulanga. O na winga. O le tele o leo langa yaso ia pi tau vātanga te o mai to tonu o le taulanga mai no fuai. Taimine, o le ua talanga i tua. Alfa tainga la, afa pe te whenga luenga le taulanga. E peo tātou i Samoa yaso ia, a ea onga ia pia, e te nofo ia pia. Afa toa e anu ai tua pe te anu sovai. Iles freile po le stona. E pe fio tangata ia le whai ino nofo i. Ino nofo i te tonu o le taulanga, e la talata i ngā luenga, o le taimine ila. A fai o le ua whai ti tia le taimi e sauai mai le whale anu i le taulanga. O lana winga, o le a se whena na tupe le to e nofo i le taulanga. A o le a nofo i le whale mausu mei whai ngā luenga. La e fua i le tau le pensini, ia ma le tau le paka le ta avale. O le te lei o le swinga. Ma o te nofo i, o nu umai le ven, ma nu umai o le amata fwena se i lunga tau o la tau whale. O te tonunga na o na o le awala le o le a lata mai a leo mai Wellington. Ia mastan fia na, ia tarusia wae. O le awala le temine, o lo o iai le valus furu kilomita le itu la, le iso o na halu lau ta avale. Eva ai le ilau papa na ilunga, o le tala le na maua mai, o le mafua anga e le na tu o le valus furu kilomita le itu la mo le taimi nei, le na amata mea nafi. O na iai le taha fo ile fiti ele maa e a whaina i ta avale. La lai fua se ile lei. No winga la, ma nei fo ila lapta inga lea. Mo tātou ia fio iti ele awana lea. Ia ma nei fo ise ia o vaso le pa o na tua pe au lia. Ina ia maule lei ma au lea wala, ma ni i fo ilea. Ia, o se tala atu na la, tala tātou pese. Ia, o tā pena mai tātou tanu fo le la tala iwa. Si fonga neo lau mua, tā lofa lava lea sumo mua, pe wila u tātou iai.
e whaamalo le wholaunga le tātua tunu nei fo i vaiaso o tātua woolo na taunu ungal whai ungal vaiaso ia ai o se tala whao popo ni meo lo tutupu le tātua tunu i Samoa. Wa ese nei whina ngalo wha ali o le pepa mai le malo. O lo wha ali ai wa wha mao nia le mtanga ruenga soi fua malo loina e wha mau mongo le aso lulu le vaiaso le nei. Le maliwa se tamai to atasi onus fulfitu te usanga le matua. E elu na fiso o ta inga ma le siama o le wha ama el covitis futwiva. O le pepa le malo lo ta awa el tamai onus fulfitu te usanga le matua. Na ripotiane el whana mai wha ai tu malo i lalo manu. Ai wha peo le tamai tele o na ngase na oso le teime tasi. Ai po ia loa ele siama o le covitis futwiva. Peitai, wa le mawhaina na wha amao nia mai le sui officer Silio le mtanga ruenga soi fua malo loina, le fionga tanga loa Robert Thompson. Le reporti o lo ile pepa le malo, le monia yo le maliwo le ta mai so ta iantu le COVID. Na ufisi ngia tanga loa e wha te tau le mata opu na ia tali. Se i mai atu la ngā loa ia wha atu a mawhai lea o ne maua se wha amtalanga au tū. Sau doa foi tanga loa, e le i aisa na wha amtalanga e wha te tau le maliwo le ta maa lea, e sao mai wha mao nia le maafuanga wailunga nei o penga ta whai langi. Ai wha mau mungo lava i o te ngata mātutua mai le onos fulu 5 tausanga i antu i lunga. Wa walu se fulu le ang whai o te ngata mātutua. Wa wha mao nia le siama talu mai le aso lulu le vai aso nei. A wha tusa i wha mau maunga o lo maa walunga pele sao sawa. O le wha o popo le au televou le e pāsia ma le lua se lau le au whai. O i lanta ua pēsia le mātutua mai le 15 tausanga e o atu i le 3 tausanga le mātutua. Ai i whaamaumonga le tamai al matanga ringol soi fua maloloina na whaamauina i le tau le lua i le awauli o le asotofi. Wa whaamau ni ai le o atu le whaapoponga o tangata a fia e le se lau fitu se fulu i totonu o le luas fulfai tu la. E se lau wono se fulma leona wa fia mai mamalu le atunu o lau tele, au le isi to wha, o i lantou sa fia mua i le atunu sa iai, aina malanga mai fafo, ma olo wha anofo e sea ne i lantou. Ma ua wha mawina ne le afe wha se lau ma le valu, o tangata sa mo wo o i ele sia mo le wha ma i o le covitis fulwiva, tanu mai le aso se fulma le fitu o mati. O lo ma walunga pele whaitau au wha i o le atunu o lo papa au mai e polu, o loa a fia le sea mo le wha mai, le ua afe fitu se lau valu se fulma le lua. O sa vai, o si i tia antu i le wha se fulma le iwa. O lo tu mau pea lava le saonga le mu e le o iai se tasi na wha mawina, mai manono tai ma apoli matai. Mai le to fitu sa tau fiam wha anofo e sea le whalmai ma to tua, wa te e tua le lua, to e to 5 o lo o iai. Peitai o lo wha mawina i wha maungo lo tui na mai le pepa le malo. E to atasi ua maliu, e ui o lo te ena e le sui ofisa sili o tanga ruenga o le soifua malo noina. E se lia le luas fulpanta ua toi malo lo si talu o na wha mao nia, le pepesi o le siama le covitis fulwiva i te tonu o le lontoa o le whalpuipui. Sau nore sui komisina o pa aulongo i tino Filipo, ua toi fo i atu le vaenga i lato tiute masani, ina ua wha mao nia ua le toi maa waise siama le covitis fulwiva. Peitai, o lo o si itia pea le au whai o malu le malo, ua pēsia i le siama, ua malo lo si isi, ai wha au popo atu le foi numero isi wa a fia, ua sili atu le toa se lau mon tupu le au whai o malu le malo ua wha anofo e sea. E o mai le a fia na nafi ua wha mao nia le 5 o whale o loa te tele, ua wha asala i le leusta i o vavao le covitis fulwiva, ma ua wha manuia ina ne le ta i 5 afetala le sala tupe. O wha o popo atua i malesi 5 whale o loa laiti ua molia, lo lanto soli leo tapo le vavao, ma ua wha asala fo i lanto i wha asala ka tupe. Ai o le mata aupu mai pangta na tau mawhai e so sola, o lo wha a wau pea su e su enga le mtanga ruenga, e le mafu anga na tau mawhai e pangta e so sola i tua mai o lanto potu, sa tau fi ai. Wafisiringia nei le whailau tusi o le vangwha upu whaile tua ngai, le fionga le ala le pule rimoni a yafi. Se tasi o vai ngō polo ingan toi teu o vavao le covitis fulwiva, e whaanta tau le whainga malanga mai atunu i whafo, le ua toi palasi vave mai ai i le fitu aso e whaanofo e sea ai ma au malanga uma,
le o lo malanga mai fafo peitai sau no le ala le pule wa if siringira mafo anga wa fai ai le fai unga se taimi wa vavetele a o lo sao sao le pepesi le fa mai le atunu ma o le foi u fa maonia e to a fa ila to a pesia i le fainga malanga na taunu mai le aso lua le vai aso nei o lo te ena foi le fai lau tuse le tua ngai le fe sui sui ya i o nisi o fa ai unga wa vea matulanga i le mautonu ma fe mea i ai le atunu o lo ia te ena le fa upunga o fa ngai ne le fainga malo ia fa nati tuwinga ai so i fua fa tasi le atunu ma le koviti sau no le ala le pule o lona winga wa fa le ngai na le mautau avel so i fua malo loina e sili le puipuia nai lo le tonga fitia sau no le ala le pule o le maita wantu e le itai o no le pepesial fa mai lo na fa tumtumunga ma le tulanga le itai o no o le taimi e pangati ai le atunu ia unga te tele o le fa mai ma le tala muli wa failo mai le fionga le minister tupe le fionga mulipola ana rosa ale molio le tau fou o le sua u mo le masina le neo a perila e amata tu le so sau no le fionga le minister o le CET o le tau le pensini wa si mai le tolu ta las futa sene sai ai i le tolu ta la tolu fulfa sene le lita o le tiso o CET mai le tolu ta la ma le fitu sene sai ai mua i le tolu tā la tolu siful sene le lita. O le karasini, wa si tia mai le lua tā la ona siful fitu sene sa iai, i le lua tā la vadu siful fitu sene. Whaalia le whionga le minista o tupel pe po whaam talanga. O le tau mo o loa tau suau o mo le masina o Aperila. O loo whaatulanga ina mai tau suau o whaavao malo i Singapore, e le masina o Februari. Lena si tia ele tau o le sua o e tusa le ma le sefulu tā la i le sefulu ma le lua tā la Amerika i le paelo. O le maulunga o le tau whaatulanga ina mo le sua o i lunga o le vasa whaatasei ma le pau. E le tau o whiwhaatau wa inga o le tā la Samoa. Anga i antu le tā la Amerika i whaali liu iai. Wa whao popo le tau au whai. E tau nu wai le sua o i lau whanua o le atunu. O lo wha o pēo na si tia le tau o le sua o e le i wha mamaina. Ona polenga o lo faa wa pele a fianga o le a faa i o swa unga o sia. Ona o le taua Ukraine, le o lo faya pe o mai le so. E tusa ma le fitu pasene o le a faa inga o le swa u e le faa maina. O lo unga o sia mai le Rusia, le o lo faa tau inatu langi. Ai wo faa o popo tu iei ma faa salanga mai malo le tui sifo, e le malo Rusia. Ma o le a avea le masitasio a fianga tele, o le asi tia i pe ilunga le tau o le swau e le lalolangi ma ua a fiai mo le tatu o tino. O tala ia mai Samoa, manuia le fai unga le vaiaso, fasoi foia. Tui whaatalo whaatol whapoponga o talafau ma le si ufonga le lau mo le nei vaenga o le tae au. E ono tui whaaia ni usila ngalu lona lua o afianga mai le Omicron i le isi lua i le tolu maasina pe tai o le ale mawalunga le whai numero pe ona iai. Le numero ngalu mo mua le whaama i e tusai ma se whaamatalanga i lātou wa iei to mai whaapitoa i whaama i pipisi. O le tūlanga le iloa o le telo le pepesi ato le vairusi, e ono mawhai o nālia e seisi swinga fōu o le vairusi, i nai māsina o lumana i pe ona o lātou tā ua, na whaali e Professor Michael Baker, e ono toi wa aia ni usila le sitia o tangata a fia, mai le vairusi, mai le māsina o me, e fwoi le tūlanga o whianga iai ma Australia, o le aso sfultolu ma le sfulfao Januari, na si iti ai le tūlanga pito mawalunga leo wha inga o tangata a fia mai le vairusi Australia a o ni usila na pito to o tele i le aso valu o mati le ano o atu le luas fultolu afe valu se la wiva sfulfa le numero o tangata a fia le COVID se fulu wiva. O le so wa amata wha mamalu ina i le wha opoponga le tāla luas fulsene i le totongi a mata. Po le minimum wage ma uatu la ima i le luas fultasi tāla luas fulsene le ito la. Mo le tangata inga luel fast fulu i tula il vaiaso i le totongi a mata. O le aia mawaina le isi fast fulu valu tala wha opopo.
Mai la taile lua fe 5 se lau tā lai tau sanga te itasi, mai le si itanga fau. Na tā ua le minista mom tā aptau falfai ngā luenga Michael Wood. O le si itiau tutongi a mata, o le amanu ia ile tu samal tolu se lau wafe o tangata fai ngā luenga, a mata atu le asomomo me, o le amata tau limaina le miliona o tangata New Zealand, le tupe fsosani mo le tutongi ngā pili o le eltisi le tau malulu, Winter Energy Payment, pea malfitse lau tā lafa o popo mo le whainumera i masina malulu o le tau sanga o le so foi e amate ona afa le tau e tutongi mo pase se i fio inga masani pasi mano fuafi mo le umi e tolu masina e to tolu se lau onus fulfa afe. Tangata benefitio la si itiel to samale se lau tolus ful tolu tā lai mau le vai asol piliota o le tau malulu o le lua fe lua. E se lau male iwa afe tangata benefite i whana witi, o le asi itiel ta ilua se lau male fitu tā la, e maua le vai asol pili o tol tau malu luo le nei tau sanga. Lua se lau 5 afe tangata benefite le ini whana witi, e si itiel se lau male tasi tā la le vai aso, e pili o ta malu luo o le tau sanga. E to olua ni tau le atalavo ua wha mawai, o ni sui o le vaenga wha upwhai le national, i le aso ana nafi. Ina ua whaiisa suenga se ngai o i ngai whai eilunga o penga ta whailangi. O tusinga tau wha amata umatau wha leanga e wha au soa isi tanga ta whai tau. E whai fo i o la tau manato e wha asanga isi. O tusinga i ana whaia, pe ona mawai suenga. E wha asanga i tamaita i whai pule i kalai estete. Saufi i tamaita i whai pule o le leipa e ta olua Megan Woods ma Sarah Pellet. Wha atase i malasui al pule ngānu o kalai estete Sarah Templeton na wha ngai e Templeton. Le tula fono o a fianga mai fsota inga whaate konolosi, e suele tua tosi ma le whale o le tangata sa whaia lea mionga lea ia te ia. O le taia ona na fina whaalia ia le tangata e ana lea whale, Bryce Beatty, ma le la teno nofu whaatasi, Jessie McKenzie, o la ua ia saitua o lea mionga, ma o ni suita la vaua le national. Na whaalia lea nganga whaafatai le vaenga whaopwhaina ua whailoa lea mta upo, ona piona ta ua le suite tai, o ni a mionga i le talieina, mai le te tauna whaongaina ni ingoa se e la lafi e itua, ai fuli e whaamatau ma upule angaina i si tangata. Sa ioio na mōlianga le to atasi o le to asfulu tolu lea na mōlia, e le solio tu la fono le soifua maloloina ma le saunga le mō, au le itupul whalavlave lea na pāi le maunga o whakaari, ma ua whaatonuina le whaamsinonga, ina ia tutongi le silia ma le 4 miliona tā la. Na toe sui le in-flight, le au nanga wale le wha mai moai tangata ta whao, la lātou tali i mōlianga. Na wha asalaina le wha amsino Evangelos Thomas, le company le lua salau luas fulfitu afe 5 salau tā la, ma wha atanuina e tutongi tau le wha amsino ngai fast fulu afe tā la. E to o fast fulfitu tangata sai e le maunga mō, ina ua pāle masino te se malu afe sfuluiva, ma o to tele lava. O tangata tafa whao mai fafo, e to o luas fululua i lātou na maali liu, ma le isi to o tele na manunua, na te ene le isi to o sfululua o lātou mōlianga, mai toi fonga ina le whaamsinonga, ia iu la ilua whelua tolo. E to o sfululi maa whelua se lau 5 sfulu tangata whaun whaamaoni al COVID sfuluiva, pe ona iei whaamaumonga o ana nafi, ma le to o luas fululua o tangata maali liu, i te tono New Zealand. E to o valu se lau tolu sfulu tangata o lo tauwhi ei whale mai, si itia ma le to o valu se lau sfulu fitu na iei lea solulu. E au fiel to o luas sfulu ono, o lo tauwhi ei potu mo ngā se ngā seti ngā ina. O tangata e to o luas fululua ia na maali liu. E au fiel to o sfululi mo tinamata mai tai, ma le to o fitu o lii. To o tasi mai Northland, to o sfulu mai Aukilani, to o tasi Waikato, to o luai Bay of Plenty, to o luai Lakes DHB, to o luai Wellingtone, ma le to o whae Canterbury. Wa atoana ia ile to o tolu se lau tolu sfulu valu o tangata ua maali liu i te tono New Zealand, a o a fiele COVID sfulu iwa. Na ta o alfa atona sila soifua maloloina, Dr. Ashley Bloomfield. E ese le tūlanga o lo mātauina, ia aiti tele wha atostosa i tū malo la aiti, i Aukilani, Wellingtone, Porirua Makapiti wha pe Malhat Valley, sa vave lawana si itiele numero tangata a fiele vairusi, ma toe vave pa ui ilalo le whai numera, o lo pito maua lalo laval whai numero tangata maali liu ni usila mal COVID-19 fluiva, pe a fua isi atunu u eile lio, o atunu u eile leo lato wātina enga.
Sali potia le solunga le leo feo inga le taimo muana tatala ile avanoa mo tangata lautele ile awala fole transmission kali. Ile vao kapiti manisi o vaenga isauti o le itu malo Wellingtone. O taime maasani o na poloka ia feo inga. Sa matawina ile le uni faafita auli. Na faali se tasi tamaa. E maasani o na oatu le ivas fuluminu tele umi o na fainga malanga. Pe ato e foi ilona ainga, ile alu ato mai Wellingtone pe tai, peto samale lua se fuluminu te, na faititi aila na taimi malanga ile asoana nafi, o le faamtalanga fo ia se isi tina ile staff. E maasani ono o atu le itulale umia ia ilungo le awala, pe tai o ana nafi, e na o le lua se fululima minute, ile awala fo le transmission kali. Ita alonga, wase ea ele au soka Wellington le Phoenix I au e wha pito ilungol taamnusanga soka le A-League. Ina ua maana malo ile au le Brisbane Roar e tolu ile le ai. O se taimu mole wo o ai le Phoenix ile tolu, ini taalonga male awa Queenselani, ittono tau sanga ili mautua nai. O le astona il taalonga le Phoenix male awa Melbourne City e whaia lea I Sydney. Samana malo leo soka New Zealand le All Whites ile taalonga male at Solomona e lima ile le ai ile taalonga whaiu I kata o le taamlusanga Oceania le sailingo au le ipola langi ile otoe mamao ai ausia le awa New Zealand o whamao ni o le ata alo le All Whites male awa Costa Rica. Lea elona wha maile taamlusanga le whalaptonga mātuma Amerika tu tono whapea male Keripiane mai whaia lele masina o yuni, o se awe manu malo mai ai, e o fiatu le ipola langi ina iawanoa ye tutoe. Mo au whaatulanga ina o le taamelo sanga. Tala whauia ma le si ufonga le lau moa, mo le nei vaenga o le tai ao. Le minuti ona tala nole mo le fionga le minista. Le fasalonga yo talonga le fai ungo le vai yaso le Superakapi. Fitu na le fiafio le talo le Crusaders ma le Highlanders. O le toi kwata ile se fulu le pona nei o le Fiji and Drua ma le Waratahs. O le astona ile fitu ile fiafi o le Moana Pacifica ma le Blues. Ia o le Iva Fali ma le po le astonai. O le Reds ma le Brumbies. Ia ma le talonga muli o le taimilisanga o le neifo Iva Yaso o le Superakapi. O le Hurricanes ma le Chiefs fail talonga le Wellingtone I le aso sa nei le afo le tonu I le aoli. Ia afape te fialu mai moai. Ma ave ni awo ia ma wala ava noa. Ma nule ma whanawhana le tau. Mana tua toi whamana tuatu nei le aso tau whaawalea I se o tātou. Bo le sa nei sui e le tātou teimi. Ia toi ki ele wati I tua. Maua le si tu la malo lo ai. Ia le au whainga luenga matamatia onga. Ia le teminei. Le minuti al whafonga mai le si a tātou whatatanonga. O le fionga le minista o no bolo pito su o William Zio.
Ma lo fa tai o te fia fai lo atu maula no te no le fionga minister ia te minei le fionga honorable o Pito so William Sio ma lo so fu lo fionga le minister Pito ta lo falava se fo manuia te fue ma le sto fisa malu fa pe fo na o fo fa fo il tanto o tu lo ma mai tanto pokala meni fo ta fo le paia la fenga venga le tua tu pu mai il tanto o tu ia il tapo inga fo e tua sin vo me masani ma lo lava fa tai mo never no ma volta lo nga qua fo I mai la songa fo ai sa fa to lia fo o covid ia ku sa pa wata wa o una lesa fa no fo sia no le close contact ia lo fionga lesa ma o el fa o la sa fa no ona el fa ma iguale e inisiele yo ia pio mato o unga close contact mo mua onga o lo wa singa mal makawai ai fenga wenga o mal health sector ia sa mo foi sela mo fu waso ai ke I wa alwa o mawaila ia nga o ulava ia o le meia o fa fkainga wa mai aka kui mai ese aka ngaka o ia ora so e kolu waso mua la va mai la sa so ngafua so lua ma o me foi le o le fiva o le vela mal malili ia ma le morki nga le u ia o le Panadol la vale le me e mawa ia peke yangela le sa faia va ngal wenga ma ko fongo fo lunga le so pa le me fo le e aru la ngonga le kingo ele vai bas ia pela kulanga nga ia nga sawa I lava inga umar fiku wasona ko ia sala ngonga le swinga vo le wo ko mo ka fa longo lo ka kingo le mawo I ka nga ile swinga la ka fa longo fo be se fiva malo e pela le kulanga nga ese kangaka ma le mereka ke mai ka o pe o ngumela ye saupea o le lava o le upu o le fokwanga le mai o le piki au kilangi ma Wellington ya o to longo winga e mongi lava le mau lunga ngumela ai le o koe alu anga inunga wa matanga pa u paula wana meka ke fia kualalo bel tanto watunu pe wanga ngafi e lua sulu tangata I mali o to tele lava o tangata I mali o tangata matutua o mai na Pasifika ile lua sulu le nafi pe mai tolu pe to fala to tangata Pasifika mali e folinga la ile lua sulu Marefa e la iki ngu melan dato watunu ai afa tusa I le to la iti lava la fa inga lona winga afa tusa se la wafetangata e mawalunga tu Pasifika I lo mauli mapalangi tangata o ye maliliu matangata o ye fata o tolia fale mai mata o fiel fale mai ono mafuanga o ka kou le Pasifika e ko kele lato e mai suka, mai sela, mai fatu, mai koko mawalunga, o ia la mai, o le la matia I bea le tanto watunu e le wha mai le nei. Ia mai e avatupela ka karsanga e le tanto watunu. E le kai mai al whaingotu ia pusta. Ia maleshi. E mawala le mai ai le I whaialo pusta. Ia ona e wha tali ia mo ele vai ter me vai fatua ma fai la busta la ka lava tal sangal tanto watunu awole alo ese mai el fai ngal tanto busta politu tolu lea la ngai mai al tanto tawa malfa mailingi o le foi wai isi variant po isi foi fa na wal fa mai
o le ua tata mai ona fōlinga mai falangi. Ia, mea lava ia le tupu le taimi nei ka amilo mai sia tunu i ula vanau o mai a tātou. Ia, tal sanga lo ngalua la, o lo mawalalo pea le tātou tui o tamaiti 5 tausanga. A le mea lava ia le ua tātou vaia, o le la vevea ia whanau la iti. O le si fo i mo le Marshall Salonis. Ese le tui o tamaiti, ese tui tangata mātua, longo winga. Ongo kaka mākua la kou ia whaisinga mālosi o tamaiti la iti 5 tausanga. E fua ia, e leila se me popole ai. A o la ka ika tu alalo atu le tātou atu, whamon mole, whawau pele whainga o tātou tui pusta ma tui o tamaiti. Ile kamingei. Umatua isa o whamtalanga ili whamole tu fua. O li poki e amai pea i mea o le pipisi e le whamai, e pipisi i ainga, e pipisi i mo whapotpotonga e kalesia. E le pipisi tele i mei o whale ainga, ma mei i tutonu ngā luenga. Ai meisela langa la ngofo valabala. Ai mafua ngā pipisi tonu ainga, ma pipisi i sauninga e kalesia. O ngā o kākou, pe maua le loto mawhana fo ilele i tangata ua masan iai. Ia o ngā whakalo whaku le fusi ako makisi mai. Pe o mafuanga na ai aola wa i whare ainga. Ia ele o pa i lesi wakuala ainga la kou i o ngofo la tau lau ele tai ia ini feo fofo inga fo ia whai meistangata. Pe la tūlanga na ina ia no fouta pe ia i le tātou atu nu ufamul mote. Ele i mae al tātou ngaluenga tui o le whamailingi. Mo mia pēr le tātou whai tete, mo mia pēr le whawau o le tui tolu, ma tui o tamaiti. Ma le nei whaminatu le taia. O nei le whai mea lo whai malo le tō tele le tunu, benefiti, me se foi o le tongi maulalo, lau whionga pito? Ioe, o le maula wale malo talu na tula i mai, e awele wha mua ia i la tau ma a inga e vai le tamau a inga. Me foi langa leana si i mai lava ia le tongi maulalo whatapula ia po le minimum wage. O nei la pe ona fio atu le fionga le paremia foi me isi o uso a ministana na fil tau pitonu ma whaalau i loa ai. O le tasi se mea o lo tamwhai le malo, o le package o menei e fesosoani ai le whaingata o lo whiangai ma ainga a meise ainga vai ta ma ainga o lo iei tamaiti. Le ngata la wa sitia le minimum wage luasu tasta la luas fulu i le tūlalo iai. O i ainga fo i o lo o maua pēr ma wha moe le pengfiki o le wa si tūlanga o pengfiki mai le luas fulu i le whasu lua tala tangata i le vai aso. O lesi o le wasitia fo i tupe maua au pensionge. So, la tau ili taia 5 sulua le lua vai aso mo tangata to tasi po le 1 sulu mo tangata to lua. Wasitia fo i le student allowance po living cost mo i la tau o lea onga i le lua sulimata la le tangata matua le vai aso. Whapena fo i ona iai fesuia inga e ono manuia ai le mele ka o le child care assistance. Mo a inga o lo iei tamaiti mai mo miel soswani. Whapena fo i wasitia tūlanga o le soswani mo a inga o lo whainga luenga e to tele tamaiti mai lenga fatia i le tutongi le tausinga na tamaiti. Mele ta o le Working for Families Tax Credit. Ia whapena fo i ona sitia ia benefiti mo tamaiti o i le luasuluono pasene le o iei. O ia sitanga o se tamu whainga lava e wha a venga i le whainga tā o lo whianga ai i le tō tela le atunu. Ia mu whapea te le tufue, i ko kongo le pane mene o le kusikusi 5 makawai maa mai le si maenga whapea mai o le whapiko au o le alofa le malo i tangata o lo vai le tamara inga. Peita iane, ua ngalo ia lātou o le lava sa avatu le wha mua i le au whaipisingisi mai lava le amatanga ona ia maua sosoani lau fai pesini se fa wa wa fo ya la to ngaluenga ma mawenga luenga na tunu ai manko e kelele se sema o le kupe la ititi e matule il tangata o lo mo mi sosoani e koi fa anu la vel fa do loa ma fa ka milo ai to no te mai a le kupe va ko na fai pesini pa o le kupe koi foi mai o to tongi lau fai ngaluenga e mala fonga a le profiki ma tu be fasili
anu e ala ko hia fa masalo ko pe la menga aungi ka ko muri kai fu e fai kionga la u fai porkiki na to ia a ola na wenga al malole kom fai ia fe sosoani atu e la to pitosili na vai fa pena ona o tusa ile malosi mal vai ile fa ta milo sanga e mo mia si tia pe al to tama inga la tunu atwa te lo ftau le fa mal tau so fuanga le u tonga ta ola le umile ye le luoli masene le dita le fa pa u le malo lo fionga pito tolu masina ona toi lo fo la ye tulanga na va la ye singa wenga o lo fa ngai mal minister o commerce ina ia tamu fai pea e sa ili le wala fa pa u waita o menei fa penga matau o soifuanga fo i mei o ka o vegetables maisi ona e ele maule maute maitau atu pe ai o si sa o loto e lisi au fai pisingisi mea a le batu i el fa mama avenga le malo ia malo o le po lenga o te leo le po lenga o le usila le vao sai nama i so tonu o le Pasifika i lona afianga o le Pasifika pe o Solomona le se tunu len maitau atu le vaias Solomona le wa o nei le e tamu fai ai fo le foringa mai o le a o si ese fenga inga malo Solomona mal malo sainga ma ola avelo Solomona al fatanga ya sainga ina ia ia o lato fita e fa mautu se no fuanga i ele o Solomona o le fainga ta fo le i fa pe ma sa ma total no fo i maisi minsta mo fainga malo o Pasifika e uila vana o New Zealand ma Australia le fa la wiloa le te ai ai o le te uma i ai ma lo le Pasifika ona wo uma na osi fea ngainga i wo tele tau sanga ua mumu atu o fea ngainga i alva le Pacific Island Forum ina ia awane i whaatanga inga le o mai o ni au tau i tutonu o le Pasifika e le tutusa whaavae ma talitonunga ma whaavae o le i ai talitonunga wha Pasifika lona winga awangi o maingi au tau mani vae ngā tau e ono lamatia i le file mu o le Pasifika e iai le talitonunga o au titele a ma lo le Pasifika ma le lavo u whailoa New Zealand lona ia te ena o le fufuanga le Solomona whailoa po i sainga le natatou te ena le natou fufuanga o lo o iai ona i el talitonunga pei o le o se vaenga fo ile le pei o ngo lamatia ai le saunga le mu o le whewa i o vaa lalo le saunga le mu foi pe te I watu la I mai ni si ve vesi tu tono Solomona ia maisi atu motu lata ane ia Solomona pe o van watu maisi pe ila na mafu angal na I la talanoa foi ia judge Nishi o tangata le o Pasifika sa lato umia tofi maurununga I le Pacific Island Forum o le lato fautuanga malosi foi na ia teau e le te tau ona whamautu ni vai ngā tau e sainga I tu tono al Pasifika. Ona e iei foi o lātou winga e ono la matia ai I le vevesi ma le file, ma vevesi ai ma whātupu vevesi e le file mule tu maunei. Whapena foi lana mātou tatano atu I Amerika ma Peritania. Ona e te tau ona tu whātasi. I le tamu whainga le sosoani atu ia Solomonga po le atonu le mea lai mo mie Solomonga. Ina ia awane I mautu le vai ngā tau le a sainga. E ui fo ila ingai ke e se fo ila wala ngona lai ai Solomonga. O le tartununga Solomonga la tau ia. O lo o ia la tau le saolo tonga ma le pule e whai ai e whai unga. Peita iane. O le maule e watu o le Pacific Island Forum. Ioe, o lo ia te oe sa o lo tonga mo le puipuinga Solomonga. Ai ai foi lo tiute e te puipui ai le file mu o le Pasifika o ao. Pei o ngā mali lie uma I ai ka I o le Pasifika I tausanga uma vai. Mano, fito e sisi vai ngā e fisau no iai o no lo taimi fo ia mese o fuafuanga o le whae ungo le vai aso. Stala fia o le ua whamawai se tasi fo e whai pule le naipa. Le maitai leo Louisa Wall. O le aso mua me e whamawai e se ai malpale mene o ia leo se whaipule le lisi ia ma le tangata le la suitu langa I ana ia o se tasi fo I o
o alo le tātou atunu o le tofa ia le maunga le dia so sene o se tasi foi o avea mataitai fono foi le local board a mangele mo tahu ia o iena o le usaungi o le asuitulanga ia Luisa Wall ia matoi whapopoi foi nisi sui o le tātou atunu i tono parmene ia whamarua foi onga o alo foi la whaasingo ia mangele le ai o tangata poto mata mainta le nia ma ia wale isi si to mo mai nga ya o ko nga o mangele la o na ngau o to le to mo ta to le Mercus Cup te le tatu to tu pena na lo ia le ole manuia ole la fa ia ku ai me fa nga ia la wari nga na ave ia tu pe yo le pikiel tatu watu no ia ai after yo pito alo te le atu mo ia o fa mo vai aso ia wale so vola ia so vola fiona minister le pio tala no mai to mo la no tala no vas fo pe dia temne ia o tala la unungo le vai aso ia pe ona masa ni ia la tata to pese Samoa wa la lele o inu o le basa o te mita inu e se poso se mea o na o lo ingoa o le Samoa ua beata ua e ona le whanua po o tau sitia le ngota ua po o tau sonoia o i tupuna mai o te ole ina ne i e fia faa Europa e nau ia e maua le poto sili awane ia o na o no a ia sili no loto tupulanga o Samoa o te ole ai ina nei sili au tupelo tiute pe e te alu inu umama o poso o se mea mana tua e taua o tamatua o laua mi o lelei ia faile ma o sei tau fi maula wanganu ia faile ma o la ei o e tupulangai o te ole ina nei e fia faa Europa so oi sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausalino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu ye ova inota ma tofaina soifua nanga alif sili le sasala i tu e fa o Samoana e fa atosina yo anganga ya te o e sumalete ine tausala la ula falawa avea talua yo e sungale mana mea pe a fai ua elekea tu ai pe sia mea eta fea la puata no fole nei ta wai so se sili ne la
le fuaro sa mumu e te whaata patima e tuli usisu. Ta la la, a fio oe ai aluita. Tu Yehova ilotava, tofa ina soifua. Ta la la, a fio oe ai aluita. Tu Yehova ilotava. O te whatalo whātu malo whālau lo whafunga anga le tunu ni tai au. Le au whainga ruenga pa ia le tupu mai o le tato tunu ia apel pa ia la silasi o le au whafunga masani ale si ufongo le lau mua. I longo le tasi ono te si ma tasi whāmo. Yungo le YouTube o le Facebook ia malungo le app. Malola pasufu mau malangi ma. O le tai au nei. O le whata i tai tala noa o lau panga le whainga le pokalame le o le tala noa mai o le Hutt Valley. A o Murray, e tala noa i lunga le telefoni, e le lunga o le me pue ata le tai au nei. E vaenga mwhai e o le sidi atu e fo se mena sa ia le vai aso nei, ia mon sida fia le malu le tunu. A o leo te anka tu i, ia o le whatai taipe whaafia na so longa le leipol ka le me whaape nei, o lai nofo isi ma isi notes, ai nofo le isi ma, ia tau mwhai ia sink wha lepe ngā lui a fo so longa le leile, tau mwhainga le tai au. Wa o le anga i lumo le tatou le tio, o le tūlanga le la whai poka la me whai mai whale, po whea lawa e riel tanga te me whai o le so tai whape wha o ngai lunga o so tai inga whaneo le po, e wha awa wai o tatou pol kalame. Le sa mawa tatou le wha mai o isi sa no whai whale le lau a fo i isolated. Ia o le si a whape o fulu tele o le mwhaino o mai le ofisa. Ia pe o si suinga ia la anga i whaingo whasala launga i lumana i tatou le tio nei. Ai talofa Savalina le o awa ai atu o atu lo wata ina mea nai te iai. Ia malor sai fua lau fionga masanga ia toi talofa atu fo i le mamanu man pa i o le au whaafunga e mai se fo i la to long fele ma o mel tato tau tua i lunga o penga te whailangi malo lava le soifua. Malo fo le whamalo si o lewa i ena na isolated vaso le nai tam whai mea whai mai tato talafou. So swani le news e amata ilva i aso i ala wano. Ia, malo folon sai, tato o whai ngalwenga nei vai aso, le lava e manuia nei tu o le ngalwenga. O le lei whaatai. Ia, atonu pēna e mau mai o le, o Murray le whaatali lungo le telefoni, e se taimi whasiri fo i whaeloa mai, nisi o vaenga sa iai, a mese le transmission kali. E interview o lua i na whai atu tato official vai aso nei. Ma nei atu e whamanatu mai e ia whi au tāua i le polkalame le tai au nei. A e se i mo mona vatul vaenga le mole i le whaatau le American Institute interview ananafi. Sa whaatala noa ai le scientist o Dr. Fran Pretty, P-R-I-T-T-Y. O ia o le executive po le tangata le va ia le a fo le tu whaasinga i o le o ngā benga susunga whaasai nisi ne New Zealand. E la VI, le American Institute of Medical Research, o le Otago University, Wellington University, Auckland University. Mai si la na lo ngā lue tonu New Zealand nei. Ai na whaatupe le malo, na tūlai mai lo le COVID le lua awe lua sifuru. Wawa ai lo matala noa, po le ase se a fo se COVID strategy a le malo New Zealand. Po le ase tu ai ngā yoinga, e ngā lue whaatasi o mai le au popoto nei, ai wa ai pe whaafea o na sua stong fiti mo New Zealand. O le teimedia, o le whaapena o mai si santisi le lalulangi. Matauria fo e o mai wha mai, e re i ese te tui po se tonga fiti o le COVID. Ia nana ngā lue whaatasi, o le mafuanga nana whaawaela le vaenga lea. Ia o le ala e taita e friendly na interview a tuan nafi. O le lato ngā luenga la, ina ia tauma whai e wa ai New Zealand ia whai asa na ia tui vaccine. E a fo i pui e tātou. Pela na maua le tanoanga le tausanga mo vai ma Professor Graham Lacrosse. Sa ia tā uai, a tōne o ma le whai ungo le tausanga nei, ua maua le tui lea. Ia ma le saunoanga fo ina na fia le friend. E na vasidi ai. Ma ne fo ai mai stou mea lofo kisi masi i New Zealand. A mai le tui.
ia ala ata mai atonu la vatu o le New Year present ai le Christmas present ia ai o lai pui e ma vo e te wo ma se tala ma o luma se tala e fai mai ia ai le mo le avo le tau no unga fa mo le ia ai le o te va ia to am fa longo foi tan no ngala to te tonu ai o tu le fai mo tau sanga le wa o ma na o sia le tuilia ma o le booster vaccine o lo tomo fai ina ia maue manisi suinga o le COVID o variants ia pe ia na mau fol tan nonga tau sanga le vai ma na ia pa to e mai si tui pui to tono le tuilia ina ia tasi le tui ai le tele tui ti ngai di motangata ia wale fo wa amata le so po le vai so nei i tuinga o le folu masani ia fa mana tu fo nei temi o le ngalo ia ta to tui flu ia ngala nga te o mo ta to ile vai ngale ai pe ole aunga na tanonga ia mai ai la le si vanga ta o sa ta o le tanonga le fa tanonga le o lo o ia sa fai mo o mai anel su enga e tanga te Pacifico Maori le afianga o la to mai le tui o le COVID o le si vanga na wa fo o le tele o wa fo yo o siaki ma fa te inga ina fai le ngau singa o le tui o le COVID na fai Europa ia mai lo tui ta to le nei o la ne va ai po le reaction po le afofte inga o le tato o le immune system po vaenga ia te ena li fa mai me tato tino ia ma le tuilia a mi se tato Pacifica Maori pe la le unga na o fa moi o la o mana avel la to li poti ile mtanga luenga so fo maloloina ai le mafai on tala no fa la o tele lungo tato interview langa lele sa vo le press release al malo po le lato fa mtalanga ave tu sai mal fa mo le ai amai alo e na bai lo le fa mo ngo no mera atonu Moses po kala mi dum na e silo fieta tu langa le atonu vai ngala e va tu mo silo fia o le tam fa ya to ina mo mai fa mtalanga ia fo ia ita to mala malamba le fa nga so longa so enga ma me ni to so fo malo lo ina ya fia ita to i te so fo ngal terminate o le si vaenga le tongo mai fo i fatsa longa le asunga fua i sa mai a wai mamari i le ta sa faile fo i le plesi tanga te whenua nei ngati toa i a malpulenga no i a manisi o le media sa iai i a sa matoloa la mari mele le ua mai mari tonu se fatsana i a di poti wa o i a le na interviewa ni so la to i a mamai moa fo i le lau le la le lei o lunga i le mena mai mari fatalo fatu neitai au Malolo se foi la ofionga af masanga. Malola manei foi stala el tulanga o pe o tato sa vali le fai lunga i le transmission kali le asun fua. Malo. Ia fa talo fatu tanto tunu le vai ngor tai au la tapo inga. Manato le ua a fa silsila to le fionga li pule ia tulanga fo ile sa ma waya to el fa mo le fa pa ina le o wala ia o wala fo ie feso ta e ma le transmission kali wa tanto tele io o ilungo le awala tele le transmission kali pe o link roads ie le feso ta e ma ie le awala fo le i waitangi rua i pio ai pitonu uio waitangi rua ma would ia le la sa fa pa ie ina ngati toa ia fa pena fo pule nga nu e ile le ngo a maori le sa fo ie el i wile ngati toa e fo ile se gifta po se me alofa fo ile mole tala ino la wala folia e fai ngoina la o teara kapehu le ngo maoli le wo fo i ngati toa ia e fai ngoi a wala i so ta e male transmission kali mana i fo ile na fa mo sa fo i ngati toa ko ma tua na tak porai le nei ngo maoli mole wala nei so ta e male a wala a fo le transmission kali ma tu foi 2 km le umi po le tele po le mamao o le awala fo le we ai e fa awala ia po 4 lane motorway le tulanga le we ile fa mo le ia mai o le tau o le nei fa mo tasi tesi ma 5 bilion lo no winga e tele tu penalo le nei fa mo ia sa no nga fo na Barbara Edmonds ile mai ai o fa mo na wata to interviewing na tanto polkala na mo o lungo tanto Facebook e tu pe fa popo al malo na tu fa popo ai o bloke tilen amata me le vanga malo national il vai tau o jonki ya e dus fa nga tu pele sa tu fa popo le per temini ya le u fa ftai le tu le u tala fa mo le
ma o le tala fia o le ua se furu 5 minuti le ua vave ai le whaongaina o la wala fau lea. It's 15 minutes more faster to... Yeah, mo tangata whio ai. Pea whai o le te sau mai mātu up north mai ka piti e tanga mai sau te nei Wellington. Yeah. Ma lo fa tai atonu na mo watu va o le mana i o tai o le sulu le la. Ia sa ma to e tu al pule no po ro la no mala na to sa fielo na. Ia ma fai la na ia fo nga luenga o le fai o le tala a wale tala nga ia ma o tile li pini. Ia o le kau ma tu le sa fa pa ia ina le vai nga le sa ma tu o ia fo ile sa ine le tala ngol tato ofisa ne ia lo ia. Ile lua fi lu sfu. Ma ne fo to fielo ia. Ia telefo i si men mana ia lo vai. Sa ia to fa ia tangata pulinu. O si sa pulinu mo mo nei pulu sa a wai. E o si o sa fatala no fo tato por kala mene italuana no o mo le litio. Sa fatala no mai pulinu ia ni leke o cheni fresh. Ia ma Anita Baker. Ia John Berkeley amatanga. Ia a o mai tana la ile ia ile foi la solia. Ia mane no mo le po la tau la tau sa awai. Ia va pe ia o le tau legacy nei o tau le na fina o ia le vainga nei mo po ro ia me se foi nei Wellington. Ia o le mane ia le tato o le mitim tanga tia. Tele tai mi satala no le nim ta pu le to. Ale o le aso o tatala ia ale ia le o final foi mo ni maule. A tonu stay mi la walu avelta vale so ti e lo lungo le. Ia wale na sa vali lunga ele o ia na lo la i pe fa pe tau na alu le tastesi mo le 2 biliona pe utile tele wai folinga mai i fam talanga fa se la 1 miliona o vale paketi mon i lo pak o tu pena fo ina momo a lo inga van se la 1 miliona sa e ele tau ia le o si dia tu le o tastesi mo le 2 miliona. Ia ua faisi na te leo le tupe lea lua a tono isi vaenga e toi fai ene fo fina unga la upol kiki stay mua. Mani. O I na testa ele mele o le private public partnership PPP o le mauna nisi taimiria. A maia e tupe ale au tangata ele tonu malo. Tu atu ma se vaenga le malo e no lole faule awala. Ia o tato vaila le mea tolo fa afia ma le talanga o le mea ne I pe fa ao no ele fai. Mon. Mani tele ngal le staff le fai. Na fai lo to tolo poso talanga le mai lo le la lo lomi I lungo le mato paper le front page le fai o aso le o to yent tala e o mai poliva se fulu e aso le talo to ai fai lo mo le placing le ia le o tala ia to no to chele I tato I Wellington Hutt Valley a pahat pa pe mai nei polua ia matanga vo I lata mai ni New Zealand e o fu tanga mau la fia o mai la lo nei se o la to ta vale lungo le transmission kali sa tala no la stasio insinia sa mulmuli no fatto if tu se fia le tu pe alo le kilomita e tasi le faunga la wala ne e famai fai tau miliona o te leta o tu le fai miliona e fai tau miliona le kilomita le tasi a o va pe la a fa pe lusu fitu la pe ta o lusu fitu kilomita le mamao a tasi te si mo le 2 biliona 2 biliona le tau ai tango le vai na lo le tau kilomita e tasi ai o la ni fam talanga a umul sfullo masina momo I tai pe o ta vale fo le pa fa ta wa umale pe dimba pe 4 km na to avele e siaki fa pitoa na fai na umale am tanga fa manga lan tala la a umul sfullo masina momo na to ri si o male o le ta o le awala langa le la malanga langa I lunga isi me wa fu e fo bon ele I mausali ma mauli nei lo no winga la ia le ho tau fitu si pa ke te le malo e fai to e visi o male lo se fu fitu kilomita le awa o la ni tala ele o mine fa nga to wai bo langa I lunga si ma mea ia ringa fai tio le foi tanga te vai tu lo o mo pe bo le ni ma ai si me fa pe o le angol fai ngol wala ia mena atonu nga foi lo fa tu lan fa mai fa pe na wala fo e fai asi na umifto a mausali uma me foi le soli ta vale me fo ilum ia a watu a tele ni ma te tau ia o ma fo anga na e se fulu do ma sina mo tu langa na I langa I mauli le la lo ia a tau si ele na ma o le solo se vai ngol a wala wa te dia e toi fai ai Mari na foi na sa e fai interview e lua o langa ma ne foi za me ia key messages on the morning
Malo fa tai ia o le aso lulu le sa u fa tu tai il por kala mele ma ia se tasio tamai tai tau sima il Pacific Health Services Hutt Valley ia le sunga le ia fonga longa vai ia ma fa ilo ini so por kala me al lanto fu ia wa nanga mana tu al fa fo me le tantu tunu o se te mo ni wa a fa ia lava il Pacific Health Services lato lava tu ingol tu pui le covid le Hutt Valley dia le Hutt Valley la to ia mana tu ia ma saniana lango o le fionga ia na nai ma lanto vaenga I tātou events ia po kalame fai tui ngol tui pui. Ia ai o se ava noa le maua le tātou whale mai le Hutt Valley mo tātou Pacific. Fai e lantou lava tui ngol tui pui. Ia o le aso an pola. Ia le sa wha taunu ina il wha moe le mai le lima I la fiafi se pa. Ili tu lai valu. Ma natu sa tau tele tātou tunu una wha o ngā ina le ava noa. Ile po na po tau tianga I fai tau tui. Ai o le si vanga tā ua lava le sa o mai le tātou interview le nam. E ile no mera fa pitoa le al Pacific Health Services e toe fa mana tuatu le ua mai ona fa sala watu le tatu officer e au lavanu tu awina tu o vanu se lau fitu fa fitu lua tasi tolu o vanu se lau fitu fa fitu lua tasi tolu o no mera na vili fue le stoni ye mfai ona e fa so ta ile Pacific Health Services I Hutt Valley e fiso soani tu lango rats test ye po tatu test ye fa ye wali fa mai e fo fiso soani tulanga o welfare no winga a mo mia ni mea ai o tulanga o tongi no rent tulanga masani tono tantu ai nga isi pili le o malofia ye mfaion fa so tali no mirror na le ngata ile ili se latu o nanga ma mo le ngasinga so ma fo mental health ma le well-being o tangata ta ua yo na vai nga meeting e haulon tatu fa so tali no mirror na ia e mo wele na o nanga ma to female Pacific Health Service Hutt Valley o le si interview na lua le sa fa tau le so nafi le sa mafuta mai ai le fionga ia le ala manua a inga Caroline Mariko fa pena vo le tala ngia tala ma li fa le fanga o le fa na mana aki o le lato tau tuia fe fa pitoa mo fa na tulango kindergartens ai le lato social service le na fa yon fiso swani tanga talo telo tantu tunu e ila lato fa mo na ile astona nei I fa pena vo ila sa o lo nga lu fa tasi ma le Tuora Campus Health ia I Wellington e ile drive-through vaccination events le stona nei la so alta au ma sa ma le tasi la fiafi se yo antu leono le ila fiafi fai tato tuinga le o tui pui I tua la le waitangi rua mo le la wasi la fia le tato tunu ule no fuanga le fai market ia stona yo no fuanga la na o la ile tato drive-through vaccination clinic le mai a lor tui a le market town stona ia fai lo le no tui na la stona nei la sa pio vai nga taua na au le si fe muli ana o fio amsanga tau tu fa manatu tatu tunu mo ila tau le u fa ma ni o mo fa ma if you are positive tested positive ele fa pe a fa lo e mo fa ma ile so ona alu le ta fa lo tu e te fa tali mo le tolu masina le umi le tu mai ia fa tu alu le fa lo tu mo mua lua po la booster shot ia fa tau le interview na fi le tu mo tatu fa na ia tu fa manatu tatu tunu te mini fai tu mo tatu fana witi ia me se la lua a matona a fa anga sol mai fu tu ile flu ia ta ua lava vanga ia mai ta wan fa facility ulanga pe mo fai na fai tu flu pa ta si mo tu covid ai ola fa no longo ile interview na pe ile mo fai na fai tu ile lu fa ta si te metas ia malo fa tai mari ia na mo wa si vanga ta ua ia me se ia interview na fai lu mo si de fia le malo ta no if so ni lo mo wa a mesi al fana witi o lo fai asina tuai o na fai tui o fana witi a le sfu le lima le sfutas ia le foi mo mai fa mo mo tu danga nei tato ia tam fai ava pe ni walo o fai le tui mo pe le fai fo si tui ia to si lane o le pui o la to le na fai ngai ngani e mo ia ese tel tonu ia fa la a mai lo o fiti sulu ia te alu evel fo ma mo ia ele la se nga ba tu bo fai na tuai ai tato a ile ma fai mo tal fe ngai ia mo sango le mo alum fa na ia me si ai mari fa tai ma le so ni foi tato por kala mo ne va yaso te tasi el fa linga le ia ona ba vai le fo foi na o tu le se vali na la na ma lo longa e foi mai olta por kala mo ta oni ai ole va vai le si fonga la mo po la sona sauta ua ile ngana sa mo fa ngana sa mo tsa sanga ni ole la va vai ta to masanita to feito sanga vai ya to si mai sau solo
Ia o le mta upu ale filum tato o le COVID. Mana ia na amana fai sau solo ia tusi solo fa tau le COVID. O le si vainga o le sim po le fa ta wo le o le fo le ngan sa mo le tausanga nei o sustainability o le upu le fa Britania sustainability. Isi ase taimi mo na toi tatano tu le mta upu le mfa ilo atu. Ai pe o vainga vava ai tato ia le fa Britania fa pe tolua pillars o le melo sustainability e vai le economy po le tamau ainga ia va ai le ia le society ia ma va ai le si vainga i o le society and environment o le tato si o manga lo ingo me ia e tau na fa palini wa ale palini o le mfai ona solongo le le so i fuanga tato atonu e nga foi pe afai e ia solo anisi e fai ela so nga mala malama le foi vanga de wa nga ta o tato so fuanga pe afa wa pe tato e pe planeta no la la ai foi le fa mo o to fi musika a fi fai sa pisi e ma fai ona le stala lo ngoa o le la fa le tau vanga pisi tato e fa ta o e fo le ngana Samoa e pulea o e pe te fa nga ia teams e fai ela pisi po la se pisi ai a matana ma fa waste mo moto tata no atu la ia ai pu e uma vaenga i le tato studio mai le amatango ai fo le masina o me i o atu fa ungo me o yele ngana Samoa le fa o inale la mai tanga te ira fili mai tawanga ia o la tona i piki mai le top 5 ia na ave le fa yele i o tato fa lunga mo lo ma le todo ia la to ia o le whainga fo i tele sauma mai lau whaidi. E te saua na o te pese fua pese ngutu. Ia ai pue. Ia o na wawaila ia. E iei fo intanga te la fsio soani i le whiwhiringa o le mua lua mal tolu. Au te tonu. E sili ale whiwhiri le tato o whaafonga. O churches ma tato wai tato ilo ai ia po e su fonga le lei ma nei ia lyrics po o pol pese. Ina ia i ese aunga fo le mataita i ai le taun fai ta maule ngan Samoa i le fa moi no no winga i le ava no i la to fi fai solo tusi a mai tonu fai tau i la to fi musika ia a o le sau pisi fai mo mal tali ia na listala mai lo ngo ia na saurola ia fai lo ia ai a matana a fa pe o le va so taimi tonu le ngan Samoa ai su ai po ile sidi luo tolu en fai ona po le ia lau CD tu ulungo le YouTube por si fonga la mua fai loa lau lo o lau langi atoa ia o lau tauina ia se va im system fai longo yo fatas ia pe o nai fa aringa fa sa lau ngai mo toil vai nga le por kala mil tai o nei ia la se vai foi ia ona o a mai le se valina tato vai ngul tato por kala mi la le le Basa o te mita inu e se poso se mea o na o lo ingoa o le Samoa ua beata ua e o na le fanu Tia le ngota ua pota sono ya oi tupu na mai o te ole ina ne I e fia fa Europa e nauna ya e maua le poto sili awane ia o na o no ai sili no to tupulanga o Samoa o te ole ai ina ne sili au tupelo tiute te alu inu mama o poso se mea mana tua e ta
fia fai le maula e o e tupu langai o te ole ina nei e fia fa Europa e nau nau ia e maua le poto sili 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 awane ia awa ona ono ulu ai sili sili no Toi whatalo whatu le whawhonganga ale tato atunu ia o le o se ea tu masangi ana ia sawalina i tonu le tato po whasalau ia ale tanoma le whale. Ia toi whatalo whatu sawalina ia la se ea tu ia oe mo le isi vaianga o tato tanoanga le tau nei. Ia, malo la wala whionga masanga e peo le vaenga tau a foi le peo na mana foi whanonga atu le stalanga la wala o na yeistanga ta sa tau no mai le asona nafi. Sa mai mai pito no le au te horo. Oi. Ia fa mai o mana ia yo la to malanga pu e le la to videos o le taimina malanga mai ai. Ia fa mai pes full 5 minuti le umilen sa wai pe valus full kilomita le tu la sa na o mai ai. No inga la ana tu ilunga. Ia le sa ia se manue o mai pena o le minuti malanga mai tau i la wala le ai le fa solo mai anga nei. Tu sala sorry. No. Tano, yeah. O pe o fia tele fo ila la tau fai ngā malanga ua tele le taimi ua. O ile o fai titia e se mai taimi ni malanga mai ai oi. La tau pita nu anga i nei le sau i a ngai po rua fa solo mai ngen ha vale. Malo, mana tu sa fia se taimi na sefe ai, wo sefe mai ai ina o wila wala faulia. E policy luas fulu i le luas fulu 5 ia minuti. Te leo le taimi le sefe mai la to fai ngā malanga ai. Ia lana sau lalo le kilomita le i o ilunga kilomita fa atu na mai nana. Ia, ia o se lau anana o le wals fulu. Ia. Atonu a whaape uma le lima tausanga atu whaatasi uma le a wha iau i tūla ia o sefe po minuti ai sefe na ia na tau fuafuala ia le taule ia i nei wa le whaape tatu o tamuta tele le tasitesi ma le lua pidiona tala. Ai atu whaatasi lo taimi sefe na vai whaatele le si toa ngā tau. E nei lolo ia atonu le si awala na e mwhaina tau wha malamalama ili tamuta o le ngaruenga le na whai. Sa o le ia. Aole dei ta se e atu vai atu se i tai o nei Sabrina i e mo meo o benefiti ena na tanu mai I o mtopo la so mo ngone le sa patulanga ina le malo le nga tau si tia le tutongi a mata i po le minimum wage ia mai se fo ia nei supani weta le ai vai atu ia mani so benefiti pa mama avenga fo ina i tanga tau tatou o le atu no. Manei atonu mai no pero no ia foi numero phone wo ia nei i le tongi maulalo. Tu sole tongi maulalo lo fa popol tala luas fursene. Le lau tu la i mai le luas fursasi tala luas fursene i le tu la. Ia le tu vai atu le mai ngale le supa ani weta mo le tanga tafo i le to tas. Fa o popol le onus furto tala luas fursene. Ia o atu sa fa inga afe. Ma le fitus fulono tala whapalu sene i le lua vai aso. E whaaso sola tu fo ila isi benefiti mo ila tau fo ia o le orphans benefit ia po o nei tamaiti o wa matuoti. Lalo le 5 tau sanga le matua. Le sitia mai le 5 tas tala i valua sene. A nga i le lua se lau tala. Si tanga na a. So le sene o si tanga na lua iai. Ia whaaso solo mai i le isi benefiti a masang. Manei atonu o le si tanga maulunga na o le orphans benefit. Na ua ai o le sorry le ai o le whainga na nai si ia ilunga o le 5 tasi i valua. Ai manei fo le supa ni wetana le tanga tō tasi. Na ua si i le afe fitu lona tala i fo i le lua vai aso. Ia atonu mo uto uma ona to va ai nei fo i suinga o numero ia vatu ia to. Ale ia tatano le officer o le Ministry of Social Development. Ia ale case manager ai si le te tale na e tala no im ta upo nei. Ia fa senga. O fo fanga ia le malo a mesi ale minimum wage.
o le la tō wa lea fina unga na tō mai le taimi na fo ina whai e fo ia whato sine le rua fesu fitu. Ina ia tamu whai la tau sanga masi i lunga le tutongi maulalo le mo tangata. Ia o leo tato o mai nei. Ia ape ia o tūlanga whaapea. E si ia ala e fina mai fo ise le tai lava. Ia au tail tonu foi o la foi ala langa isi la mele tutongi ai i le living wage wa e se ala fa i maulunga le titi atu le tupena o mana fa senga foi inisi le living wage e tau nanga i tato ia ala o mana fa i isi mo meo councils e pule nga no la o si la to la tutongi ina i talo fe nga i le la to foi si sila le tau soifuanga ia memo ainga ai o la pisini fai pisinisi to le talia la to longa winga la so is tupe fa popo to ngela fainga wenga ia ai fo ia mauis a fia la fainga wenga mal nga lue malos ele le fo lo profit ia le nga wenga mo ia la val tupe to ngai ia fa la ve to tele is company le popo le tele to ngi tangata ai pole ia fo i profit ia no mo ai mane fa tai mane am tanga mena fi o mata to le so mo o le somo mo o le masina nei tau wha Britania o le April's Fool. A wha longo isi wha pe se me moni el nei mea ia leo watu le o le me moni leo se me tala le watu leo o mo le wha mauni el malo o le tūlanga na wa ia vaenga nei. Ya, malo. Sala tanga ia tu isi vaenga ia masanga ini pepa liana tapena ina mole talnoanga. Ele fo ile ola usauno ngai vaenga ia le fair pay agreements. Pe o le ua policia nei le malo le tula fono tula fono tau whaaofi ia mo le mali lienga le o toni fo ia tala fia ngai pe fia mo tangata uma me seri tu pau o tama itai mana i tu pau ali ale o policia nei le tula fono i luma le parliament ia sa ele simta fo isa talta no fo i le ngata i o telefo i vai aso vai atu ma sino vai atu le mta upu nei ia le o fa sa solo mai o le taimi wa fa ofi tono tanoanga al parliament ia le ina ia o tu ma sino oktopa o ta tia po pasiel tu la fono na fa lole o singa wenga tau na fa maria ina le fo le ia amana ia fa tino lo ia o tu ma sino february tau sanga fo tu tau o mo tu langa le ai o lo va ai e pe fo tata no sta se por kalam e yesu yo uni e yesu yo pisinisi o lo o yai de la fo el fal tonga le fatala no ia issues po vaenga ese o ia inga ia ina ia mafai ona fa amalia ina ile fatulanga o le tula fono tau fa afiola aveni fatala no al mesiri le wa fonga ina tono mo te fono vo ia le la folinga mai o le la anga ia le taimi e foi pasi ai ia o taimi nei o la foi pisinisi ale o foi le o tasila tol vaenga le o yeisi vaenga o le social of pisinisi wale la to sui tono le o le vaenga le e fatano inam tau ia o isi le o fifia langa fa mai na le mesi e lungo to tongi ia ma fainga tai o na faia la to fai unga fole le vai o tanga fainga benga e ele o le fo le remuneration act o le to tongi o le tupena o le tula fono na malo sa ia mo me o le fair o le faithful bargaining ina ia faia feutanga inga tala fea ngai ma le loto vo le fair funny ile vao uni ma le au fai pisinisi pe au le temi fainisi tanga tum e pe tai o na tula i mai le fo le fainga malo le national ia mai la to sui ato ale me na le na e mai le si fainga fo le e ma fai on fainga luenga le tolls fu waso a uma e vai ia to le pule le fi ia fai ona vai o ai dem fai ona alu sule ia mai la ia to su fo le lipa o le la na o lipa e mai le to inga tu la fo la ina ia fia ai a wole so na fai e au fai pisi di sina tanga te fainga luenga ia me tonu ala le wa o mai ta to le taimine le fo mai le si a tu la fo no le amata me ai le fainga malo le lipa ina ia mawhai ona ngā lue whaatasi ia uni ia wha penale social au whai pisinisi. Ia ma whiutanga i le lei whai ngā luenga, ma tangata e ona na ngā luenga. Ina ia whea whai ungai whai. E le ngata o tongi ia whea.
ia fea foi pe au le taimi vai e stangata ia ma fea istulanga o le mela le te ma fa nei saudina me se foi fa nga o le tula fono le fai ai ma te lia foi le sui le fai nga luenga ni New Zealand o tele nga lue me tanga te o la to fale ai va le health and safety o tele lopo ai e la vea ipa te o la vea se si fai nga luenga ma le fale wa o si fal fai nga luenga o le a o tu ava no pe ta wa na fo tanga te fai nga luenga i to nga lue mai fale ia ala vea la tanga te fale o ile palasi e le vai nga le o le la tala no le fair pay agreement e te tau na i tonu mai a inga e la vea ile tūlanga tonu ale o i tātou ni New Zealand malulang e whai ngā ruanga mai le whale ni tele o tanga te whai ngā ruanga i isi aso le vai aso mai o te tonu o le mele le la anga i le soifanga o tātou e le to i whai ngā ruanga se si aso o mal vai aso mai le ofisa a i aso e whai a ona ngā rua mai le whale ia ai i toi hapea ai pei o le whanga solonga na le mata upu le o le fair pay agreement o le tamu whai le malo ina ia whai se tū la fono e pui ai ngā ia tangata whai ngā ruenga ia ai whapena fo i ma company ina ia fair le whai ngō tanoanga o le waingo tangata whai ngā ruenga ia me se fo ia fair mo company la to fo ia te tau tu sai o tū la fono lo iai ia atono le si vaenga le leina mo le vaenga le o tala non tau ni o le ala tu ava no mai le malo e mai lava no e amataina va tu fina ngalo le atunu o consultation ai se me te lo tau na ave so ni ia on ave le fa popo e so la pule fo ila to lo va ia ngal benga le ia ma mai fo tsa tuanga mo le malo ina i te o le pili le tau fa ofi ia ai le yo le tu langa e se ni le ko vana se tu la fo no stemi o tau sanga fo ale me tasiale me o te tonu le la va el to tele pe fia mo me ana vi fia tong e mo ia tato va yo le fa solo me malo le minimum wage pe o tata no le tong pito mo lalo ia ai fa ia le va le fa fa nga renga ia mata fa nga renga tong ia fo le level package fa ia atonu va nga le so ni to mta pulia Sabrina malo ia ole va nga ta wana ole mawala va no em fayu na ave fina ngalo i tonu e fa tau ta ia pe ole utano ta ku le ia tu langa ia ai fo le fo nga al falto pe fa leo le pe sala to prestala fo ile wa fa tu wina ma amtaina e fa tau la mo me falto pe fo ia la to te sodia ia inga mtu ngai tona la to au sia le fa nga yo inga la to au nanga ia pe ta wa fo le va nga le Mana ia tala no ni ta ya o tātou e le stala tātou i le po releases mai le faltupe i na ia tātou lo whamatalanga o lo whaima vaenga fo langa i na ia tātou malamalama so ni fo i watu ni whamatalanga tātou po kalame whapene ma tau lia fo i o le tau fo i le malo ina ia manino umai a whaanga i o ingo ngā ruenga i faltupe o le i taimi e whalong pea le fi o nisi fo i o le o tātou o whaafonga i a mistanga talau tele i le ese le whaatinonga i faltupe o la tonga o whaingo whaiunga o le mele matai tuina le Reserve Bank po le tātou faltupe o ngā tonu le leo ina ia whaia ia matai lima ina ngā ruenga faltupe e tusa matula fono o lo le ngata i malo New Zealand a lo a wai fatasi mai si malo i le va inga le o la to polisi e fatino inga venga ma tau dia o si fale tupe o le ai tau mo atu to inga tupe fo i palpala e o le la o fai le va inga le malo o la fai le lo minga i lungo le penga so ta inga a fa pe sol tu la fono le fale tupe o la lo mi lunga i le la tu solinga tu la fono le wa preach pe sol la to ina ia fa momonga yo lo ngala ai o fa tupe uma ele fi ye lo ngo i wai a tele le ye lo ngo lungo i lo ai e tele ale va ngana fa le fa ngol to ngal ben ia amane fo yo le la wa ai mata tu ina ngal ben fa ye fa tupe i le ngal ben i le va ngale wa tano mai sablina tau ni
ina ia lisi o mai lalo la to sol tu la fon po me le tfai le tal fenga ina ia lo ai tangata i le anga i luma. Ia malo la valsa no la fianga masanga ta o fo ina baenga. Ke ta fa solo mal baenga le ia le mata o fo ile o tu la i mai i le bao le mali lianga le pena liki mai tua fo ile le bao saina ma le atu Solomona. Ia o te tali tonu o se mata o po peua a mata na fa visi solo i fo ia i tato i Pasifika. Na mi se lava ni sila ma Australia. Ia. Ia o faali o la fina ngalo tu langa lea. Mana ia le fo inta mo mo ni tanoanga saunoanga o pito tanoanga mo tu fo tai o nei. Ma te ori le Solomona le tonu o le li o fo le ia tau pulenga al Vas Pasifika la wala to le Pacific Forum. E la to tanoanga e pui ia tato mo to Pasifika i mo me fainga malo. E pi fate ia uma ia i tama i mo to Pasifika. Ia na New Zealand ma Australia le wa langa me ta opu ma fai fo tanoanga o le fie tu langa le tu la mai i le Solomona. O saina e le o se nu fa democracy le fainga ona ngaluenga. O le Solomona e tu sa matato ma moto Pasifika. A le o tu ava noi saina o ia fo ia le Solomona mai saina e ma faina mai la to fita le o le va mtalanga sa o listing. E mo ia va ia tanga saina le tono la Solomona. O le mea na le tonu e tauna fai o le la to wa o leo mo la to pulinga. E va ia tanga te lau tele a le va pe loinga lai a tango e fa di le sulanga. E fai fo na fa pe mai se sinu. Se e va to al mato fita va ia mato tanga tana no fo tono to tonu. Pe o vai nga le o tu le fo le mo le tati le mo le sila fo ia ai tato nei Australia. O nei New Zealand Australia mo to Pacific. E Malaysia me o le ai e va ai e masalomia ia fainga nei e saina. Pe o le ala fa solo mai na ia la to pulea ma va ai so no la to Pacific. Ia pe ana mo fo tatananga o teimo mama vai. E fai se polenga ono o mo meo tupe ele fa no e pe va tu fa me alo fa sai nei no Pacific. Wa ele tai me to fo i mai ai va pe mai le saina. Ia va tu se mato wa fo fa ina pe va tu se mato ai fa ina. Ia ale lo ia to tongi mai mato tupe. Ia pe o si la fa inga ia o te le lo pe vi se tupe o tala fo le Solomona ia. Ia po la sisto inga fa inga o lo va ia to tala fe ngai mo la to. Ma te oria tato vai o i saina. E nei ni pa roto o le tarta. Ia e o fie pe o le vaenga na le tawanga i Solomona fie fo i na ia aveso na ia whainga malo tai po le mele fai saina fo le pipi ia saina i tōlanga ia. Ia ai se tato vava ai pauna o mele le popole i mo tōl Pasifika ia me se ia tato i New Zealand ma Australia. O le au amatana mai vaenga au a saina tu i Solomona. E le ma tele Solomona ma Australia. Le si mea nai fe tau wha pole tele na ia na i Australia. O le ala sau nei saina na sau whai mai nuna mua whale. Ia se mata i tūpea. O le si panga le sata o le vaso nei. O whasalonga fo ia sapa aluina o le COVID-19. O me whaasalonga whaalawiloa, whaapisinisi, ia po la polita unga tau ele sa whaaluine tolu 5 miliona tā la. Tolu 5 miliona tā la i tau sangalama talu. Tau sangalama ia taluai ke le naile tula one of misanga. Ia pe ua safsini nie fo ila alvanga whaupwhai ale act ia le whainga malo ele. Tele le tupe nei tolu 5 miliona tā la. E malie o ele na le act o le partia maori fo ilai faitio. O lai fa mai bo tele tupe na lu ai. Manisme malie le faitio nga le partia maori. O lai faitio le tele tupe na ave ai o lai i loe tangata ia no fata si matangata maori ana tu ia i fai la tolunga luenga. E de tele le tupe alu i fai ngo campaign fo i tu ulungo TV ma a tono mena lai fai tio e fa pe utile tele le tupe. Ai matauria, o le COVID e reo se mea e a fo ina fo e ono tupu i se taimi mua te ia usawa o mai New Zealand.
Mama ye le ye si tonga fiti. Pisi uma la langi tau fain tui. Ma walo le tui. Pisi uma tanga te aftanga te fai tui. Ye o mai ne o le atawa na usi o fai tui. Ata tau vai fo Samoa. Na amatan tal no mai o fai tui le lua afe lua sifu. E o mai ne la ili fai o tui isi. Awa expire isi tui e na afa tui fai tui. Fa pena vo ni New Zealand. Wai e a mai le tui. E lo na umia fai o na nga. Ia o le toa no tanga te fai tui. Ia le ala e fai. O le sila vaenga o le tupe le tana noa i fai ngō. O a wala uma sawa wa e po le ale me tutia e ma fai ona fa o ngā ina ia whato sina i tanga te o e fai tui. O le ana adu i whasa longo i TV. O le tio o pepa tu singa o longo a website. Ia e tele ia se a wala na fai whato sina. Ia na manui ale tele la uloa. Awa ana le fai vaenga na ele va ve o tātou le was full percent le we nei le usili atu nei le was full percent. Wa pe o le target po le numero na le na mana on malo o tātou. Yo le was full percent. Yo nei po on I va ono e va fitu isi vaenga o New Zealand. Yo mana ia na tātou vai. Ana le alula le tolsu le 5 miliona le fai ngol mena. Ia o mai nei. Ia o mama I uma tātou te le numero tangata mali liu. Tuain te tala podas wole lopo la mefa. Atono to inga vaenga ye tau ona fufu ai fo. Ya ai atono e nga fo ye tau na wa ai pe isi tupe na lu le nga se simia. Awai pe o le tau mo to fo te le tano nga meia. O le high trust model le mele na fanga. Tu so le na tu mal fa tu tuanga le malo. Ye ma vaenga fo ye fa la tonga ta pe I tato. O le mena le pasi ma tātou, ma whawhau tātou po le altale le wala talwhenga I mo tātou le whawhonga Samoa. Ia na whaile tātou ngā luenga ma me tutia ina ia ulu whale le lei I whinangalo tangata I le a whole mūlinga to wheau. Ia ma whaila na whea I mo talwhenga. Ia pe o le awala na ai awa pe ngā le complain ai linga luenga I whai. Ia wa pe ne o tu te le lau mai. Ta o le lei ia. Sa o le lei. Ia, o le vaenga I ta'alonga masanga ia pe po I nai nei tātou tūlas futonu. O le awa paitio ina fo I le tātou au lea New Zealand le team New Zealand. I ona pe o lo Filifili Barcelona I se pānia ia. I tali malo I lisi America's Cup I tau sanga. Ia, lua fe lua wha. Ia pe o le sa ia I lava tupe na ufuatua le malo e whai a tonu pe I le lava I le. Mana o le team New Zealand pe a. E tele I o le ngau o New Zealand. A tau le ngau o New Zealand o le ngau na o taxpayer I uma tātou. Ma le tongi tātou la fonga. E te loa e le swing o la ngono tangata. Mat mua. E hafo e sapaya uma tātou le team New Zealand. Awa le e tono New Zealand. Toi whaitu unga nei New Zealand. Ia le la o nei fai o I Barcelona la me mamau mo tātou e nei. Ia e whainga tāna o ia to te leo tātou a o ia nei au kilani. E ma whai ona alu o le tā vale mai nei Wellington e o au kilani e ma whai ona e matamata e nisi o whaat singam whiwhianga e whai I teimi o tuunga. Ia e o le Barcelona. Ia na le au mau mea me whai ni malanga I o. Ia e tāta apa fo tātou I nei New Zealand. Ia pei o le tūlanga na le ia e le o fia la o fuel cough ko le fia le telo le investment po le tupe na ave e le pulenga anu e fau i le mol infrastructure ia me ia nga tai fale le na fai ia Italia ia au vama ia le na mal fa moi a manuia e toi fai fo nei le tu nga va ia pe tai o le wo ave o ia o ngau atoa o le tūlanga fo na ia le fai ungo tu nga va taloi ele ese polo fiti New Zealand na mawai na ole ngau fi lolo na miliona na ngau ia ale wa tiri ngau fo ta wa le la le fai le tu nga va le tu nga va ave va ia si ta to palo tu le si vai nga le to mum fa mai ame le so le le ngole o le au o toi fai ngoi no le ti New Zealand la nga le wa ave fa foi e fai e talo ia tai a oi la le ngo taun fai ngoi na mai se la to ngo pe le ia ele island la toi wan mai fai ole team ngau te nga tau fa pe la nga ngau ta to na ai le ama lo fo to fi ma ta to na e mo ia ai ia lang ole teimi le va vai to savelina ai ole foi va to ki ti fa va ma lo le tu pao ta mai tai
Ia le whaino la ia Australia ma England. Ia ua misi a tātou sa tā nau mala amatanga talusia i sawa tu tātou au. Ia lei mana ia fo na whaina fo pa mai mo tātou. Tātou e matamata ma tāpua ia vai po le tāpua ia Australia. Tāpua Australia la tamai. Ia na ia wale lei ai whaftai fo mo tātou telefone nei vai aso. Ia rua ma le fionga ia la wano. E va pe fo tātou Paul Kalame whanga solo. Ai mole au whaafonga ia o tātou Paul Kalame na mwhai tū whaatsia. Ia manu i tele lava le fo whanga nei aso mo le whai ungol vai aso a misfo le anga e sapati. Tō mo sisi ava no tana no le aso fo temine ia whatofa so i fua. Ma lo whaftai, na sa whafonga le tunu tātu Pokalame na tala lau nungo le vai aso te minei usmail whafonga le Pokalame le ase singa. E le ngalo o tau lo whea ngai molu i tau le o langa i mai o le tino, whafatia tā mai o le soifuanga. E o le sunga i le toi ina malo lo pensione Reverend Eldari Sati sole ete o le watapina ina le Pokalame le tai haus. Mai al whafonga. o te whatalo whalo atu i le manu lau whafonga i le nei votai au. I o tau pa ia whale malo, ma pa ia whale anganu. Ma manu mawalunga foi whale kale sia, ma le lau tele o lau whafonga, wha malo, ta lofa lava, wha malo soifua, ma lau tau langi maina, wha ta lofa whalo alo foi.
ai o tātou te mamtina mātutua, ai o tātou mtu tausi, le malu nisi o whātou tolia i whātou whangasi-ngase, ai meise le malu o ngotia i whānoanoanga, ma le loi whafonga malingi, tā lofa lava, whamalole on sai, a whtai le whātou toa, taliti ngā, ma le whātua tua, i le lofa o le tua, tātou te mawaile lo te tele, ma le toa fi malie, e whenga iei ma toa tu ngā, e o le soi fuanga nei, i ātou tōu manuia, ma le file mū o le tua. Si u whonga nei lo mua i Wellingtone, ma lana por kalame masani ai i Yasfareli te tasi i le sfulu maltasi o le asi e singa i ngasi. La tatu tapuai i le tua. Le li i e alofa mai i a te au. A wau o popo ngatia o fole o mata a toa malo o nganga. Fa vai vaina lo malosi i au ngasala. Si o tatu te talo. Le tua siri e se o mātou whala tala tātua tāpuai i lau fio. Ai pangā lea, o i mātou lava o tangatang salama se i o luma. I lo tātou vā ma lau fio, ai meise foi o lo mātou vā o le tasi i leisi. Le mātou te ai o i tuai mo lau wha mangalonga, wha mai nai mātou le toto Jesu Kiriso. Ala i salamo ma le whātua tua wha maoni. O mātou o watu ai le tapu inga o whaia i le nganga ma le whamaon. O mātou whaftai ma vivi i lo swafa o no lo alofa o sisiri ese mo i mātou. O e tausi ai ma ta awhi mawina le soi fua ma o mātou wola i o awanga le lei. Ma e malutia i mātou ma i puapua ngai teli. Whaftai o mātou o lia manuia le amatanga o le nei foi masi na fou. A whanga solo pēr la mātou malanga o le nei tau sanga. E ui lava ina tali ala ina la mātou whainga malanga. I tele o whainga tā malu i tau o ti ngā ma whanoa noanga mātou te whengai. E ui fo ina mātou whengai pēr ma wha mai o lo kisi. E mātou te tali tonu ma wha whitai. Te leo tu la fo ina i mātou. O lo e mafuta mai pēr tau tō lua lo mātou vai vai. O lo e ngalua pe iala ese te saunia. Ma wala o lo walofa tu noa te visoso ani mai ai. Mātou whaftai o no le tele o manuia. O lo mātou maua pe ma mātou whao ngaina. Iala i me tausi ai mātou le tino. O le soi fua manuia foi ma le malosi o mātou maua. O manuia whane mawhau whau tofsi ai mātou. Iala i leiloa, to mai mangava ese. Ina ia mātou mwhai o na au na ina o mātou uso atangata mo sevi inga o lau fio. O mātou whaftai mo le ata mai whafo mai. O le poto matalasi tata ese. O whao ngā ina li lei mo le manuia o lau whanau. O mātou whaftai mo e walo lofa maanga le lei. Ma e o tausi ante mātou o e mai ma e maftia. Ta mamti nā mātutua, mātou whafteia lo alofa e ala i stangata. Mātou whaftai mo au nanga o whatinoina, o fisa mtanga luenga e sesi o le malo. E meisi o whalapu te putonga o ngā o lotu mai kālesia, mo le manuia o tangata uma, whaftai mo upufai o malo, o tū la whono o whaia mo le nofo le lei, le ola saunga le mū tangata uma. Mātou whaftai o no au mea lofa o le nganga, Whaftai mo tuspa ia mawu fionga o whamau mawinai. O whai masulu i o mātou vai ma malmalama i o mātou wala. O le ola te talo e pei una e o mai. Ma le awanoa o mātou maua fisota i ai malau fio. I lo mātou wola whātua tua. Whaftai sili o no lo walo pele. O lo na liu tina tangata ma la ngā luenga. O anto toa mo le whaole tanga o le lalolangi. E ala ile salamo ma le whātua ma le talio Jesu Kiriso e vea mali i ma whaola. Ia tu mau i lau fio le atua tolu tasi pa ia le vi inga. E whamanua ma le whane tanga i nei ona po. E o lava i le whava vau. Amene. Tato pese i le vi inga o le atua.
whaitawina o le tuspaia, o le tusi o le perfeta o Isaia, o lona matau po lima sefulmaleiva, o te whaitawina mo le whai mua, whangata mai le whai upo e wha. Whafonga mai o fionga pa ia nei o le tua. Whauta, e lei whapupuina le ao le lii, ia le ma whaola. E le tutuli fo iona talinga, ia le ma whafonga. Ai pitai o au tau ami o leanga, o whaia ma pupuni le vao o tau, malo o tau o tua. O au tau wanga salafoi, o alo a iona whafonga ia te o tau, o ia le whafonga mai ai. A wa leanga o tau lima i le toto, ma o tau tamtamai lima o leanga ia i le ami o leanga. O tala pepelo o tau la ngutu, o tau tala o tau lau whaiva i le mea whapio pio. O le aise e wala au i le ami o tonu, o le aise e fi nau ma le whamaoni, o lato whatua tua i le mea whatau wa, o tala pepelo, o tō i la tō i le angsala, ma o whanau mai le ami o leanga. Whamanu i tele mai le tua i le tātou whaitau. Tātou whanongolongo i ana fiongo pa ia, tu mau ia te ielo no vi inga e whawavau. Amene. Whauta e lei whapupu uina le ao le lii i a le ma whaola. E le tutuli fo i ona talinga i a le ma whafonga. Ai pitai. O a o tau a mi o leanga. O whaia ma pupuni le vao o tau ma lo tau o tua. O le angasala le tangata ua vea ma papupuni i lo la vama le atua. O whaongai nei sa ialinga ngana whawhatusa i nei. E whamatala ai le ao whaola o le atua. Ma ona whafonga na te whafonga i nai te talo a ona tangata whatu tua. E le i whaapupu uina le ao le li i a le ma whaola. E le tutuli fo i ona talinga i a le ma whafonga. La matanga o le lalolangi ma le tala i le fuafuanga. O tātou ulo aina fesota i le lei le atua ma le tangata. I le fesota inga wāwala lata ma le mawhanawhana. I le vāo le atua ma lana urua i tangata na whaia i a tama eva. Tui nā tua i le atua i a te la ua i a inga o lo latou vāno nofo ai. O le pule ma le saulotonga la te filifili ai. E usta ia mga wai ai i le atua. Peitai na whapsala vei le whao songa le te Apollo e ala i ngata. Mga wai ai i la ua. Rona te ena lava le nao le fina ngalo alofa o le atua mo le manuia o le tangata. O i nā tonu na motu si ai le avei o le mafutanga mawhanawhana le atua ma le tangata. O na o le tangata malona sa o le tonga e filifili ai. O le whanau noanga le nā, o na o filifilia le te ngata le angsala, o le ngā upule ma le te tee i le atua. O a vea i le angsala ma pupuni se pāwai roto foi, i le vāo le atua ma le te ngata na ia whaia, ina ia la mafuta. E ui lea, o le no fua i ai le atua, i lona lofa e wha maoni i le te ngata. Ina ia toe sa ili mai pea, ia mawhai ona maua se fesota inga, to e whaafo i tuaili tangata. I le mawhutanga ma ia e tusa malona ulua i whamoe moe. O leana ia filifili ai ma wala wina apera amo, te mao leo whatu tua. Na te whaavaele nu o le tua ana mua. Ma le whamoe moe mao lunga. Ia to e so o le vāna na ua o ia e le angasala na tangata. O le ana wha solo mai ele tala wha solo pito le wha o le tanga mai le whenga ingi tuai. A mata mai leo ngata mā, a para amo i sa ako mai a kopo. So mai ai ma leo ngā whamasino. So mai ai ma leo ngā tupu ma leo ngā perfeta. O lo tuli mata ia pēr le fina ngalo alofa o le atua. Ina ia toi whafo siel te ngata i lo no uluai wha moe moe. Pe yo la le perfetta e le I fa pupu ina lava. Le ao le li ina ia le ma fa ola. E le tu tuli foi ona talinga ina ia le ma fa fonga.
ai peitai ona o autou wa mioleanga o fai ma pupuni le vao autou ma loutou tua talo fai o silinga tali seu na la fwai ele tangata lana angsala ai li liu mai i le tua tu mau pea le angsala ma le tangata ilo la va ma lona atua o le ana fio i foi lo le atua la vaia e ala ia Yesu Keriso lona alo na liu tinu tangata ona lona alofa e whamaoni e le li liu e whaavavau mo le tangata walu esi e pei o la Ioane tabu tolu whaipu sifulu ono a wā o wha pēr lava o nā lofa mai o le tua i le lanolangi o ia o mai elu nā tali e tō tasi ina i le whano se tasi e whātua tua ia te ia e ia maua ia le ola e whaavavau e moni a le perfeta e le i whaapupuina le ao le ali ina ia le mwhaola i le ai lava staimi na tu la fo ina ai le tuolo na nu e ui isolato soli fengainga o le au malosi lava ma le au falo lo le tua na ia teite ina mai ai lo na nu ma ia pito sa nofo polonga ai i le infaingo fie lo lato la sia o le ala i lo lato saulo tonga ma lo lato tofi na fola fola ina i kanana pe i tala fa maumawina i lu tau SS sa lato tau pe au mai ai pita o le au fa loa o le au malosi lava o le tua na teita ina saunga le mule nu na ia fa fonga ina foi la lato woi ma la lato walanga i le ala ma talia o lato manao mo lo lato manuia neu pe le malo malo le fa fonga o le va ona tatou tau pe au mai te tonu lui tau SS o luti ai nei tatou o afianga i ngasi SS o le tino te nane le mafaufau o whanoanoanga ma le loi fonga malingi o no pelenga o maftanga mo sia el maliu ma le oti popolenga o loto ma le luita wina ai o lo tatou fatu tuanga i le alofa ma le whamaoni o le atua i ai tātou tonu o whaingata. O whiangai pia foi i tātou, ma fianga o le whamai o lo pipisi nei, ma ona foi popolenga. Ai meise le vā o whaingata, ma lui tau masani o le soifuanga, o tau soifua ma tātou olai i asu teitas. Peitai mo le au whātua tua, mai la tau tali tonu whamaoni i le tua. E le ave sea, e le whailonga fasili fo le alofa ma le whamaoni o le atua mo le tangata mawhitia i tonu o nei mea o lo tutupu. O le upu moni, e le o whapupu ina le ao whaola o le atua. E le o whapupu ina le ao la veai o le atua alofa mo oe mao malana whanau i le lalulangi. E le o tutuli fo i ona fafonga. Ina ia le ma whafonga ina tātou tatalo ma tātou wai oi ma tātou wolenga i oe e leo se meta o muteina o lo manino le silsila o na fafonga pa ia i o tātou maftianga o lo mautino foilo na au whalo lo mai na te whamalo lo na te whamafan whana na te whamalosi lo tātou vai vai mo le maule apostolo Paulo lo na ia lava o langa whatutua ne o le liwina Yesu Keriso i le ala i tam seko mai le tangata tuai le tangata whafowina i le mana o Yesu o le nei a whai o ia Keriso se tasi o le tangata fowia o ma vai le ola tuai whauta o mai le ola fow whai longa o le au whalo lo le alofa tu no o le tua o le tangata o salamoia na angsala ma le liwi le tua i le whatu tua ai bitai o mea umasao ngai a ta o manatu o leo ngai a mea ono Keriso. O wawo mauti noa ele ma whaia le oti po le ola. Po angelu po li, po e malosi, po me nei ono po me atali. Po le maulunga po le loloto po stasi mea na whaia. Le ma whaia ia mea, ono whatea ese ina mai tato.
I le lofo le tuolo ya Kristo Yesu lo tanto uli. Le au pele. O lo tanto savali nei, le vai tau pa ia, o le leni. O le tau o to su i fai o tanto loto, sala mo fa maoni. Ma la fai le anga sala i o tanto o langa. O le tau e fa manatu i nai popo ngā fa mesia, o lo tanto wali fa o. Mai se olo na maliu fa la va au le sa tauro. Ma lona to so i fua manu malo mai le tunga mau. Ina ia to so o le vao le atua ma le tangata o wang sala. Io e o le taualunga lea o le whatinonga. O le au pa i o le alofa tu no le atua wa apa ifo i le lanolangi anga sala. Mo le whaola ina o le tangata i sala mo ma whatu o tua wha maon. Ie tu mau ilo na suafa le vi inga i nei ona po. E o i le whawa vau lava. Amen. Tātou te talo. Le tu alo whae. A mangalo mai a mātou ang sala. A wawa vea pēr ma pāpa puni lo tātou vā ma lau fio lo mātou a tu alof. Ai mātou te whawhitai lau fio no lou ao e whaloa loa mai pēr. O lou ao malosi lo tāo fi mau inai foi so i fua mau mātou wol. Whawhitai mo lou whawhafonga ina foi o mātou te talo. O lou tali whali ali mai lou alofa I tu aso whainga tāo le ola nei. Mātou te talo mō tangata mawhatia I whatafa ngasi SS. Ni tino le mawhau mai sele ngang. Se I lango maluina o lātou tau tonga mawhatia. Pa malo lo I ante I lātou lo mana alofa. Pa maluia ngā luenga fisoso ani umau whaia so se mtata. O le so I fua malo lo ina. E mai se o fua mai. Ina ia manuia lātou ngā luenga. Wha mana ina lātou tau mwhainga I lo mana. E a lātou aile wha malo longa. Wha manuia tau mwhainga o ngā uma. Mo tonga whitinga o wha mai o lo pispea. Fo mai ma leo whainga luenga uma o ngā lulue whatasi ai. Ina ia tinei le wha mai. Wha manuia ina tangata mawhiti ai. Talo mo I lātou uma o maua I whanoanoanga. Ono pelenga o mafutanga mo tsia le maliu maleoti. Ta aufi mawina I lātou yo au wha maise. Lo mana wha mawhanwhana. Yo lātou wha no noanga. Talo mo tinam te ma matutua uma. Fo ai atu I lo manuia ma lo file mu. Ta wawe ai mafutianga o le tino le mawhau fo I mangang. Wha malu si ai pe I lātou. Talo mo I lātou sai se tieli to ese. Ono sori ngātu la fono ina I salamoina ma whafo wina o langa. Mātou te talo mo I lātou uma o iei mana onga whapitoa I le tino ma mawhau whau. I lātou maua le on sa I le loto tele ma le file mu. Tau ave ai o lātou mawhitianga I lo fisosan. Whamanuia fwoi ngā luenga li leu whaia mo I lātou. Talo mo le lalolangi a fia I tau. Mana tua whapitoa lava tangata sul whai le fiola I tutono Ukraine. Ao a fia I lātou Iosefa inga whaia pēr mai Lucia. Mātou wole ma wala au I lau fio. Se ief so soani ma malutia I lātou yo ao. So soani tai o malo e mai se o mafuai. Ina ia vave tau fia le fitau wai. Maua se nofu le leo tangata. Fa sau ina I so I fua lau fa nau lo maftia. Talo mo lau kalesia kelesiano au le lalulangi. Fa malusia le ola fa tuo lau kalesia. I le lalulangi fa nei ona po ma ona lui tau. Fa manuia upu fai o malo I New Zealand nei ma tunu uma. Mai se lo matou tunu I Samoa. O a fianga fo I pe ona si le fia le fa mai o lo pisi nei. Fa malu o ao ma fa malo lo I lo mana. Talo le tua fa manuia o matou ainga. Mafutai o matua ma fa nau me le lei o ate ai ai. E ia fa tupu tele ina me le lei ma le au ngā. Ki neia me fa tupu mala. Fa manuia leo fa fonga le ne yaso I lato fuafuanga mga luenga o ngā mo le manuia. Fa manuia le siu fonga le lau mua ma na tau mwhainga le lei uma.
la tau e upu lea, ma teiteina, e mai se leo whai ngāluenga. Mai la tau umo lo lango ina la tau ngāluenga o ngā. Ia iai lau whamanuianga. Tā tau malanga malau fio la amtanga o le nei masina. No mātou malanga pe le manai le loifo lau teita inga malau tau singa. Malu ai mātou paolo o au. Nisi au mātou titalo tamā. Tui nātou umai le loto whaafutai ma le whātua tua. E ala lava le swafo Jesu Kiriso lo mātou walifa. Amene. Tātou pese i vi inga o le tua.
whafteitele lau sung tu fue mo le whafoina o tatou senior wa tatou po kalame ne futai au lo lava ngā lulue manui pele tua iau tau whiau ma tau ngā luenga whenga iai ma wai sona vi inga I manui al whai ungol vai aso tatou whai u I le tatalo tu mama ye o mātou lunga ma lunga lau whanau pupo ngā tia uma I le lalolangi le alofa tu no tele o lau fiole tua o lo mātou te mā le alofa siri ese o Yesu Keriso lo mātou wali I ma lo mātou whaola ia maua pe I mātou le mawhatanga mawhanawhana ma lo lava nganga pa ia nei se o I le whawavau lava amene ma amene Na ua whafonga le tunu o le tātou porkalame o le asisinga e peo na tāpina ina le sunga I le whaifiauto ina malolo pensione Reverend Elder Risati son ete ia mo le toilenga whaftai tele lava le tai au le sunga le to ina malolo malo tāpina whaftai mo le tātou porkalame ia o le mātou vui talo I whaminu atu le atua e le sunga malwhaletua ia masipolitina malolo ia misi le aingali ia manuia le foil whai ungole whai yaso a le pele tua e foa ile so I foa lau le o ana foi tau toina o le tua ala por kalame I lungo le tātou le tio o alo tātou o tino o le vinga o le tua mai le whakasai polirua o oelo mātou nei ali e o le whangasolo leo whawhiwhianga o le tae au a whalis fumaltasi al por kalame ia o le ina ila utina a tau taia le whale tua malolo Frewini ete Stars
ia i mai o i tuti no ua e mamai. E sila loa o le au mai moa, pesili tama moa ai le moa. Le pese i se seba e ngane i le atoa. E pati ma po le au mai moa, le muo le pese si sa pele i loa. Le ama tonu lea, o fia fia na pasa moa. E sili lava lo pa masani, fia fia na ua masani ai. Te ono me ai, e ai se fai ti o mai. Oh, ana kua itala, ile atunu. Sale pera lo fane tukama, iso senu. Se file oh na olele ai ni au talamo oh aso dei uasu ila usila sila bata alo fatasi ole tu kulana ale ai oni Manita ona na oh na ua mautu la utau mawhaina ia le atua i mea uma oh na ole aua la ua whaina oh i tahua ua amele au tala Ia toi whamalo atu o sfunma 5 minute te eile tu lai sfunma tasi ia ile tautua le siu fonga lau mua ia i Wellington i lono ofisa whasara lau i Porirua nei ia toi whamalo atu i lau whafunga anga Samoa ia o le foi wa toi sfulu 5 minute ia ona au inatu foi lea ia o le tato porkalame o le ina i lau atina whafoina lea i le whaletua malolo manu malo ia el tina ia Firini ete ia ai awane ngalo nai whamanatu ia e tato whai ngā tui le whai i le astona i nei ia le aso taeao ia ma le aso sa le ole a whaatino ina lea i tua ifo o le tato mo le i waitangirua ia peona saunoa tuaia le tuangani a mari ia amatania le tulai tasi anga i le tulai ono i le aso taeao ia ma le aso sa ma afiafio la sa i tulai tasi le ono. I vainga fo ile le masani ona fai tato filima kiti asto nai.
Mana ia a whapea o fia whaia lo booster ia nenga te lea po nei whana alom whana witi. Ia mana i o vaenga na o le whenga tuile na lienga lue whatasi ai ia le whana mana aki ia ma le tuora campus. Ia mana ia e sua tuai ia whaitatu tui ia i le aso a tai au ma le aso sa ia e tonu. O walata fo i taimi whai e whainga malolonga i lenga tai lea ia o si wha malostino fo i o lea uli. Ia nei tatu tina mata mama tua. Ia leo fa fonga mai tono le tatu ilunga le tatu ala leo. Awane ngalo le aso nei ia fatu a fa muta fo il tatu tau tua ia ile itu lai lima ile afiafi. Mana ia i o pokalame le fa ngasolo nei tutono a onga a tulanga lua. Ia mo matua ma whaia onga. Pokalame le ta ua le Incredible Years Program. Ia leo ia inisio a onga le ua fa solo il taimine o pokalame mai Amerika. Ia samwhai whiona mawale wanoe o atuai fo i le po ana po. Fa longo fo i po la fo se fa soa mai fo i ana ia fo i li ima tamaita i wa lava fo i le to mai. O le pokalame o le toe e sosoani le mo mātua ma fa malama fo i. Ia i le raise inga ia po le ia awea fo i lea i tato mata i tu fo i lea i senga o alom whanau ia po o mana onga fo i ar whanau lea e mo i lava tato tele i malama le fo i le ngaluea ina fo i o le mafau o le tamaititi lai titi. Ai mana ia i o pokalame na i le ise tupe tutongi a whapea e te fia awai. Ia e o te loa i inisio a onga. Ia whapea e te fia awai. Mana ia fo i lo a le ise si tu al whanau e mawhai ona e tutongi e la tou e pe tutoni e pokalame. Ia le tangata e mawhai ona babysitter pe nofo i alom whanau la iti. Ia pe e ono svulta la e tutongi le tangata i le lua i le tolu i tu lale nofo i le tu salava po sisiolo a inga leo le anofo e vaia ia na i o walo a e aluatua i pokalame lea. Ia ai mawalan tupe tutongi mai i le whala potopotonga fo i lea. Mana ia na ia wanoa ia i tatou e moni lava ia ai i le lei lava le saili ili pea ma saili ili i mea o ngā whapea. Mana ia whapea e whafonga mai ai o atut whasolonga le tau a onga. I lea onga ia na i o walo. Ia mana ia tatou o atu foi tatou whaalongolongo foi mtau whafonga. Ia pala foi se whaasoa mai foi. Ia au se fisosoani foi. Ia wata tatou walom whanau. Ia ua toe 20 minute i ona aminatu leo le stato pokalame la vai foi watu stato whaafifianga sui fifiloi i le nei tae au. Malo lava. Si wa aveo chala ile lanu nani o wachumanga lanu la apa masio sami elanu tio ata o si awanga nu ole faalo te alo fai so se tangata Samoa lea tu alo tampa vai. Tamata ue le
tua tane, fai mai o leo. Pai puleo sala fai, Soia le fafifi le mu. pai ni talo sana, Ile mala ua tupu. ai aua Lava le fatala tu. Nao na e whanoa. Ile mala wai Samoa. E a fia pongai mai lo. O mea whaatofo tofo. Sawai I ole ato. O ualata ona Samoa. Samoa lo tumalo. It's a pepe, le a fila wa mo mai le light. Tamata ue, Le tua tane, fai mai o leo. pai puleo sala fai, Soia le fafifi le mu. pai ni talo sana, Ile mala ua tupu. ai aua lava le fatala tu. Nao na o whanoa. Ile mala wai Samoa. E a plie pongai mai lo. O mea whaatofo tofo. Sawai I ole ato. O ualata ona Samoa. Samoa lo tomalo.
Ia toi whamalo atu i ono lewo o mai taimi o tatou por kalame ia o le ina i lawa tina ia whaafo ina lea ia e whaletua malo lo manu malo ia whirini ete usi mai ar whaafonga. Talo fatu i le pa ia ma le mamalo le au whaafonga i le nei tūlā. Malo le soifua maua mai lo tātou watua manu malo, ma le tātou wali i manu malo. Whaaftai o wheilua i fia i lunga o pe au le ea. I le nei fo ia so mua o le masina o Aperila. Malo lava le soifua maua mai le atua. Ia le tātou porkalame pe lava ona masani ai, o le tātou tala amata, ia ona whaasolsolo atua ia lea o le tātou porkalame. O tātou tala amata, lea li ia lo mātou wali i,
E sili lau suafa i le lalolangi uma lava. O e lava ua e wha sili lau vi inga i le langi. E le o se mea o fofongia, e ale vaai ma le ofo i le maualunga, ma le sili ese o le lalolangi na whaia lo tātou atua. Wa le ngata i le lalolangi ai o le te pā e o tō fonga ma o tātou mata i le langi, ma moli ma wina mātang o fia o le emo mai o fitu i le pōpongi sā, o le oso ai o le masina masulu ia i le lalolangi atoa, o le oso ai o le la i le tae au ma au mai le mawhanawhana i le lalolangi. O le vaai atu i le lanu moana o le sami, o ia ma le tele o whingota ua fia tangata e tau ma mawhai. O le vaai au atu maunga manu ma vanu atoa ma le matang o fia o le funga mai o fungala au. Ma ua avea ma teu matang o fia ua teu ina ai le lau ele, lanu lau ava. Na whaia ele atua le tangata i lona whaatusa, ma ua avea lava o ia ma pale ali i o ana ngā luenga. Le aise mea na sili o na mita ai le fina ngalo o le atua i lana tangata. O le ola ua tu ina mai e le atua i tangata, ma manu ma mea o la uma ua whaapea o na aina ai le lalolangi. O manu fele le i langi ua fele le i solo, ma ua matango fie ai le vani monimo, i le vai atu i lo latou whaapepea i lunga o la au. I to tonu o le nei matango fie, ua maua ai le tangata le sootanga vāvala lata ma lo nātu. E le tio le tupo o tā vita a pese ma whaapeane, ua tala mai le langi le mamanu o le atua, ua whaalia fo'i le vani monimo, ngā luenga aona au. Ua ta'u atu le upu i le tasi aso i le tasi aso, ua whaailoa fo'i le poto i le tasi pō i le tasi pō. E le aisenga ngana, e le ai fo'i ni upu, e le langona so lātou leo. Ua o atu a lātou upu i le lalolangi umalava, ma o lātou leo i le tulu inga o le atu lau. I oe o ngā luenga sili ese le atua, e le pisa e pei o ngā luenga tangata. Ai whaia mea umai au noa ma se leo. A ili o ngā tutonu o nei ngā luenga umalo tātou atua, o lo o mawai se mawhitanga mawhanawhana, a le atua ma le tangata na whaia e le atua, e avea ma pale ali i o ana ngā luenga. Wa le wha maoni le tangata, ona toi awina mai lea i le atua o lo nā pele to otasi, ina ia toi ta i le tangata i ala sao, ina ia maua le tangata le ola e wha avavau. Amu ia oe, amu ia au. O tātou toi maua le sootanga ma lo tātou atua, e ala i le maliu ma le toi tū manu malo, o Yesu Keriso, lo nā pele to otasi. Ia e whaafonga mai fo i le vi inga leo le atua, ia la atu ina atu fo i teine o ana e kāina mai. O te sabali male fia e tuli lelu manai maluia o te tamoe ile salotonga ua sio mia uile alofa te tango atu ilo lumanai malolo to lautai le ai se fefe ilo Fafeta ile tua ile matano fie ole lanulani le pupula mai ole la esulu yai le sami o malufelele Pepe se mafetaliai Oia ua mita inelanu moana o le sami O
te savali male fia fia e tu li lelu manai maluia o te tamoe ile saulo tonga ua sio mia ile alofa o te tango atu ilo lumanai male loto lau lau tai le ai se fefe le ai se fefe ilo savali male fia fia e tu li lelu manai maluia o te tamoe ile saulo tonga ua sio mia ile alofa o te tango atu ilo lumanai male loto lau lau tai le ai se fefe le ai se fefe ilo le fia fia ai wa fatu nai au o se malo si estele au tuto i lo fatu oni faingata le tai ai le nei o langa le faino fie me au ma i le fao la tanga o te savali male fia. Ia, o le pese le nā o tā alonga i aso i Samoa, lena nā e pese atua i tuilangi i lese, a le nā sa ai le teine o ana, ia o tala vau le teine o ana le teimi lea, ia mālo whaafitai, ia ai o lo o aia la ole, lea tātou, lo wa aia lava le tele o le whaale tonu o lo ia i le taua i Ukraine, i le vā Ukraine ma Rusia. Ai mai se foi le tau mawhai o Amerika ma mālo i whafo, ina ia whaafile mū le tūlanga o lo ia i le vaenga Putin. Ma lona tau mawhai e maua Ukraine e avea ma vaenga o Rusia. Ia, o lo o whaapea foi o na tutu le NATO, ma lo au whaatasi e pei o na iai. Ma tau mawhai e vaavai ina ia lavea ina le malo Ukraine. Na whaalongolongo atu i le tana no mai e se tasi o tai au i le whainga tau le tūlanga o lo iai i lātou. O na ole nau lava o Putin ina ia maua Ukraine. O le tūlanga o lo iai i lātou e matua whainga tā lava. Pe a whai e maua se isi o le tu awa Amerika. Pe a whai e maua se isi o le tu awa Amerika po o aia se isi. E vai ngā awa Rusia. O le mea mauti noa lava e le ai se isi whaasalanga e maua. E la o le fasioti lava o le tangata tu laulau au le whaafonga anga Samoa. O le vanga oenga lea le Taliban. Ia e le ai ma se whaamoe moe e ole sa fita e lātou te maua. Po o ai lava o le autau. O tangata e matua le popoi lava mai matua wha atu lava lātou i ai. Ia
E to tasi fita na lato maua, mo o le unga lava o le fasioti, tulona le whaafonga anga, talo fai. E matua alu atu i eile alofa i nai nei fita, e le fai ngofie le tu langa o lo iai. Ai ma eufo i nei tangata le loto nuu ma le totoa, o le mea lava e whaanoa no ai. O le nei taua a toa e fai o le nau o le palemia o Russia, o Rusia, le tangata Samoa o Putin, e manao ia maua Ukraine e avea ma vaenga o Rusia. Wa fai se loa o na fai nei le nei taua, na amata mai a Februari lua o se furufa, ma so o atua I lava ma le Ukrainian Revolution Dignity, lea na amata ona ole nau lava Putin, ina ia lato maua lava le nei malo Ukraine. Ukraine o se malo matango fie, ma Ukraine fa pe ua leva, e sili atu le afeta usanga talu o na iele malo Ukraine, ma o se malo e se fo le matango fie I whanongonongo atu ia Itala. Ia ole lea o a miola ia Rusia na fai leta ua ole Russia annexation of Crimea, polna. Ma o lea lava I whaasolo atu ina whaatitele del taua, o na ua oso fa ia Rusia, Ukraine, tua oia Ukraine I le lua tasi. Na so ai male ave eseina o le peresidene Russia, o Viktor Yanukov, ai tu mai I lori tangata Samoa nei o Putin. Ia, e ese le tatou whaanoa noa wa ale nei, wa vevesi ai nei ia Europa, ona o le nei lava tangata whaamaua lunga, ma le manao e maua mea, o le tamaloa e mau oa e tele ana tupe, o le ala foi lea o le whaamaua lunga, ma so o na whai tangata. E lea ia sei unga e maua, e se tangata e maua le vaenga Russia, ia o le pauan mea e maua ia o le vai atu o le fasioti o le tangata. Ia e tātou te whaanoa noa I lava le eitu, ona o le tutu mai o tai whaapea, e pei o le tamaloa le nei o le tangata le o Putin. Ia ale whaanoa noanga, awai e wole lea Putin ma Donald Trump. O le mea le na e whaingata, ia ai e whaapea tala, e umana o I Rusia ni mea o lo ia I tutonu o Amerika. Awai fiso o tai iai Donald Trump, ia ta ilo na whamatananga lava e whaalongo atu iai, ia aile o mauti noa. Ia e se tu atu foi ia anai tā mai pese le vai ai foi. O le vai ansona tua na ina whapea o na whalilaua se tasi o tina matua le ekalesia e whakasai Wellington le sunga le whawhenga inga e tauti anga mamea ma le whalitua I a tina ia ma le mamalo le ekalesia. O na stasi fo I o tina matua o se toi urutaia fo I le ekalesia na malanga mau mai nisi o alo mawhanau o uso matua ngani matua whawhini mai inu o mamau e pei o Australia ma nisi fo inu e taulata mai. Se tina o leva foi ona soifua ma au nele e kalesia ia ai mai se foi na ionalo o nisi o ti akono nisi foi au na le tua e tala ino le tala le ino I fafo o lona toi sauninga na taita ina lava e sunga ia tautianga le whawhengainga ia whapea foi ona fisosoani nisi o li ia wao na malanga mai foi nisi o ainga mai nu e pe Australia na whaingata ona o mai Amerika ai whawhia mai lava o lato o lofo anga ma pesenga ia wala fo I pei ona iai nei ona po o le saule I lunga o le TV pesenga ma whaamanuianga sa le tasi ia se aso wa na ba aia le matango fie foi le au ngā foi o nei mea o TV ma tūlanga whaapea Facebook e ma whai ona I loa atu ai ma wa ai mai I lato o lo nofo I no mamau I tūlanga o lo iai foi fuafuanga nai o lato ai na pela foi o I tātou pe a tutupu mai ni mea I no mamau
ona tātou whaafetai ai lea I lea tua. Ia, ona o lona alofa ma lona anga lelei, ma le whaia fo I o ia a wala whaapea. E maua ia I tātou whesa o ta inga manai o tātou a inga. Ia, ole fia lea I a tātou, ona o le poto fo I o li I papalangi, ma le whaia o nei TV, ia o Facebook, o tūlanga ese wo o nei iai, o lea umawhai ai, ona tātou va ai ma whailoa I lunga o masini whaapea. Manai o tātou uso ma mau pe atu tupu mai whaalawe ave I a inga. Ia nei aso e vavai atu fo I le whaapaolo mai o le aso o sui fo I le tau. Ia e tātou taritonu lava I le alofa ma le anga le lei o le atua. Whaapea lava o na manutia I tātou. Ia se tu atu fo I a ana se I tā me le pese le vavai ai foi. Bayam Amai Selatira Leila Rama Lelam Laumit Bayam Amai Selatira Leila Rama Lelam Malo. Ia, manatua o le aso le nei o le 1st of April, le aso momoa a perila o le aso o le aso April Fool's Day, o le aso tau whaavalea pe a tau whaaperitania, le aso whaapea na maafua mai wharani, I se tangata I le fesuia le taimina fesuia I le kālena, mai le Gregorian Airport, le ale ta o le si kālena nga I le si kālena. Le ana amata I loa le aso le ta o le April Fool's Day, Ia, o le April Fool's Day, e mawhaina e whaavalea ina le tangata. E iei au tala tau whase, pe whaiei se tala a mea, o lai whaatali mai pai, ai te ua latu le tangata I le ai. Ai whai maila, e saha leita. A ia aua, ia vave alau ta moe pe a te ua le fifia se isi ia te oi. Ia ai sa masani a, ia so ia whatu atau no mai. Ta te iloa ia mea whapena, ia ai meisi a tātou tangata Samoa ma tangata Pasifika. E maalia ia la tau a mio, e whaavale lesi, e pelo lesi, o lea o te manatua, le taimi tau no mai ai, na I tai a lesi tā mai o au loto na mātou ai. Ua whaase e lesi ali I whai mai o lai whaatali mai le teine ai se teine ua lewa na manao ai si tama. I alu lope pelo o lai whaatali mai. Ai ua whiu si tama e nofo te leilo, po whesa nofo ai. Ia na le fia ia, ma o te leilo pena isi taimi na misa e muli. Ia a mea nana tupu le asol nei le April Fool's Day. Ia te leilo ia ana pe masani ai le asol nei. Ai pe ua tau lea mana ia te le nei. Aso ia maalia le asol nei le aso tau e tau o le aso tau whaavalea. Ia ta te lei whaiala I tawai langa o te mina o te matua. Ia a leisi vaenga la iti. Sa fia ala tau e whaitala I lesi e pelo e lesi pe o le tala na ia pe whapea mai. O lai na saule e lau fia se furu tā lalai e ofa mai te latu. Ia e latu, e le eise mea. E o le wina la na o le April Fool's Day. E fia isi matalie. Ia e le fia isi. Ia e misa isi. Ia o le tala la na le April Fool's Day. Ia te atu ele o toi umi le taimi a ana. Ia moni leiti na? I. E ala, e toi mas fai se spese pele la fa solo tu pele. Tina, toi iwa ta minuti. Ea, e koe whai wau e.
ai tu lo wa na wa lo na ia ai fa manuia tu mole ma malo le au fa fonga a mai se fo la to o ye ni o la to aso soifua po a sofia fiele nei aso o lo iai fo ie o lo fa no noa ona o e pele wa vala awina ma ave se mai tonu a inga o matua ma whanau o uso matua ngani matua whawhine. Ia ai whapea lava leo langa tātou te iai, e ai lava le taimi. E le whapea o se tātou no moni le nei, e ai lava le taimi wala au mai ai tātou te ito tasi. Ia ma fo ia tu whai mai le mātanga o fio lea no ua sao ni ai lea tua mo i tātou. Ia o lea la iai nai o tātou matua, o uso matua ngani o tua whawhine o whanau. Na wala au ina fo ia lea tua i lava iaso o tua na iatu, ia mai tātou te talitonu. O sili atu o na manuia ma fia le nuu le wo iai. Lo le nei nuu tau te no nofo ai o le taimi o fia o le taimi o wha noa noa. Ia o mai fo le taimi ngata ai le au nanga le ina i lau o tina mo moli atu lava le whaftai le au whafonga o te mama tina mātutua. O le au whainga luenga pa ia le tua ma o lātou whaletua i so se whata whaitau langa o lātou o i tutono ai ngase o iai nisi o lo whanonoa. Ia na o le tua lava tātou te sulu whai iai. Mo le atu fo i whaftai tele lava i le si ufonga lau moa, i le fionga le li pule ma le au whainga luenga. Ia me se lava le tamaita i le tau pou ia ana. Ia o lo whapea o na whafoi atu le tātou polkalame le nei aso. Ia ale taimi nei tō whaso i fua le mamalu o le au whafonga. Ia mole atlenga whaftai ia ile tina ia porfaltua malolo malo ia le tina ia ferini ete ia lesa nafa fo i maltato porkalame ia ole ina i lau tina ia ai ona leo ta pena mai fo i tato talafo ia ile nei awauli malo le on sainga wenga nei aso fa malo atu tato au fa fonga. Kau koi le kua e kui folo kingo le parpala ke le fa manga lo e ko ke ka ila ku ko wai ko fi ko pula i fangua fafo se ila fo a ia le feita nga inu ule aina ualo ata usanga Olo
masuafa APR sea ea ua e na una uai ile pule uso e sili le alofa na ilo o le faualunga I o matupe se ila foa ia le feitanga inu ule aina ualoa tausanga olo o e upealei uafa fa'amamuia ma fa'amangotoi foile moana ua tauafiafi o le la I lou soifua malo'u ola Asanga faia I fea lota ua ola fa'amaualulunga olo o pula pula mata o tamaiti o le nu'u mota ainga au o mai le mala au tatele saule ola e fa'amamau ai om te to atulia E whaamalo le wholaunga le tātua tunu nei fo I vaiaso o tātua woolo na taunu ungal whai ungal vaiaso ia ai o se tala whao popo I meo lo tutupu le tātua tunu I Samoa. Wa ese nei whina ngalo wha ali o le pepa mai le malo o lo wha ali ai wa wha mau nia le mtanga ruenga soi fua malo loina e wha mau mungo le aso lulu le vaiaso le nei le maliwa se tamai to atasi onus fulfitu tau sanga le matua e elu na feso o ta inga ma le siama o le whaama el covitis fudwiva o le pepa le malo lo ta awa el tamai onus fulfitu tau sanga le matua na ripotiane e le whana mai wha ai tu malo I lalo manu ai wha peo le tamai tele o na ngase na oso le te me tasi ai po ia loa e le siama o le covitis fudwiva peitai wa le mawhaina na wha mao nia mai le sui officer Silio le mtanga ruenga soi fua malo loina le fionga tanga loa Robert Thompson le reporti o lo I le pepa le malo le monia I o le maliwo le ta mai so ta iantu le coviti na ufsingia tanga loa I wha te tau le mata opu na ia tali se I mai atu langa loa ia wha atu a mawhai lea o na maua se wha amtalanga au tu sau doa foi tanga loa e le I aisa na wha amtalanga I wha te tau le maliwo le ta maa lea e sa o mai wha mao nia le mafua anga wailunga nei o penga ta whai langi ai wha mau mungo lava I o tangata mātutua mai le onos fulu 5 tausanga anga I antu I lunga. Wa walu se fulu le ang wha I o tangata mātutua. Wa wha mau nia le siama talu mai le aso lulu o le vai aso nei. A wha atusa I wha mau maunga o loo maa walunga pele sao sawa. O le wha o popo le au televou le ai pāsia ma le lua se lau le au whai. O I lanta ua pēsia le mātutua mai le se fulu 5 tausanga. E watu I le tolus fluiva tausanga le mātutua. Ai I wha mau monga le tamai al matanga ringol soi fua maloloina na wha mau wina I le tau le lua I le awa uli o le aso tofi. Wa wha mau ni ai le o atu le wha opoponga o tangata a fia e le se lau fitu se fulu I to tonu o le luas fulfai tu la. E se lau wono se fulma leona wa a fia ma le mamalu o le atunu o lau tele a o le isi to wha o I lantou sa a fia mua mua I le atunu sa iai
Ai na malanga mai fafo, ma olo wha anofo e sea ne i la tau. Ma ua wha mawina ne le afe fase lau ma le valu. O tangata Samoa wo o i ele sia mo le wha mai o le COVID-19 funuiva. Tanu mai le aso se funu ma le fitu o mati. O lo mawalunga pele whaitau au whae o le antunu o lo papa au mai e polu. O lo a fia le sia mo le wha mai. Le ua afe fitu se lau valu se funu ma le lua. O sa vai, o si i tia antu le fasa funu ma le iwa. O lo tu mau pea lava le saonga le mu e lo iai se tasi na wha mawina. Mai manono tai ma apoli matai. Mai le toa fitu sa tau fiam wha anofo e se le whale mai ma toa tua. Wa te e tua le lua, to e toa lima o lo o iai. Peitai o lo wha mawina e wha maumong o lo tui na mai le pepa le malo. E toa tasi ua maliu. E ui o lo te ena e le sui ofisa seli anu tanga ruenga o le soifua malo no ina. E se dia le luas fulpanta ua toi malo lo si talu o na wha maonia, le pepesi o le siama le COVID-19 fulwiva i te tonu o le lontoa o le whalpui. Sau nore sui komisina o pa aulongo i tino Filipo, ua toi fo i atu le vaenga i lato tiute masani, ina ua wha maonia ua le toi maua i se siama le COVID-19 fulwiva. Peitai o lo o si i tia pea le au whai o malu le malo, ua pesia i le siama, ua malo lo si isi ai wha au popo atu le fwai numero isi wa a fia. O sili atu le toa se lau mon tupu le au whai o malu le malo ua wha anofo e sea. E o mai le a fia na nafi ua wha maonia le lima o whale o loa te tele, ua wha asala i le leu sta i o vavao le COVID-19 furuiva, ma ua wha manuia ina ne le ta i lima afeta la le sala tupe. O wha o popo atua i Malesi lima whale o loa laiti ua mōlia, lo lanto soli leo tapo le vavao, ma ua wha asala fo i lanto i wha asala ka tupe. Ai o le mata aupu mai pangta na tau mo whai e so sola, o lo wha a wau pea su e su enga le mtanga ruenga, e le mafu anga na tau mo whai e pangta e so sola i tua mai o lanto potu, sa tau fi ai. Wafisiringia nei le whailau tusi o le vang wha upu whai le tua ngai, le fionga le ala le pule rimoni a yafi. Se tasi o whae ngō polo ingan toi teu o vavao le COVID-19 furuiva, e whaanta tau le whai ngā malanga mai atunu i whafo, le ua toi palasi vave mai ai i le fitu aso e whaanofo e sea ai ma au malanga uma, le o lo malanga mai whafo peitai, sau no le ala le pule, wa if siringira mafo anga ua whai ai le whaai unga se teimi ua vave tele, a o lo sao sawa le pepesi le wha mai le atunu, ma o le fo u wha maonia e to a wha i la tua pesia i le whai ngā malanga, na taunu mai le aso lua le vai aso nei. O lo te ena fo i le whai lau tuse le tua ngai, le fesui sui ya i o nisi o wha ai unga, wa vea matulanga i le mautonu ma wheme mea i ai le atunu. O lo ia te ena le wha upunga o wha o ngai ne le whai ngā malo, ia wha nati tuwinga, ai so i fua wha atasi le atunu ma le COVID-19. Sau no le ala le pule, o lona winga wa wha leo ngai na le mautau avel so i fua mano loina. E sili le puipuia na i lo le tonga fitia. Sau no le ala le pule, o le maita wantu e le itai o na hoo. Le pepesi al wha mai lo na wha tumutumunga. Ma o le tūlanga le itai o na hoo le taimi e pangati ai le atunu. Ia aunga te tele o le wha mai. Ma le tala muli, wa whailo mai le fionga le minister tupe le fionga mulipola ana Rosa ale molio. Le tau fau o le sua u mo le masina le neo a perila e amatatu i le so. Sau no le fionga le minister o le CET o le tau o le pensini wa si mai e le tolu ta las futa sene sa iai. I le tolu ta la tolu fulfa sene le lita. O le tiso o CET mai le tolu ta la ma le fitu sene sa iai mua. I le tolu tā la tolu siful sene le lita. O le karasini, wa si tia mai le lua tā la ona siful fitu sene sa iai. I le lua tā la vadu siful fitu sene. Whaalia le whionga le minister o tupel pepo whaam talanga. O le tau mo o loa tau suau o mo le masina o Aperila. O loo whaatulanga ina mai tau suau o whaavao malo i Singapore. E le masina o Februari. Lena si tia ele tau o le sua o e tusa le ma le sefulu tala i le sefulu ma le lua tala Amerika i le paelo. O le maulunga o le tau whaatulanga ina o le sua o i lunga o le vasa whaatasia i ma le pau. E le tau o whiwhaatau wa inga o le tala Samoa. Anga i antu le tala Amerika i whaali liu iai. O whao popo le tau au whai.
e tau nu wai le sua u i lau whanua o le atu nuu. O lo wha awau pēo na si itia le tau le sua u e le i wha mamaina. O na polenga o lo wha awau pēo le a fianga o le a wha i le sua u ngau sia. O na o le tau e Ukraine, le o lo whaia pēo o mai le so. E tusa ma le 5% o le a wha ingo le sua u e le i wha mamaina. O lo ngau sia mai le Rusia, le o lo wha tau inatu le laulangi. Ai wo wha o popo tu iei ma wha salanga mai malo le tui sifo. Ele malo Rusia, ma o lea a vea lea masitasio a fiang tele, o le asi tia i pe ilunga le tau o le swau, ele lalolangi ma ua a fiai mo le tatu o tino. O tala ia mai Samoa, man wiel fai unga le vaiaso, fasoi foia. Te whaatala whātol whapopunga o talafoma le si ufonga le lau momo le nei vaenga o le awa uli. Sa whaalia leo o lo lantou no fosila fia i leo no toi ai o se solo te e whaia tangata o lo te e polo inga matu utu unga le COVID-19 fuluiva. Ma ua whaatino fo ini pui inga mo leo no iai o se tūlanga whaapea i le so. O lo tāpunia le lo toa al pālmene i tangata lau tele ma ua whaatonu ina fo ile au whainga alwenga ina ia ngā lulue atu i o lātou a inga i le so. Wala taina ato le masina talo na mai ale solo te. Lea na wha solo moa soi luas fultolu, manofo iai le loto ao le pāle mene. Safa ia le pule nga whaatuma otia leo, e ilo ina la tau ngā yo inga mga alwe nga whaatino, se ilonga, pe safa pe feo na mata itue leo lea tite e, pe amal to osfulu lima ni tangata tite e sa poto ana na filuma le pāle mene pe tai, na toi fo i file mui na ua mai ani tala noanga ma leo, na ta ua leo, la tau te whaaloalo ile a ia te taua tangata e whai solo te e peitai, so se ngā yo inga ma so se a mio ngai ali mai ai ni ngā yo inga whaasolo to la fono, pe whaalavlave fo i whenga solo inga masani o le soifuanga o isi tangata, o i tui o le ale mawhai o no la tau whaatanga ina. I whaamaunga le whalitupe le ASB wa whaali ai, o whaatoluina le whai numero tangata na whaase nei polkalame whaawia inga o tupe i whainga palapala i le silia malilua tau sanga ua tuanai o whaamaumaunga sa whaalauloina le whalitupe le ASB le so le aso tau whaavalea le April Fool. Ua whaali ai o whainga tau whaasese i inivesi ai mai se lavo i lato e yeia lato te ngā tupe cryptocurrency o loo numere tasi le lisi o whainga tau whaavalea i le lua tau sanga ua tuanai lea na mai alamasi nau mati. Lea na mai alamasi nau mati o le se etia i se whainga tau whaavalea e le whaapeo le ata ua tuwai o oe po oa ua se tangata ua whaavale valea e tu sai masaunoa ngā Mark Emmett o le ASB. Ua moli mawina lava le mawalunga o le tomai o tangata e na nā le whainga o lātou whainga tau whaavalea ma whainga tai o nei loa. E le tele o tangata ni usila. Sa moli mawina fo ile to tele o tangata ni usila e se i whainga tau whaavalea i whainga wo i le lua tau sanga ua tuanai. Na lipotia le ASB o tangata e na lipotia to i whaiala tau teo ngā tupe ma bisi nisi la la tau whaltupe. Sa pita to tele lava na awhia i whainga tau whaase i le taimel whaamai. Ai mai se lava i le vao Novema lua whelua sifulu ma Januari lua whelua tasi. Na awhia ili silia man to awhi o tangata le masina. Whātustusa le tūlanga masani ai e to ase lau le masina. O le COVID, mo o i tangata i tūlanga ua tau mamau e se mai mawaenga. Ua tau whia i lātou mai le tāpā o se fsosoani i au nanga i lango ia i lātou i tūlanga whaapea. E eini la au te tōlo o masalomia o ni marwana ua tutupu maola i le loto al pālmene. E eini ata na whaasala lawina i lunga Twitter. Na whaalieni tama i la au lanu mea mata ua lau siusi o la tau lau ua tutupua i se tonga la au le loto al pālmene. E le i whaamauni al taimi nei pe moni o ni marwana peita ina ta ua Dr. Green. Le na whaavaina le ulwa i kalapo marwana le Dactory. E fōlinga mai lava o ni marwana na li putia le New Zealand Herald wa mai ona whaaleanga ina le au whainga luenga ia la au. E le talia ina le tula fono i te tono New Zealand ona te tō ma whaafailele ni marwana o se fsile whaapalo tali tau sanga lua whelua sifulu. E sa ili ei pe i oe pe le ai le atunu ina ia talia ina whaal tula fono le marwana e to tele sa palota e le lango ina.
E ono toi wa aia ni usila ngalu lo na lua o afianga mai le Omicron, i le isi lua i le tolu masina, pe tai o le ale mawalunga le fai numero pe ona iai, le numero ngalu mo mua le wha i tu sai ma se wha amatalanga i lātou, wa iai to mai wha apitoa i wha ama i pipisi, o le tūlanga le i loa o le telo le pepesi ato le virusi, e ono mawhai o nā alia e se isi swinga fo o le virusi, i nai masina o lo mana i pe ona o lātou tā ua, na wha li e polo Fesa Michael Baker, e ono toi wa aia ni usila le si itia o tangata a fia, mai le virusi, mai le masina o me, e fwoi le tūlanga o whianga iai ma Australia, o le aso sfutolu ma le sfulfao Januari. Na si iti ai le tūlanga pito mawalunga le awha inga o tangata a fia mai le virusi Australia, a o ni usila na pito to o tele, i le aso valu o mati, le ano o atu le lua sfutolu a fe valu se la wiva sfulfaa, le numero o tangata a fia le COVID se fulu wiva. O le so wa amata wha mamalu ina i le wha opoponga le tāla lua sfulsene i le totongi a mata. Po le minimum wage, ma uatu la ima i le lua sfultasi tāla lua sfulsene le i tō la. Mo le tangata inga lua le fast fulu i tō la il vaiaso i le totongi a mata. O le aia mawaina le isi fast fulu valu tāla wha opopo, mai la tai le lua afe lima se lau tāla i tau sangata i tasi, mai le si i tanga fau. Na tā ua le minista mom tā aptau falfai ngā luenga Michael Wood. O le si itia o tutongi a mata, o le amanu ia ile tu samaltolu se la wafi o tangata whai ngā luenga, a mata atu le asomomo me, o le amata tauli maina le miliona o tangata New Zealand, le tupe fsosani mo le tutongi ngā pili o le eltisi le tau malulu, Winter Energy Payment, pe a malfitse lau tā la wha popo mo le whai numera, i masina malulu o le tau sanga, o le so foi, e amata o na afa le tau e tutongi, mo pase se i fio inga masani pasi mano fuafi, mo le umi e tolu masina, e to tolu se lau wonus fulfa afe. Tangata benefitio la si itiel to samale se lau tolu sful tolu tā la e maua le vai asol piliota, o le tau malulu o le luafe lua, e se lau male iwa afe tangata benefitio i whana witi, o le asi itiel ta ilua se lau malefitu tā la, e maua le vai asol piliota o le tau malulu o le nei tau sanga. Lua se lau lima sfulu lima afe tangata benefiti le ini whana witi, e si itiel se lau maltasi tā la le vai aso, e piliota malulu o le tau sanga. Wa filifilia tāti bene o Reagan, e avea matangata ni usila le tau sanga lua afe lua le Kiwi Bank, wa lua lima tau sanga talu mai le taimi, na taita ina i e tāti bene, sui o le ngahi tahu. Whaatase sui o le malo na poto i takahanga marae i Kaikoura, e saini le ngahi tahu Claim Settlement Act, o se taimi umi mo le ngahi tahu, o le amali lienga, na mawale se lau fitu 10 miliona tā lau ni taui mo le iwi. Whaatase la lātou wai ati tau inisio ele tāua, e iei fu ilo lātou sao le whaasaunga le lau ele. Whaatase ma se whaato e senga na tu ina atu iai ele malo, o no olu solia ma le muli, i le whea ngai wai tangi. Sa tau a o ina atu le bale mia le pulo le kaitaka huaki, ia tāti bene ana poi na ufa silasila, ua whae aina i lea whailonga, o le tangata ni usila o le tau sanga. Tala fauia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Back on the floor, ready? Yeah. Okay. We're gonna do this. Let's do this. Come on.
whaafifianga ia mai le whitalenga ea iopu whaivalu ia ma le pese loo a ingai ia e toi whaamalo atuai le tautua si whonga lau moa le nifu i vaenga o le awauli ia na fwoi wa mai a le whapoponga o tatu talafou mai Samoa le sunga ia tasi Salem Sam ia ai mai se fwoi tatu talafou New Zealand nei tapena ina lea i le uso ia Savelina Casiano. E mana i fwoi na isi vaenga ia ta ua fwoi talafou Savelina ia peo le fwoi na talanoa toi le neiva yaso ia o le aso momoa perila ia lea o le a olo o le a whaiona a matau na whaile tui or fulu ai whaifua ia e mana ia fo ilo whafso ta ilo fo mai ia pe te anga waa ia ile free vaccine ia po tui fua ia e mwhaiona mawaina ia e tangata Maori e me se tangata Pasifika 5 tausanga nga ilunga ia le ngata ilea e mwhaifuiona mawafua e lātou tangata matutua ta mamatina matutua lea ono 5 tausanga nga ilunga le ngata ilea i lātou a mesitina maitanga ia mai lātou i lātou mai tū mau ia mana ia fo i lale mo i lātou fo ia lea e whawhainga luenga mai e te fesili lau pule ia e inisi o ngaluenga e mwhai ona tutongi e le pule o le whawhainga luenga ia tui o lau whainga luenga ia wā le valo ia lawa e le soifua malolo ina foi ia o le peo tausanga nei ia e tātou te mai le mai loa iai ia ni te iwa tele le wha mai ia ai a sau whaatasi la mali fulu seitulo ia ona le ona whaingata le ona maua sef sosoani ai mana ia e o amata le aso nei amata loan tā pena nei a tātou nei tangata ia nofol whale na si vaenga le tau si matua ia mana ia fo ia vilit fo mai lo matua matua ina ia whafso tai ia pe puk fo ile whainga le tui or fulu ia pe whapea lea wa uma tui or COVID ia ma whafsiringia fo mai ia pe whapea ini vaenga fo ilia e te leo mauti noa lelei ia i le whainga le tui or fulu ia ma le whainga le tui or COVID ia nai whamanatu na nea wa uli ia ai watu tatou whawhiwhianga sui whiwhiloi ia te saa mai ai pe whapea uman whailau tamawhtanga o le uli aso nei o le aso le leni ia mo le Ekalesia Katoliko ia le ai o le aso nei o le whalaina ia pe le aise manufasi ia o te iloa le wa whai umawhalai e leni al vaenga le whaonga mai ia po saka fo i se ia ave mar pe ia ta ai na ila le whaalifutalo oka ia uma upo las wharaile alo whatu po kalame. Tasi wa ave o chala ile lanunani o wachunanga lanula apa masio sami e lanu tio ata o si awanga nuo le faalo alo te alo faiso o se tangata Samoa le atu alo tampa Tamata ue le
tua tane, fai mai o leo. Pai puleo sala fai, soia le fafifi le mu. Pai ni talo sana, ile mala ua tupu. Ai aua, aua lava le fatala tu. Now na e whanoa, ile mala wai Samoa. E a fia ponga i mai lo, o mea whaato fotofo. Savai I ole ato, o ualata ona Samoa. Samoa lo tumalo. It's a pepe, le afila wa mo mai le light. Tamata ue, le tua tane, fai mai pule upu. Fai pule sala fai, soia le fafifi le mu. Fai ni talo sanga, ile mala ua tupu. Ai aua, aua lava le fatala tu. Now na o whanoa, ile mala wai Samoa. Pia pongai mai lo, o mea whaato fotofo. Savai I ole ato, o uala taona Samoa. Samoa lo tomalo.
Ia o le whaafifianga matango feel na ia mai le Taumate Brothers ma le pese taimi nei tae au. Ia taimi nei tae au ia whaita tui na tau le whaila tui ia i nei taitaringa fwil tau whaafunga mai ia ai le maua lewa noa ia ona langolango ina ma losi fo i le tatou tautua ia fufuanga ma fo i le tatou malo. Awane ngalo le itu lai tasi ia o le porkalame ia o le lalolangi o aso nei ia whatautaya lea i le fionga ia lauano ati lawa. Ia le whaila se mai maltuanga ni a Marif Sosoani ai whaingal tatou porkalame na ia tali tu lai lua ia whawhiwhianga sui whiwhiloi si ia paha ia whaile tu lai wha tale wha ia porkalame tupulanga talavou tatou eva i lava nei aso tau lava le tu lai 5 fia foi nei tinama tamali whaafongafonga mai lungo le tatou litio ia pol tatou frequency tasi ono tesi mal tasi wha mo ia uma foi tatou umi foi tatou maftanga i le nei foi ia uli ia o le aso mua o apirila ilona asfaraile ia auni ngalo le aso tau whaavalea si tulo ia nei te ifo walu atu si whaavalea o e watu se tala e tau whaavalea ia ai lewa e whaafonga mai ia whaavalea mai na e tango lea toi whaavalea ia malo lava pena no talo atu i fufuanga malo ia le lango le tatou tautua ia le whaina mai fo i talafo savelina ana leila ana nei sfululua ia vaenga fo i lea i le solte te peo lewa nofsi la fia monofta pena fo i ia le matanga luenga leo ia ona o se solte te lea e pena ai atula e pina mai lunga i fe autostusia foi lunga o penga tfailangi il pona po le na le fa pe mai o le tula e lua le awa uli nei ia la poto i tai ia i se vaenga i tai la tatu palamini ia le la nofta pena foi ia le malu ia o tamai tai mali malo ia fa pe foi le tfufu e te anga ia tu i tai se taimi nei awa uli ia mana ia foi le toi fitu na i lo taimi ia pe fai atu lau appointments le telefoni ia pe fatali fo isa ia ulia vai aso fo ia ona tua fo isa te e an fai momoa ia na poloka i lava la wala ia ai tatou tausia le toi o ai le vaenga ia au te iloa ia whawhiwhianga sui whiwhiloi lava awane ngalo runga i waitangi rual taimil nei ia ono o iai el tamaita ia Henrietta Tangaloa Hankin vaenga toa campus ia na fu ima wa fua ia rats test e te drive through I lava i lalo fale ie e lo atu tau la fa ingo tangata o tau ainga ia mafua mai ai leo o pusa test ia mai ia te oe awane misia ia wae awa tatu te tau wofo e fale o loa ia lai tolu sfulu luata la tau o pusa test e tasi ai na ole 5 test tonu ia mana ia vaenga ia le ma wa fua ia au nanga ia Sosoani fo i mo tatou ainga ai mai se lava taimini o wha mai e le o toi whaingo fie ia ai tatou atu Pacific Love Band ma le pese eva mai Pacific Love tatou eva toi le nei au auli Sole, sumai, se ome tatou wo Tatou te eva le Pacific Love e wha mai o le po le apatuna e le lololo e te le mai fo iai eva mai eva iai wha te ai lo vai ia ti tais tia seka pisa musika te fia fiai sau ma mai lo panga wha manga iai la we manga e uma o le polu o koe fo ia kufisi o e wha ma whanga ale ai fo i o le ngā kong i sau kasi ma whanga Seki ai au fika o le ua kui mai o le musika. Put your hands in the air, yeah, and move your body side to side, yeah. Put your feet on the ground, shake me on the round, move your body, shake your body, jump up and down. Say maya, sing fun, say pamalo sinuai. Make it kasi, make it was sole, say 544. Fai o lima, fai o vai, bea e fina malawai. Esa malo musica, e te vai pa maya. Ia ti, tais, tia.
kai te fia fia ai sau ma mai lau panga fa manga ia I lau e manga e uma ole polua koe foi e ko fisi oi fa ma fanga fanga yeah ale ai foi ole nga ko I sau kasi ma fanga fanga fa se ki ai au fika ole ua ku I mai ole musika put your hands in the air yeah yeah hey, move your body side to side yeah yeah put your feet on the ground shake me on the ground move your body shake your body jump up and down sau ma mai lau panga fa manga ia I lau e manga e uma ole polua koe foi e ko fisi oi fa ma fanga fanga yeah ale ai foi ole nga ko I sau kasi ma fanga fanga fa se ki ai au fika ole ua ku I mai ole musika put your hands in the air yeah yeah hey, move your body side to side yeah yeah put your feet on the ground shake me on the ground move your body shake your body jump up and down Se avera amor, se tu li mai la salo. Se non vai a taoti, se moni lama se oli. Pea e ale tamau ainga. Sei si lo uainga o lo o ya yo so it's alima hello mo ya tu aile ne tala me ifado fo ila to uma se avera amor
moni lea.
Mix. That's right. It's my hometown, baby. Representing.
Ia te whaatalo whantu tātu tunu ula nei vaenga o le au o le lewa 2 minuti lewa tēne li tūlai tasi ia te wha malo antu I lau tāpo inga ta mam tina mātutua le tāpo I me mota malawa a talo whatu fo I lantou le whengai mga luenga I nei vaenga o le au o li ia o le aso wharila nei ia le aso mua nei masina lona whao le tātu whalonga le tau sanga luan whe lua se fuluma le lua Fia leu mo lava no le vaenga o le awoli leu fantasi mele fionga ia la wano anti lawa ia mo le tātou polo kalame masani ai awoli o aso for reality tasi polo kalame nei o le lalolangi o aso nei ia usi mai lau whaafonga ma lau mai mo le tātou polo kalame nei o le lalolangi o aso nei Ia fia lava I le nei vaenga o le aso mātou te whaatalofa ma whaafeilo ai tuai I le mamalu o le tātou tunu umala au whaafonga e le ngata I le laumua I Wellington nei ia ai oisi fo ai umo ni sila whaape nao na sila mai mua mai ai I le tautua le nei le si ufonga o le laumua I Wellington nei ma lo lava le langi ma le soi fua lau le lei loutou malu Ia mātou te le whaangalo ina fōi ia le pa ia maulunga o loo whapeo na sisila mai I lunga o wala o fisota inga te le wawawe ia e pei o na iai ia le nei au unanga I le nei tūlao le aso ma lo lava le soi fua manuia. O te fifia whaailo atu fōi I le malu le tāpo inga ma whaafonga le tātou tunu Ia o la tali ia mari fai malu lea ma ua te tautu lua fo I le tātou ngā luenga pei o na māsani ai. Ia mele, ia maloli le soifua, so sunga mari. Ia, lagi mama lau fionga lau wano, maloli, te wantai malo fo I le, whala manuia le vaenga o le awot. Lo lava. Ia, o le tātou Paul Kalame I le nei fo I aso, I le lalulangi o aso nei, ia pia onu silofia o se Paul Kalame tātou te tale noa, Ia whapea fōi ona mātou oto atuai ia tala e nisi o mea tupu I leitu, ma leitu o le kelope, ia ma le tātou lalolangi o soifua mo tātou o lai. Ia mātou te tārusia o loo manuia pēa le tāpo inga mau I le manu o le tātou o tinu. E mumua I le whaasolonga I le nei aso, o le amatātu le tātou tala I vai whanua, Ia po'olo te whale fōi o Aotearoa nei I New Zealand. Ia whapea ma le Vasa Pasifika I le nei tūlangi o le kelope. Ia ona whapea nā leo na se atu I isi whaenga o le lorolangi I me o te tupu ai I le atu nuu ma le atu nuu. Ia ai mau moi pele on sai usi moi pea le whaafonga. Ua sainia ia le marienga whaapaanga I le wā o New Zealand ma le malo fiti. Ia e pei o le urutala le I newspaper ma whaasara launga I lunga o fesota inga tele wawawe I nā yaso ua mawaya tunei. E whaalau I loa mai ei whaalau I tele. Ia le alo ia lea o se marilienga. Ia pe o se whenga inga foi I le wā o le malo New Zealand ma le malo o fiti. O le a ngā lulue whaapa angai I se tūlanga au whaatasi
I mata upu ma fuafuanga mo le lumanai mautu o le nei wha tu langi o le ke lope. E pei o le tau wha aliliwina lea o le wha upunga wha peretania e tusa o le aunga ma le anganga au tu o le nei malienga e pei ona io e ina e malo e lua. E wha pea o le shared commitment and vision for regional solidarity. Ioi, o se wha upunga mamafa i tūlanga wha ale wāo malo i le ngāra lua whaatasi i mata upu wha pe nei. O le pale mia o le malo fiti o le lii o Josiah Vivereki Frank Baini Marama ma le tamaita i minister vai fafo o le malo New Zealand o na naia mauta na o la sainia whaatasi le nei malienga i le aio suva le lau mua leo fiti i le asolua na te nei. O sa iai fiti ia le tamaita i minister vai fafo New Zealand mo sana urua ia si singalo ia i se isi ma lo le Pasifika e talu o na tū lai mai o ia i lea tu finga o le malo i New Zealand nei. O le ingoa alo ia o le malienga e whapea ia lo na whaita wina o le ingoa le nei o le whengainga le nei o le Tuavata Partnership a o te roa whenua manopori o fiti tauaki i mahitahi. Ioi, o le wha umi le nā ia po le swafa wha Maori o ave i le whengainga le nei le mao New Zealand ma le malo o Fiji. O lo au fia i le tonu o le wha upunga o le whengainga ma le malienga le nei ia le fuai tau e wha pea. Ua wha mausali na ai o mātou wha naunga tu wha atasi ina ia si itia i se isi tūlanga le tūlanga o lo tātou ngā lulue wha atasi i fuafuanga wha apitoa mo le tausanga e tele o lumana i nei, e wha vaile i lunga o la ngona ma wha amoe moenga e tutusa ai tu e lua a toa maa ia tutusa iai e ni tau no unga e ma whaiona au sia e awala le telitonu ma le wha atua tuaina ia ma wha pe foio na whetalai ma talatala noa ma wheiloa ia loa ia tu nuu e lua mai lea taimi i lea taimi. E lima lea whaio ni vāenga au tū o lo au fia i le whengainga po le malienga le nei e atangia ai ia le vāwhea loa loa ai o i tū e lua. E le ngata i le nā, tau tino ai fo i le ngā lulu e whelangolongo maa i tūlanga wha temo karasi a wale wha le leio le tū tau i le tamao ainga o mata aupu tau i le puipuinga ia ai wha pena fo i le saonga le mūlau tele. O isi mata aupu e au fiai fesuia inga o le tau. Ia mata pena ngā mō taimi e tū lai ma iaini whaalawe lawe whaafosei ia po o ni mala whaale nā tura i le lumanai. O vaenga o le parienga e au fiai me tau e puipuinga e au fiai le tau tino lea e leisi malo o lona whaalo alongia ma lona amana ia ina leo le pule e leisi malo iona lava ele ma ona o ngā sami ai moise o sone sa o loto whai ngā whaiva ma le ngā lulua whaatasi whaafi tauli le leo le wina o le ngā tei whale ma sori ngā tula whono whaale wao ma lo ma le whetu whaia i o whaamtala ngā o ngā a toa mani polo kalame whaale awa o ngā. E lenga te lea, ai o lo whape fo i o nā fia i lu tonu le nei whenga inga i le vāle o New Zealand mo Fiti, ia le tue winga i le whaatonu tonu ina o ngā yoinga ma ngā luenga, e tali atu ai i nisi whaamai pipisi i le lumanai. Ai moise, o le taun whailea mo le whaataua ina o ai atu tusa o Kenera ese, whaapele whaaitia o sa wanga e whaasanga i tamai tai, ia ma whaale leia ia le tulanga o aonga, ai maise lava o sotanga tau tā alonga a toa matu ma nganuu a tu nuu e lua. I se whaasara longa tu sia mai le ofisa o le Minister vai whafo New Zealand, na ta uai e whapenei. O le whamalo sia o le whai ngā pāanga i le vā o malo e lua, Fiti ma New Zealand. E atangi ai le naunau tai o le malo New Zealand, whapefo i le malo Fiti, ina ia la ngā lulue whaatasi i mata upu, e tau whai launga te si ai,
E peila o le swing o le tau, pui puinga o le saonga le mulo tele, wha le leia o tamau ai ngā ia uilonga o nā whai na ona o le wha mai COVID se fulu malaiwa. I se saunuanga le pale mia o le malo fiti ia baini morama na ia ta wai o se tulanga ta ua tele mo ia ma le malo fiti ona ua mawhai o na maua i le saini o le nei malienga ia le tulanga si iti ai i se isi la asanga fau o le wā whea ngai a maisi o le ngā lulue whea lango mai ai o fiti ma le malo o New Zealand. Ta ua foi e le li pale mia o fiti wa tangia i le whea ngai ngā le wha moe maulunga ua i oe wha atasi i ai fiti ma New Zealand e ngā lulue ai wha paanga ma wa alua i tūlanga whea lango mai sa so o wha atasi. Sa ia wha alia foi o le malo New Zealand o se paanga le lei tele ma o se uo i a fiti mai o le teimi nei ma le wā whea loa i o malo ma tunu e lua o matua iai lava i se tūlanga i sili atu o na malo si ma mausali. Ai o le whaasa longa tu whaatasi a paini marama ma mahuta e pei o na tu ina mai ina ua uma o na sainia o le nei whenga inga na whaadia ai le awhia i isi mata upu sa whaatala noa ina i le wā o tunu e lua o whaafi tauli e mafua mai ona o swinga ua iai le tau o le lalolangi ai whaapena ho i le whaamai o le COVID se fulu maleiva ma le mata upu e winga i le ngā lue whalangolo mai o tunu o le Pasifika ma le nei whaaitu langi o le Kelope. Ia usi mai pēr le whaafonga. Ia a o tātou iai la i le nei tū langi o le Kelope i le tātou tala i le nei foi vai aso i le Vasa Pasifika ua maitau ina i le vai aso le nei le vesia o langona mamanatu o tai o le tele o malo mātunu o le Pasifika ai maise ai foi o malo te tele o le lololangi ona o se fuafuanga a le malo le atu solo mona e ngā lulue vā la lata ai e ma ngā lulue whelangolongo mai ma le malo tele o saina e awala lea i le whaia o se whengainga po o se mali e ngā loa ia i le vā o malo i lua ai e whaapitoa lava i mea tau i le puipuinga o le saunga le mū po o le security a o le whaia la se whaamtalanga i lea fo i mata upu ma le mafuanga o le langa ai o fina ngalo o tai o le Pasifika ma le lalolangi ona o le fuafuanga le nei le malo o le atu Solomona o le amomona whaisi na tala i le atu nuu le nei o Solomona e ape o le Solomon Islands o lona i ngoalo ia lea e lawi loa ai i tūlanga whaale wā o malo. O le atu Solomona e pei ona silo fia o se malo tu maoti i tonu o le Vasa Pasifika. O le nei atu nuu o se atu nuu tele ia ma e tele foi ma le leilo na tamau ainga ele ngata iona lau ele ia ai whapenai foi ma ona ngata i fale. E ono ia motu te tele o le atunu ule nei le atu Solomona a to ai ma leisi iwa se lau o ona motu la iti. Mai o le nei atunu e le tu i sa sae o le atunu o Papua New Guinea ai e le tu i mātu si sifo o le atunu o Vanuatu i le tonu lava o le Pasifika i pei o na silo fia. O le whaitaua whai o ele ma lau whanua o le atu Solomona e tu sa ma le lua se furu ma le varuafe wha se lau kilomita whaata wha. Ia pe tu sa lea o le se furu ma le tasi afe maila whaata wha po o square miles. Ia mai o se au whainga matua te lena ua pe a whaatusa i se o tātou atunuu i Samoa.
O whaamaunga la tau mai nei na ta uai o le whaitaua whai o tangata o Solomona e tusa ma le ono se lau lima se fulu lua afe iwa se lau e o e walata i le fitu se lau afe la whai o tangata uma o le tunu e mai a sisila e ai o sa whai inga mawa e whai lea pe a wha tusa i le whaitaua whai o Samoa le ai se mea o le se lau ma o na tupu afe o le tausanga e awhi se lau fitu walu. Na mawai le malo tu maoti po le malo tu tasi o le atu Solomona i na ua peo na whaamatu ua tu iai mai pulenga whaakolone sa iai. O lana whainga malo, se whainga malo demokrasi, ia e whaafolinga lava ma tali tusa ma le whaatulangana o le whainga malo po le malo New Zealand. E iai le palemene o le tunuu, e filifilia fo oio na sui foi pule i whai ngā pālota, ai o le whaao o le malo, o le tupu tamaita i Peletania o Elisabeta le lua, o lona sui alo ia i tonu o le atu Solomona, o le tofi kowana sili, e tai peilawa o tātou i nei New Zealand, o le kowana sili lao Solomona, o se tofinga e whaia e le palemene o le tunuu, mo le umi e lima tausanga. O le Solomona, o se sui awai ato o toa o malo au whaatasi po o le United Nations, mai o lo o vefo i ma sui awai, o le tele o isi whaalapo tonga whaalewa o malo, e au fiai i al whaalapo tonga fo ili nei o le IMF, o le International Monetary Fund o le Lalolangi, o le whaalapo tonga o le Interpol, o tulanga whaaleo leo whaalewa o malo, ia ai whapena fo ili whaalapo tonga o malo o le taupulenga Peretania, le Commonwealth, a to ai ma le whaalapo tonga a tātou le Pasifika, po malo le Pasifika, le whaingoina o le Pacific Forum. E iai fo i Solomona ma avea ma sui awai o le whaalapo tonga e ingoa o le Pacific Community, whaapea le whaalapo tonga o malo e ta ua o le ACP, e whaalapo tonga huili nei o malo Asia, Kerepeane ma le Pasifika, e whaalapo tonga ia whaalewa o malo. O le lau mua o le atu Solomona e ngoa ia honiara pe o na sila fia fo i le telo le datu utanu ua maua lava noa i o tuai fo i maasiasi i lea i atunu o le Pasifika. E to tele fo i alo ma tama whanau sa mua e no nofo ma ngaru lue ai i honiara e le ngata i ngā luenga le malo o le atu Solomona ai o ngā luenga whaalapotonga whaalewa o malo e pei o le ofisa fo le nei o whai ngā whaiva a le Pasifika po le Pacific Fisheries Agency le iailo na ofisa tu tonu i le aile o honiara e ato e fo i maisi whaalapotonga ma company ia e iai nisi o alo o Samoa. O le aio honiara e le motu e ngoa o Guadal Canal e pei o le motu au pito te le o le tunu. E tusa ma le lua afe whaasa fulu fitu maila whaatawa whaale te le ma lona whaitawa whai e siri atu le se lau lima se fulu lima afe ono se lau tangata. Pei tai, o le whaitawa whai o le motu le nei o Guadal Canal e iai honiara e lona lua i le whaasa longa o la whainga o tangata o le tunu. Au e au pito siri o na to tele ia tangata e no nofo i le motu lona lua le te lea e ngoa ia Malaita. O le whaitawa whae o tangata o Malaita e lata i le se lau ono se furu lua afe e pe tusai o wha maunga o tu ina mai e tusa lea e siri atu i le tasi vae tolu o le whaitawa whae a toa o tangata o le tunuu e no nofo i le motu o Malaita. O se vaenga tele o le wao matua, ia ato ai fo i maala manuia o le siu manga o mga atei fale o le nei motu, e le i tai o nā tina ina, e peilo fo i o le tele o isi motu ai nā o le nei atino o, e mai pei o na sila fia, o tangata o i tu ai ngā Melanesians, e mafuli ai ia tangata o le nei fo i atunu tele o le Pasifika,
o le atu Solomona. Ia ai usi mai pea le whaafonga. O le tūlanga I vevesi I le vā o tangata o le tunu, ai moise I le vā o tangata o le motu au tū le nei, po le motu te leo le tunu o Guadalcanal, ia ma le motu lona lua le te le o Malaita. E pei o le tūlanga o lo o wha mau mawina, o ia whetau inga ma vevesi I le vā o tangata lava o le atu Solomona, na amata mai le tausanga e awhi iwa se lau iwa malu. E tele ia ni vevesi ma ni whetaua inga I le vā o tangata o Solomona ia so ua mawai, a o le imaua lona mālo tuto tasi e pei ona iai I le taimi nei. Mai ui ina maua ia le saolotonga mai pulenga whaakolone sa iai le tele o tausanga. Ai sa le ima whai I lava o na vāo ia pe tau fia ho I tūlanga o le whete na I pea o manatu malangona o ona lava tangata. E le ngata I tonu o lona pāle mene, ma o lātou tai wha o whai o malo. Ia ai whapena fōi le vā whialoa ai o tangata lu tele. O le tausanga lai awhi iwa se lau iwa valu. Sa whapea I loa o na tūla I mai ni vevesi I le vā o tangata o le tinu. Ai mai se la I le vā o whaalapo tonga e whaingoina o le Isdabu Freedom Movement po o le IMF. O se e le o le IMF, o le IFM, o le Isdabu Freedom Movement, IFM, o se whaalapo tonga whaafita fita a tangata o le motu o Guadalcanal. Ma le whaalapo tonga whaafita fita a tangata o le motu o Malaita, e whaingoina o le Malaita Eagle Force, ia po o le Marau Eagle Force. O le mafuanga utula vo ia vevesi ma le whaale tonwai o le wawhianga iai o tangata o motu au tū nei e lua o le Solomona. O le whaatupula ia pea o le whaitaua whaai o tangata mai le motu le nei o Malaita ua malanga ane manonofo ia mawhai ngā ruenga ai I Honiara whapea fo I le motu o Guadalcanal I le tele o tausanga talu o na maualo la tau mālo tu maoti. Ia mai ua avea lea wa mea ua le fia ai tangata o le motu au tu o le tunu Guadalcanal. Ma la tau whaavai na I le whaiunga o le tausanga ia whi se lau iwa walu. Ia le la tau whaalapo tonga whaafita le nei o le IFM. Mo le whaatino ina o ni ngāio inga tau whaamatau. Ia mo winga whaatupu vevesi. E whaatisanga I tangata nei mai Malaita wala tau nofo mau. Ma whaingalue ngā I le tonu o le laumua o Honiara, ia maisi fo I vaenga o le motu o Guadalcanal. E whaita wafe leo whai o tangata Malaita nā whaina I ia ngā yoinga a le IFM, nā mafuai o nā toe so sola ia nisi I lo la taula wa motu I Malaita, a nisi fo I ua peo na se ane ma so solane I le tonu o le laumua o le tunu I Honiara. Mai o le whaiunga o le tausanga ia whiwi se lau iwa. Sa whaavai nai le whaalapo tonga wha military o le MEF. Whaalapo tonga le ta ua o le Malaita Eagle Force. O le whaamomoi au tū lava na whaavai ai lea whaalapo tonga wha military a tangata Malaita. Ina ia maua se pui ngā o lātou tangata ia mai le motu Malaita. I to tonu o le motu o Guadalcanal. Ai mai se a le laumua I Honiara. Ina ua si linga lani tau mwhainga a le pāle mia o le tunu usa iai I le nā taimi o le li e swafa e a pātolo meo ulu whaalu e whaafile mu I a tūlanga vevesi o tangata o lona tunu. Ona ia whaamamanu nai lea o se vai taimi o pūlenga mo taimi o whaalawelawe whaafua sei o le meo le state of emergency
mo le umi e wha maa sina. A o whaia lea tūlanga sa whaatalu sanga ina mai e le nei tai o Solomona se fe so soni atu a le malo Australia ia ai whapefo i le malo o New Zealand mo se whainga e tau whaatoa maalia ai vevesi nei mai whapeona toe mawai se file mu i le tonu o lona atu nuu. Ia ai pei ona mauri mawina foi ma o le iai wha mau ngalo ia e le Italia lea tālu sanga a le palemia o Solomona mo se feso swani i le tau whaafile muina o ia tūlanga vevesi i le tonu o lona atu nuu. Ai o le temi lea umatuma a mantauna wha adi tele fe taua inga nei le vāo le IFM ia a tangata o Guadalcanal Canal ma le MEF a tangata o le motu o Malaita. O le ai se mea mawhai e leo le tunu upo o leo le malo. Ma fuafoi ona o le fe ese ai ma fe vai ai o langona o leo lātou. Ai mai se o tangata mai motu umane i lua o loo i tonu o le vasenga o leo. Sa whape nā ona matua malosi ai ia winga mawhainga soli tula fono i le tonu o le loumua i honiara. Ai whape nā i fo i maisi vaenga o le atunu o Solomona. E tele ofisa o leo e mai se lava o vaenga sa te umaruaia o penga wha apitoa a leo. Na oso wha ia tangata te ia ma lātou awe wha malo si ai whana maisi a o penga wha pena. Mai wai ina e moana le ata ua pulea LMEF a Malaita ia le aipo le lau mua i honiara. Ai pulea le military a le IFM ia isi vaenga uma o le motule nei o Guadalcanal. O le aso lima o le masino Iuni le tausanga e lua afe, na whapea na ave ai whaamalosi, kidnap, e le fita a le MEF a Malaita, ia le li pāle mia o ulu whaalu. Ona o lo lātou le fia ia te ia, a wa e ui o ia o se tasi mai le motu o Malaita, ai sa whaalia le MEF, fōlinga mai i le tai lava ma le aini tau mwhainga a le pāle mia e pui maluai tangata mai i Malaita a toa malātou mea tō tino i le tonu o le lau mua i honiara. Ia mai o le mea nao o iai, na iu ina wha maa vai mai lona tōwhi pāle mia ia le li nei, Bartholomew ulu whaalu, i se vaenga o aia inga matuutuunga na mawhai ai o na toi de tala mai o ia mawhaasa o loto mai le mea ta awhi ai le fita po le military a le vaenga le nei o le MEF mai Malaita. Na amata mai ei fo'i i le nā taimi i o nisi tū langa le mautu i mea tau upu whai o le tunuu ina ua wha maa vai mai ulu wha alu mai lona tu whinga e sa wha pe na ona sui tū langa tu iai le li isa a vema min star tupe i lana whainga maa lo o le li e sua wha ia manasa Sogarave lea o lo o tū lai i le foio le taita inga o le maa lo i le tauhi pāle mia i le taimi nei. E o ane la i le amatanga o le tausanga e lua hafe ma le tasi, ua matua wha le tonu lava le tama o a inga o le Solomona. Ma o ai isa tūlanga wha le tonu, ua le amana ia e tangata ia le tūla fono, e mawhape nao nanga e tuai ina wha o ngā ina ia le malosi o a upenga, e pū lea ma wha tino ina ai ia ngā luenga whai te tonu o le tunuu. O le amatanga lea o le mautalo sanga mai taitai o le atu Solomona mo se so soni atu mai atu nui whafo i tūlanga o le pūlenga ai mai se o le tausinga o le tūlafono i le tonu o lo lātu o tunuu. Se ia o ai ina talia e le whaalapo tonga a mā lo o le Pasifika ia le forum lea ia le whanonga le nei o le atu Solomona ma whapena ai o nā ngai atu i na whaavaina le whaalapu tonga e ta ua o le Ramsey. Si le fia e le totelo le tātu o tunu ul whaalapu tonga le nei a maise o la tausa ngā lurue ai i le mta ngā luenga o le leo i Samoa. O le Ramsey o le whaapupu lea o le ingo o le Regional Assistance Mission to Solomon Islands.
Ia pe o le pol kalame feso swani le Pasifika mo o le atu Solomona I lalo o le taʻitaʻiga a le malo o Australia. O le tausanga e lua fe mo le tolu na amata ai o na tūlau ele I lau whanua o le atu Solomona ia leo mai I le malo o Australia ia ai whapena ai fo I maisi atu motu o le Pasifika e awhia ai ma leo mai Samoa I lalo la o le whaamalu o le polo kalame le nei o le Ramsey ia mai pe ona o ta wele to muteina to tele ia alo matama whanau si o tātou tunu sai le mtanga luenga o leo I nao po ia sa mawala vanoa malangai ia o matautua fo I ma au nai I to finga nei I le leo ina ma le tausinga o le file mu I to tonu o le tunu ule nei o le atu Solomona. Ai o le a whao watu pēle tātou tala ia pe ato e te liu mai. Ele toe tali watu la ele amatanga o le tātou tala e winga I le atu Solomona e male langa ho I fina ngalo tai o le Pasifika I le wha moe o le atu Solomona pei ona tātou wha longo ho I tala po li poti mai whafo I le nei vai aso o yeise wha moe o le malo o Solomona e whaia alo ia sa la whengainga e ngā lulu e whaatasi ai ma le malo tele o saina I le tūtau I le puipuinga. E pei o le mafuanga lea manatu ai e whaelo atu tūlanga vevesi o le tunu ai mai sea e tūlanga I to tonu o le atu Solomona tūlanga tau le tūla fono e mawinga o le saunga le mūlau tele o tangata. O se tunu u vevesi tele I le vaega lea ia ona o mafuanga e pei ona tau oto atu ia ai ona o le tātou teimi ia ua atonu ua lava lea tau whaamanino ai le mau vevesi lava I tūlanga tau I le saunga le mū po le security lau tele I to tonu o le tunu ia pei la o le maitau atu ia ai o le whaadinga lea ua maua mai I tai o le Solomona mai se le pālemia malana whainga mālo o le pālemia le I nei Solomona o Sokarave Manasa Sokarave ia ua whaia lana fuafuanga I sa inia se marienga po se whengainga a Solomona male mālo saina ai e whaapitoa la I le security ia po o mea tau I le puipuinga o le saunga le mū e ui la le ele I sa inia ai o lea ua atangia mai I whaasaralaunga o le nei vai aso ia le matua te ia I o le tele o tai o le lololangi. O le mafuanga o le tele o tai o le Pasifika a mai se hoi tātou tai nei New Zealand la tau te le ta lia lava ia le whapea o le a iai ia ni vai ngā au fita ia po oni leo foi mai saina ise atu nuu o le Pasifika pe e le o se tūlanga le ta lia ngō fie e tai o le Pasifika o se whaata I ta inga e matua mālo losi leo foi ia langona whaalia I le nevai aso e le pālemia o New Zealand ia Jacinda Ardern e tusai o le fuafuanga le nei e Solomona o le taofi o le tamaitai pālemia o New Zealand e tele ia tūlanga whaale tonu e ono ali li mai ai se whainga whaapea. E tele ia tūlanga e lamati ai le nofo le lei ia mai se ale saunga le mūlau tele o le atu Pasifika, po le vasa Pasifika, pe a whai o le a sao mai saina
i tonu o le Pasifika a wala la i se maftanga ia po o se whengai ngalo ia ma le atu Solomona e pei ona whaai. Loa mai, ia e le ngata la ia Jacinda Ardern, ia ai whapena fo i ona mahalolosi, ia la fonga fo i mai le pāle mia o le malo Australia la tau, ia Scott Morrison e pei ona sisi fo i mwha fonga ia i lipoti i walis whaase lau, televise matulanga whapea. E te ena ai ia lea langona ia po o lea wha moe moe o le malo le atu Solomona. Ua olo fo i Washington i le whare pai, e o whapena fo i ona sao noal Palestine a Amerika la tau i a Joe Biden i le tūlanga te tee i a malele fia pe a whai o le a iaise tūlanga whape a ri mai le lumanai i a po staimi tau le lata mai i a ona o fufuanga i a le malo o le atu Solomona. I a pe o tūlanga o ao na e mafuai i a ona o tūlanga lava o le saunga le mu. Ai, ole tūlanga lau tele, ia pe o winga na, pe a hoi sa la vei ma o fia le tātou tala, ma le tātou polkalame nei, stasi aso umo vai, ia le tūlanga o le le fia o sa sae i sifo, ia pe o sifo fo i sae, o tātou e la vea tātou i malo ia ta o malo i sifo, le iei Amerika, ia Peltania, ma tūlanga unga pe na o malo sa o loto, ia pe iei ale vale na, o sa sae mo sifo o sifo la o sa sae la e la vea aisaina pusa o malo komunisi ia e taifolinga i whainga malo ho i Lucia la tau e le sa o loto ia mai alei ona mafuo na iai ia le division lea ia ma le va pe ia ona silofia e whaai tete iai leisi tu ai ole mea e sili ona taua o tūlanga e pei ona ari le mai le mata upuli nei Solomona. Ona, o le popole lava o le tunu ulatou, i o latou tūlanga saonga le mu, a le ua uma na iai le teimi lea na watu ai, a fita le Ramsey, a wa o le polkalame lea, o le o toe wha awa wina le teimi nei, o le u tuso u wha mai a lo ia sa a fiai foi, a fita, leo mai le malo New Zealand, i le polkalame lea le Pasifika i le tonu o Solomona, ia ai o umalao na tapuni alo ia ona o le telitununga o la ua mautu ma toe fo i tūlanga le lei. Ia le whaafoeina o tūlafono ia maise o le tausinga o le file mu ia peitai la le fau nei le whaafonga atu. E ui ina whaitau 4 biliona tā la a New Zealand ma Australia ua alu le polkalame le Ramsey ona o le fia sosani ai. Ia le hoi fōlinga mai e le whaamalia ina lama ia tai o Solomona i le tūlanga le lei. Olo la tau lawa file mu. Ia apeila o le tūlanga lau tele na e mafuai ia le tātou whaalongolong fo i ma whaafonga i langona o tai o malo le Pasifika e le o fia iai o le teimi nei la ia. O le o tala noa ia ma pisa fo i tai o New Zealand la tau ma Australia pele ai se isi whainga, la se isi mea o mana o ai Solomona, ai e feso ani ai. Ia, pe fwoi on maua mai il teimi o whano Mari. O le talo sanga mai e Solomona le teimi mua na tupu mai eive vesi nei ilo latu o tunu o ia Australia, ma New Zealand feso ani atu. Sa te ena. Ia, e le mai lola po o se mea whape nā hoi leo o tupu. Pe o whape ia Solomona. Ia tātou toi tālo sanga atu nei fwoi. Ia Australia ma New Zealand le tātou te tua oi. Ia atonu o le tali fwoi whape le mena ia pa u ia autau. Wape o le teltonunga lea le tele o malo. O le mea ia tau internal security. O le mea nai patino i le atunu o lātou. E le mawhaina ia tu fuan tātou i le puipuinga o le saunga le mu. O leisi malo se wanga na o se taua ia ai pe o le mata upule na male aunga o le tapol kalame fo il nei aso i le tūlanga le fia o le Pasifika ma ona tai ia Solomona ia malana ngaio inga le tau whai o le tau o mai usaina i le latu o tunu i le noinga a le o fita po leo le mana ai e o atu e vai e whaitiu te wha leo i rwa inga
o la tau te ngata mal tau singa o la tau tu la fono ele loa tātou se wanga nā o whailo mai details ole fufuanga o lo iai po le malienga le tau saini. Mali ole ana i o vanga le wo le tata tanonga ne vanga le fiafi le wo mai fo i ona e for sielu mo tatu tunu le tulanga nga le tula i mai a tulanga i le vanga Solomona ma tatu New Zealand Australia me se fo ile ya saina le o ia i fu le lanto fu i sao le fa fi tau le o i temini po le ase mali lienga le tatu te mai lo po le tulanga o le atula i mai ai i le vao Solomona ma la tunu ule o saina. A e peo na e sau noi le teimu sola o fionga la wan. E peo whaafitau li ai o lo ma mawhalawa i tūlanga i atunu i sifo le i New Zealand Australia le mano telo Amerika. O le tau mawhai ale ave ese ya atunu i ai se sai. Ma le influence o atunu i ai se sai peo Rusia e peo na i saina. Ma i atunu i ai peo na i tātou ai pei na tata noi tua tata li o mai e pei o le atu Pasifika le o lo amata na fai mai ia fufuanga ia a malo te tele e pei o ye saina ia le tata te va ia o le tele o tupe le marta mai ngale se sa mai e malo te tele e tono Pasifika ia atu no vai e pei o ye tata tu langa ia le atu Solomona lato ia e whainga tāna ona te ea tu pepe a tu mai 4 biliona le fua i mai e lea malo ma lea malo i so tātou tunu o wao lai mo o mia le te mawa inga ma tupe lea o le si vai vesile tu lai mai i o lea le tu langa o le ngai o inga New Zealand Australia why have they been sitting on their hands i le mata pu le pētu usisi tu wa lewa ngai mai a saina i e tu langa o tupe are we doing so much in terms of aid o la se tatu ngalu ngai o lava ma te tau i tūlanga o tuanga fesili na le fesili temine ia pe o tūlanga na o mta u fai o malo me se ava o malo te tele ia le a pe o na silo fia i le temine o saina le o toi o maua ai nu le tasil ta mau ai ngo saina i le lalo langi ato o tai la lata ia ia mai te la por kala me saina e ele fa upunga ho ele o le feso soani a ele se feso soani ele aise por Colombia saina e tai pe o feso soani po le aid le a New Zealand nga il Pasifika o le aid ai ile talitonunga fa tato a New Zealand ma Australia o le vanga tupe o fo ai fua e ai ma no ho ye pe ya on silo via ai ele to tongia a pe o winga le una ta por Colombia e so ani New Zealand ma Australia e ole me ole 8 o mo o por Colombia e to tongia la to le fa tino ina i to tono Samoa fa de inga ele fa pela un mol se fulto sanga no fa beatu le New Zealand a mela fa mo ko mai ma tu ele se me va pa a por Colombia asaina e tau la tau o mo meo o low interest loans i po no nonga tupe e pa ale tului e le ngata e pa le tului ai mi ase tai mi au mai e tongi e tuai o no ingala e le fai po i sala e tātou atunu e saini i ale malienga o le fisosani mai saina i lunga o le mautinoa o le tupe e toi to i to tonu o tausanga e fia i le tului au pito pa pe a fatusa i si fa le tupe o laulangi e po isi ma lo laulangi pe la al melna ai le o tātou moli mau pe la la fa fefe o le tele o tai o le o sifo e ei me o tupu tai pela o sfa de inga o le wafu o le tunu ho le o Sri Lanka Mali na fau i tupe al malo saina o umala le taimi sa tauno do tongi ai el malo Sri Lanka o ia saina Mali ai le tongi se me ona fa nga lo le saina la lato molienga le na saini e fai ona lato pulea ma fa o mai le me to tino le na fau ia lato tupe mai le pulenga ale tunu mal malo le e ia la o ave ia le waf ia tātou tele o mai loa po la po e ala na ave ina ia pule fa
fa business fo le to recover ai la tu tupe ale me po le ai tai ma lo sifo ina ia vel tu inga ava nol na e ma tu ai le fo va al malo saina ile ai tu o lo lang ma ti le ya no malo si ia le tu langa fa fita o le tunu saina pe o po le na ai ala ta do lo fo ia fa pe tu se fa pe na ile tunu le Sri Lanka ma la tu wa ia le fo ia na lilo wa ta te faita wa ia ma sa i fa sa longa fa pe le o ia va tau po manu o saina i le wafu le na fa o mai le pulenga ona o le tongia o le tupe na fa wa ia pe o tulanga na ai o melesa e sa no ai tulanga o Pasifika ia pe ia ono silo fia mo se lanto su e hoi i mata opu fa va o malo meu international relations e pe o le vasa Pasifika le te pau nei o le i tulangi el ke lope e le i o mo ia ni fa fi naunga a malo te tele e mo i le na pomue e saponi i Pearl Harbor ile a fe fa lima ma o to ya ina ola le tau lona lua le langi na no po ai li fa pe wo ise tai mi o fe tawa ai ia Amerika mo Rusia ia po saina mai i to tonu o le vasa Pasifika e pe la o le tel tonunga o le au sa i fo i le va nga ta o so i fuanga o le popolenga ai ia wana ia o mai la le tu ai nga fa fita huli fa pena il tato i tu langi o lo tato iai i le vasa Pasifika ona e a hoi e la ititi ia le tato lau ele Mali ia mai a fa ina ai ia le ngata i fale po le sami o lo fa lango o ia i le so i fua o le totele o tato ia so umo i fai ngā faiva ia mala manu ia o lo mau o mai sami a pe o le popolenga na tal sia ia awane nei tupu se mea fa pe pe ile mai tau watu ia pe o le mafuanga hol na o le fio tai o malo pe on ta mol mawina le nei vai aso ile fuanga le aso lo mona lo ia ia moni o le tunu tu ma o te pule ala to yes ia ai foi le tiute o malo de tele tai pe la o stadium New Zealand pe o malo mauoloa ia i nei i tulangi nei tuololangi ia e tawana se isi sila mamao e sa oisko ingo wawa sa manai lea Peters sa ia umia ia le tofinga o le min stalo vai fafo il whainga malo te luai a le leiba ia pe wano fuha i tele i New Zealand i le mta upule nei lewa tau ona whai eise fuanga ia mai pe tau fa penale ia wa le no wa ia tau no pol fa mai o le mantua o le fato alu fa fo le ministale e nei el foreign affairs le ai alu fiti ja ai vot a mo se hava no ia tau wai o le fato a de tala ia fe malanga inga le ngata tato a fiti fo ila anto ia tau no po le ai o le mea ia ele se excuse po se me foi ona alo ia o le tiu te faila o le si la mau i tu langa yo le va fe lo ai ma mea e ono tupu mai a fiai ia le so i fo nuia ia mai se ale sa ngale mo po le security o tato umo le nei tu vai o le kelope mali o le o lo sa nanga lo fionga la wana va nga le puipuinga ma le sa amata to molta por kala me tu langa le o le fianga le wo sia ni le va New Zealand ma le malo fiti e au tasio va nga ta o le ma lenga po le agreement o le tu langa le puipuinga a tonu ayo se vai nga le tata noi fo ia fe negotiations New Zealand ma fiti wa o fiti e la tu va nga au va nga tau e la tu military la tu ia ayo tata noi ma ta pule po ani va nga tauna to e supporta to New Zealand la la to ayo ta le tu langa o le la tu fu va nga au wa le sang fa pui na pe o tantu tangat ai la wano o tu langa le agreement le pole fianga le wai esele fianga le ma le tulanga le isa mo le tanto fu fianga ma New Zealand wai le tanto ia treaty of friendship le sa sai ni ta siva o no lua ai ese fu le fianga le fiti ma New Zealand po se partnership agreement le wa u fo le sia te minne mo i le lava pe o sa mo ala tunu mua e mai paule le tunu e le mele ta o le fianga fa o i le va ma New Zealand mali
Ia si sila la il whaapunga o le whenga lea leo ave ele ngā Māori le ia ma se whaapunga o se whenga whaauo. Whaauo, mali. La e moni e lau saunanga o le meo o le malienga, o le partnership agreement, o le agreement. Fo i ngā lue aila i me ia tau pe ona pe lima manga o i vaanga na ia i whenga ia New Zealand ma Fiji. O le whawhero ai tū manga nu umata alonga i e whasosolo koe a isi me o le whaamai i le lumanai ngā lue watasi i a male ati na au te mao ai ngai tūlanga whapea Swing o le tau Swing o le tau i a mai se ala i le pui puinga Security e mo i leo e aua whaine i ngalo o fiti e saole lei e iai la tau fita fita o le la tau e whaisi si te leo le military e fiti au tātou ele mwhaina whaatusa e a Samoa wai lei se tātou fita o tātou na o le nai leo Mali ai o fiti rawa ia o lewa na mautu e a mai o tūlanga o le puipuinga e au ngā fo ile ia o le military e fiti la tau ele ngata mō la tau lawa a ola ina mo mia i tūlanga ngā lue whaatasi ma New Zealand ma Australia Mali e mwhai o na ngā lue whaatasi a wālae e iai fita e iai ia vaa alfua vaa po le Navy a le malo fiti e matulanga i mo i se la tau Air Force a tau nua e o iai ai pe mea ai e tau le puipuinga a tau tasi le vaenga wai e le i lewa foi tātou mai tau ina i whaasara launga sa anga i ane foi i a fiti i a saina e le ngata i a saina a o initia a hone ngalo se vai na tele o tangata fiti e tupunga mai tangata initia mai e iso tanga i le vao te nuu e lua e a sisila e nei ono po mal tu langa o le vevesi le i le taua i le Ukraine e ala e te e umana la rolangi i a Lucia ai e uo ma mai Lucia ma intia e la o mai nei ya la e whaatau mai ya sua ua a initia mai Lucia i se tau ngofi e mai leia se pisa o initia la tau la fai ase o la tau le lei a le tau mwhai langi e whaini sa whaasanga i a Lucia o no le le fifia i ana o se whainga o le tunu o Ukraine e ala e le pisa a Lucia i a initia la tau Mali e o le telefoi o mea tau sa ia so o mawai a fiti ia pe sa sau mai i intia a intia la wa o mai la tau a o penga me tau mai Lucia ia tuainga ma fe lo lo ila na ia tau ona mani mo ia wa sa ma na ia tau na manga fa ia New Zealand nei a mi sa tau wa ele o se tunu tele na wa New Zealand fa tu sa ia Australia mo isino eu no inga tau ona fa tau al vai le ia ai pe na ona ta o tau no ia la ia la tau o filifili o i mo tau fia lo ia o ia mata ta o malo a tonu e au ngale tatu te tanu le vai ngale o le tatu malam i me e tup wai e tau o wai a fie u matatu e fai tama i lunga ia ai elo na fianga mo tatu tangata wa ia tatu te tatu no stulanga so tau po ani fo pena ai o me tatu te mafau e wasanga tau ona ye ni fufuanga tatu fai nga malo ye lu ye le vata si Australia o la stulanga e tamu fai e toi si ti ai foi malang me malo te America ili tule ya tatu sifo ia se au nanga fo le mfai ona fiso swani tatu tangata Pacific awai o te lo la o le mafu angor tangi o tunu ia laiti i aya saina mai si tunu ia ono le mo mia te mau ainga matulanga o la tina e o la tu la vai tu atunu moni le la pe o tu langa na salo ona o le tatu taimi mari o le au te lenga lava ia pe o le nganga maulunga le na mo le silfia ia ho il tatu sao ta ua mai New Zealand nei mai se o fai nga malo e so ni ai imata up fa pe nei e a fiai ia le songo le mu ia male so i fu le le tangata il tatu i tulangi o le Pasifika ai ona o le o mai tau atu i le teimi o manatu i le tulanga o le tala la ta mai ai le taua i Ukraine ia e leini fōlinga e vave ona mawase i unga pe ola i a le taua Mali ai o la o mai tau atu pe o le po le sa
tula ia ile Parlamento Australia ina ua se saunoanga whaapitoa tu sao mai Ukraine le Palestine o Zelensky ia sa awala mai fo ifsota inga tele vave ma sila ia ile maunta le Parlamento i Canberra ile saunoanga mai le ho itai ia mai ala pata ia Australia ma tātou inei awala whaatamala tu sape tātou te mamao mai Lucia Mali ai whaingofia e a Lucia na whaise whainga e a whaina ai il tātou fo isaonga le mūle nei tūlangi ia na matu ai longa na tutu i lunga tu la il Parlamento Australia ia ma whaali le pati fo ile nei na umal sa noanga le Palestine ia ma ofo atu i loa fo i Australia se wha apoponga o le lātou soani ile le Palestine malona atu no e luas funu 5 miliona tāla o soani humanitarian aid no inga soani mona ye opoponga ina on ole taua ia fa pe fo i male military aid o meo a penga o la ua ave iai e fe soani ia ile taua o lo fenga ia i Malusia Mali e pe ole tala opito la tamai le na ia ai ole langona lava ia tātou whaanono manu pea, tātou tārasia nai tangata o lea tunu, ele ngata o Ukraine lava ia whape fo nai tangata o Lucia lātou o loo ua whaina, ia ona ora lātou te i le taitai o Putin, malana o swainga, ia malana o swainga, ma pulenga whaamalosi ua whai i lea tunu o Ukraine. Ia ai umanatu, ia ole a whapau mai i ole tātou porkalame fo i ole laulangi o aso nei i le nei vai aso. Whapau moi le lofa maleanga le lei, le tupau i le langi. Ia tātou toi maua se whailo ingo fo i le vai aso i le manuia. Ai ole nei tu la, whaftai mari le sosori mai, ma tau moli atu i le whaftai tele i le manu o le au whafonga. Ia whaamalu mua tuo i pa ia se whaamtalanga ua le tusa i lau whaafonga mai. Ia o le nau lava o se mea le tāra whenga ima se ia ai whaamalu mua tuai i lau whaafonga mai. Ai tātou whilo i le vai aso i le lofa maleanga lei o le lii. Ia ai mui tele le alotu i whai unga le vai aso so i fua ia. APR
tani whao mai tā mea tō tino e o lagi vi ima le tāpua i lo ai ngā ua tau nisi wha amalo si mai mai fia fia mai tātou si le papetai Yesu le mata tātou o atu i a sa tani whao mai tā mea tō tino e o lagi vi ima le tāpua i lo ai ngā ua tau nisi wha amalo si mai mai fia fia mai tātou si le papetai Yesu le mata Grace be a be si va ma bibi Grace be a be si va ma bibi Alleluia ma fia fia Grace be a be si va ma bibi Grace be a be si va ma bibi Alleluia ma fia fia Tau sau inga o whai O au o tama e fia fia e vivi i
Pesa fia fia siva mabibi. Aleluia. Ma fia fia. Pesa fia fia siva mabibi. Pesa fia fia siva mabibi. Aleluia. Ma fia fia. Siva vai pes mabibi. Siva vai pes mabibi. Siva vai pes mabibi. Te vatalo fatu le nei tu la le uli o lea ua se fulu maltasi minute ia te ai foi le tu la lua le foua mai atu tatu poklame nao la rolangi mo na aso nei pe ona fita itunga ye le sunga ia le afionga ia la wano ati lawa pa pe foi le sunga ia Murray Faivalu ia le sa insilia ina le tatu poklame ma lor so i fo manuia le tatu tunu ia manatu foi le nei aso ia ma le tele foi o fi au ma lava singa lo fi ngai ma le tatu tunu ia olo o so longa le lava mea uma ia e pe ona iai e ui lava ina susu ia i mai le tau i Wellington ia e manatu ia olo o file mupea ia il tatu tunu ia mai whenga solo inga i au mga luenga masani le fa talo fa tuai fo i nai tamam nai tina matua olo o mau mai pea le latu tapo inga mau i mauta malawa ia wal tapo inga le alo feivo le tatu tunu i au mga luenga me se fo e tatu fa nau i latu waonga
lea fo e ua tu lata i le taimi e tu ua i latou ia malolo tapua ia te utou ta mamatina matua ia le loaloa foʻi o le tatou o tunuu o fea lava loo mo mai tatou faasalalauga tonu o falifaigaluega o luga o lau taavale ia o le taimi folenei o tatou musika suʻi feifiloi ia ua foʻi ia le feagai ai ma le manava o galuega ia e maise foʻi le taufaaiʻuga foʻi lenei vaiaso ia e lei lava sesi o tatou e manatu ia o loo ua fiafia uma lava tatou le tulaga pe ona iai lenei vaitau ia o le ua amata na tatala faasolo atoa sa ma mea uma lava e pe ona sa tamau mo tatou ia o tautoga fiti tatou faamaʻi e pe ona iai ia le koviti ia ma le delta sau i le omicron ia leo te le loa po le a te iwaru foi faalava mai sesi faamaʻi ia a loo faia pea le taua i Lucia ma Ukraine i le tele foi o aso e pe ona le manaia se tatou faanogologo ia ui lea tele ona mea o tala faanoanoa tatou te faanoanoa ma le fiafia ai o tatou lagona ia e maisi foi o tagata ma ona lava faafitauli ia o te talitonu avea le musika o se fofo ma se vailaau ia e tuutuu atu i o tafatafa e maua ai le fiafia i le tele o taimi ia o tatou pesa lenei o le tama o faipaua ia kopo talo ia ma le pese nei fai mai o wepa ia i o tama o wepa le faapea alu mamaga
Ia o le tātou pesele nā mai ia whai paua sa talo. Ia ma le tātou pese matango while nā whai mai sole o mai kako kope o ngana vela la. Ia au tātou iai tātou whawhianga sui whiwhiloi i le nei fo i aso. Ia o leo tātou pā ia mai lava a perila ma se atu le tātou fo launga. Ia ai se mai lo fo i ma le tātou whaasala launga le nei. Ia a wā fo i le whonga tau mawha le tātou o tunu. Ia o le tātou whaalinga tā ua le nei mai i le Samoa Horticulture Produce Wellington. Ia o le tātou address o le Sfumalewalu Glenbrook Grove nai lo Heart. Ia ua maua ia le tātou whaipaka e 2 kilo. Ia e 2 kilo le mafa le tātou whaipaka e 2 Sfumalewalu tā la. E o fo i le tātou wesi. O le tātou wesi pula sua malia matango fie mai Samoa. E 2 Sfumalewalu tā la i le pepa esi. Whapea fo i ma le tātou ulu. O lo maua fo i le tātou ulu le 2 Sfumalewalu tā la. Mana tua e 2 kilo le mafo vaenga ia. E whapea fo i ma le tātou koko Samoa. O lo maua i le se fulu ma le whātā la i le koko. Ia awane ingalo a whea le tātou whaleoloa le nā. Ma le tātou address le nā. Se fulu ma le walu Glenbrook Grove i nai loa Heart. I le tātou telefoni le nei wha mau lalo o le o lua fitu. Lua wha lua ono iwa fitu tasi. O lua fitu. Lua wha lua ono iwa fitu tasi. Po le o lua tasi i ono lua tolu o ono valu. O lua tasi i ono lua tolu o ono valu. Ia mawhawso ta i loa le tātou whaloloa le nā. O le Samoa Horticulture Produce Wellington. Ia i nai. Ia o taimi e te tālai tātou whale nā o le asonga fua e o atu le sto nā i le iwa i le tai au se ia pa ia le afiafi i le ono i le afiafi. Maua i tātou pepa esi, ia maua ma le tātou pepa o le whaipaka, ia o le whaipata pe at tautala ti. O le whaipata o le pepa esi pula, whapea foi ma le pepa ulu, ia whapea foi ma le tātou koko Samoa o lo maua i tātou vaenga nā. Ia, pe a whapea ua e fia tau mawhalawa i se mea i Samoa. Ia e meise fo isi lo matua mastoi ina le nai le whale. Nai vina se o fia es tātou koko o le la vā. O na inu le kofe ma le lauti. Ia ale se koko na mai loleo se lau moli se iwa vai ai fo i o le nā fo i tiwa. Ua ti ngā fo i o tangutu le nāsu. Le nā lauti ma le nā kofe. Ia, ai o tātou whalolo le nā. O le telefoni o lua fitu, lua whā, lua ono, iwa fitu tasi. O lua tasi, ono lua tolu, ono valu. Pe a wha pe fie maua fisota inga. Mai le tula iwa se ia pa ia le tula ono le fiafi. I le aso ngafua, i le aso tonai. Ia, al pesele nei tai nātu mo nei ta mam, nei tina mātutua lo tāpua i mauta malawa. Ai le ngatai lea sia tuai fo i tono no foanga. O lo iai maota ngase maiso no fuanga o lo tausia i lātou, mō lo lātou saunga le mu, ai maiso lo lātou soifua malolo ina, malolo soifua manuia, malolo langi mātafi, whawhataita tāpua i mai. A le pesa le nei e te siva mai ai, ia i lungo le tātou litio, ma lungo le Facebook, ia po whea lava lo maua mai ai tātou whasalaunga, ia le pesa le nei. Ia susua moe aluanga, ia mai ia Felice Mikaele, ia siva le lo matua, Aiuli Oil Toina. Vale.
Felice Mikaele mal tātou pesele nā o lo lofa wa su ai moe aluanga malo le lofa whaftai danga le lei. E wata si watu ai amata ita ia le mana i o le pese. Ia pe ana i si ai uli mai tua i. Ia ai wha malo whaftai fo i ai lātou umolo i lunga le tātou Facebook live a pe fo i tātou YouTube channel. Ia malo le awai mai ia e foi le la ua toto suafa alo mai mo to tele le atunu ia te utou o lo moli mai o to lo fa ngai fa ta lo fa malo atu ia te utou ia o le nei pese tai na tu mo na to u malava o lo o fainga luenga le nei taimi tonu fa fainga luenga le o mau to suafa ia le tamo fuala au sa fa inga fa fili ia fa pe foi le tama ola fui ava tama ya sa anga tu sangi fa pe foi la to uma le sunga ya Jakopo kamo take over ya male o foi ngaluenga kamo soani mai ava male o foi ngaluenga ya malonga lu tama palataiso male o foi ngaluenga ya whatever na malolo ya ai foi mai tato pese le la me foi mai sa tau fe la tatio ye ya pese nei a me se foi tato pa anga uma i lunga tato Facebook live le fia band ma le pese le na fai mai sauta o le fia ma wai lo fia tai na foi mal sunga ya le lofi yo sefa semitone mal tamo mori semitone o lo ma fai na fa fonga mai tato train station. Tara pese le nā mai I le fia pen ma le tātou pese sautao. Ia atonu ngā le tāo le nā
ia e fai mai ele na o pese mo wa i tatou fia ia manai ai o se mea o ngā e o se mea ia e o mai ua umu o va tatou whano noa ia whatalo whatu mo i latou umalava le ilunga o ta vale afi teimile nei ia te tono le whauanga ia tu e momoli mai o tō whanau piki mai whanau mai au o ngā manatua ia le whai mai tau atu le tau Wellingtoni ia tau tua nā ma le tatou watunu ia o lo o le whaale tonu le tau ia lo na winga ia e te tau o na whaititia le sausawa lau ta vale i sone o lo whatulanga ina wā ia tātou whalea onga ia mo le saunga le mua tātou whanau ia o le lapata inga le nā ia ai pule lava oi au fo le nau nau tele i le tuli vave o le taimi ia pe o la musika fo le nau e whaafonga ia e ngalo ia te oi o lo sausawa ma vai kolosi ia te tau lava o na tātou whaale mu lunga te kolosi ia wā me nei o whanau ia e tele lava ina o mai lava mai lisi pito tamo mo e loa i lisi pito ia e whapena. Whatalo whatu le sunga ia ma lesi vaa ma le au whainga luenga whapea foi le sunga ia DJ King Malu whapea foi ia ma le auso i Miramar ia whapea foi le sunga ia ngalu ma le sunga ia Tapua I le sunga ia Ali ma le au Tapolo le akopa i Wellington le sunga i le loia kena kui ia manuia tau talonga pea whao nai tau te whaatimu nei aso tau i titi na mai leo sesi ai le sofe au se ainga au le nau nau tele iai ia nei te iwala vea sesi o isi tangata nai tā polo mantua tau tele i la tau o nai tā polo i le tātou talonga le na ia e te tau lava o na sao lau tā i le meolo o ea ngā iai ia ai awane i alufua i lisi pito lau ifo isi tangata tele na lave vea i la tau i le masasau tau tā whapea foi ia le tele o tātou paanga mai au kilani ia tātou pesele nei ia e taina atu mo tau le e teru a inga ma le pese whai mai ia sawia e fusi tasi mai ta ita au ohi ka fia o la e le fusi ia sawia e fusi tasi mai ita e teru a inga ma le tātou pesele na Vamos
vai mai oi ale Ungai sau se I vai mai Sau se I e fusi mai Ma olangona le vai mai oi ale Ungai sau se I vai mai Sau se I e fusi mai Ma olangona le vai mai Aloha mai Le tato pese mātango whiele nā mai le a e telu a inga ma le tato pese le nā whai mai fu ngai. Sau se I fusi mai o tau meao tato I malota ma fau fau upol pese. A olo na fati fo ima le si ufofonga mātango whie o le tangata o lo usuina le pese. Ia mana ia fo I fatu fatunga nā tau nei. Ia e pai mai e se vai malu mo tatou o lo whalongolongo. Ia ma tatou fia tatou te pese pese ai. Ia whatalo whatu, ia I lato uma, ia pekin sa wheangiai, o lo o mafuta mai, ia whapefoi, ia mua au kentasi, o lo mafuta mai a wai. Ia male tele lava I lato, Amelia Famoana, ia mai lato uma lava o lo o Antele Aliva, le usa Antele Aliva tamwhingta, ia lo o mafuta mai lunga tato Facebook lai. Ma to tele o lato, o lo o mafuta mai. Ia o le Ia, e ngā lava tātou pesenga, tātou pesele nei le whai mai le whaataltala, tātou o tasi ia, e ofo I tamai whaataltala, so le mai tua I sale au mua, ia o tama e se fo ele le ia pese pālangi a tamai titua ia le pata. Tātou pese whai mai, do this to me, ia, e whaafia toi mo nei teimi, a o alu whaiwal tātou tunu tau whai unga whi au mangaruenga. When I first saw your car, I got a feeling was right. I remember when we first met, all the kiss that night. Just the sky was so bright and I was so clear. I knew my time has come, my true love was here. So I made my move and do my part. You know, I was looking to your eye, but still on par. Yeah, you had to leave, girl, but I understand. You had to reach your own woman and be my own man. So better stand by me one more time. Once you say Marina, from a girl like you. Oh, do that to me one more time. I can never get enough while I've got you near. Oh, sing me like you just did. Yeah. Oh, baby, do that to me once again. So if you ever change your mind, girl, be right here. Just waiting to hold you so tight and near, like glue to my body and never let go. I'll fly like a laser, gotta let you know. Yeah, you got it going on, girl, so many ways. Like touch of your hand drives me insane. My love for you, girl, never disappear. Even though we are apart, your love is right here, baby. So pass that by me one more time. Once it's never enough from a girl like you. Oh, do that to me one more time. I can never get enough while I've got you near. Oh, see those words like you just did. Yeah. Oh, baby, do that to me once again. I gotta let you know, girl, ready to care. No, it's not 'cause your long, black, beautiful hair. All your beautiful eyes looking right in mine. And you're looking at a lot of rains all the time. I want you to have other kids to be my wife. Throw it at you, girl. Have a beautiful life because you keep me going every day. But the things that you're doing or whatever you say, girl, you're all so sweet. And if you got that touch, I need you so bad. I love girls, I'll never give up. Hot James Capella, realness, along with us, peace. Why don't you do it, baby? Why don't you do
Why don't you do it, baby? Why don't you do it, baby? Do it again, do it again. Why don't you do it, baby? I like the way. Why don't you do it, baby? Why don't you do it, baby? Do it again, do it again. Le whaatalatala ma le he whaatalatala pen ma le tatou whai pesa le nā mai I sale au mua. Ia, mai ale pata, ia, ma tamaiti pese, tamaiti pālagi, tamaiti ne mai sale au mua. Ia, ai malo mo whatunga ma tatou pese, ia, e whanofu while mo fōi tatou utanu. Na o tia na nafi I le awala fōu lea, le transmission kali lea, ua tatala nei. Ia, ai, maa lia fōi. Ia, e se foi a o moni mawina o whapea o eliti o la atuai o na tatala le awala mai le company sa mo na tau kon karate na whaia e leo se tamai ngā ruenga la ititi le ngā ruenga pe a fua e a e maunga e ifo I vanu ia o le o ngā tutonu o le fatu o le maunga lea e alu e tutonu ma vanua le awala e tate I loa la tati e le awala ia amale lo so fitu kilomita le mamau le awala le sa ti e tau ai o ia e le alu le anga I o I para umu ma lua tua I lava ia e le o se ngā luenga la titi le ngā luenga sa fi ngai ma le company ia ai me silim whaftai o le ufa o ngā le awala ia awa ia lava se swinga tele ia pe ona moli mawina ai whai tete fo sawa o le matua sawa ta avale o I loli ana nafi ia sa o fea lua ia ma ai e matua ia ma le tele o maala iti fo ie le fiti solo ia whaina ia tioata windscreen o ta avale ia a whape ta ese whamalama lau ta avale I toinga awala fau ia pe fōringa le o mamana salu le maa fo ilia ia na awala ia le te tō tamai ia ai le leo na wia pe awala o me tau on whai ia ona maua ila ia leo se tau I mo oe ia e mana ia foi wa aile insure pe a whai o ta ele windscreen o lau ta avale a whai ele insure ina lau ta avale ia whai lava oe a waile tala noa se sima se maa ila wal tele ia a wha mahaloa tuai mo la tau umalava ia mo nei whanau foi o lewa anga I mai la tau tuanga wa onga ia nei aso ia malo mantua e alan tatou woi whalea onga o le ao ino le poto salalau ma le poto mai whaia onga ia awalo tōru manai ia lona winga e te tau ana e to anga e te whaalongo le whaia onga ia ma e to anga foi la ia lea e sue mea onga ia pe a mai a ona e whaalongo le whaia onga ia malana pe spese mai lea so atoa ia whatalo whatu mo na tō umaro whaafonga mai I tātou tunu tele I Australia ia a me se foi ia le tele o tunu o mo me tātou whasalong whatalo whatu ia ale pesele nei e tai natu whapitoa mo I nātou o I nei a tunu nei mo ngaluenga whawai teimi le auso matua whawhine o ta mamtina nātou umalava ia a lo o malanga mai nei a tunu o na tūlanga o le suenga manuia mo na e tātou ainga ia malona ngā lurue ta tonu e le whaingo fie le tu uno o tātou ainga ia e tō malanga mai ia ona ole sa ili ngā selene ua le tautu oina o whanau a onga le whanau e mese fōa nei mātua lo whatani manu wia le alwhaiva manu wia fōi ngā ruenga ia tau ara o mao tātou mai whawhiawhianga ia ma mea whawhiawhia I tono pito nuu nā tau te iai ia ina ia ese tātou mai le whaalo tupe ia e mese fōi o le tūranga fōi leo ni whaalawe tupu mai ai ni misa e tupu mai tono whale kalapu mwhale whawhiawhia a wā o ina le tupu ele whale tonu ia ma maua ele a mio le pūrea ma to e li poti e tātou ia ma mise ia tātou ngā ruenga. Ia al pese ne tai nātu mo o tou whai mai le tala le tamaloa lea o te nari tautua ma le pese o le laumei whaianga teu sio walele.
Ia le tātou pesalena mai a te nari. Ngalo male mana te nari tau tua ma le tātou pesalena lau mei whaianga m teu teu ro wale le. Whatalo whatu foi mo i lātou malawa. Whatu a moa mai a lātou tātou whasalalonga nei tū la. O lea o uri o leo toes fulma le 2 minute. Ona tā leo le tū la e tolu. Tā le tū la e awhale tolu. Ona toi awina atu leo tātou talafou. Ia matala mai Samoa. Ia wafo i le whafafonga tāpua i le tātou watunu. Ia, o le tātou pesale nei e tai nātu mo i lātou u malawa leo a matana te lātou whalwhainga luenga. Lawa i te tonu o fisa le malo e mese foi tu tonu company mai lātou u malawa. Ia li i matama i taifo mai o i lātou o lo pito i luma i le tele o taimi e tātou ngā luenga. Ia o lo whaia mai le aso ma le aso malo le ngā lue malo le tautua. O le tātou pese le nei tai nātu mo o tau le tātou pese whai mai le tamo e teru sa whai lau miti. Ia o le lava o le moe e lai ona moe miti le stangata. Ai lei lava le moe e le se miti e whai. E whai mai e teru sa whai lau miti vai po le ale miti te maroa. Whatalo whatu fo ia Rocky whaleali i whapea fo ia le tsunga ia Joe Tunufi.
To ala e telu, to ala maldato pesele na sa whailau miti. Ia, e maali e fwoi pese, e wha tupula ngona fwoi, ia e la tau o loo wha fonga mai nei teimi. Whengai mga luenga e wha te e se atueli popole, e wha te e se atueli vai vai, ia e sa hauni o lela atoi fwoi atu i le ainga, ia e toi wa aile tina, ma le whanau, ia me se fwoi o le tamā ma le whanau, ia lai wha muli mai le ainga. Ya ma lor nga lue ma lor ta wa ta ile nei aso I fe au manga luenga o le fo wa I u le vai aso wa I u ai le manuia o le atua ma lo lava ya e manatu ya e le faina ngalo lava I la to o lo o fainga luenga I le tausinga o tatu tamam tina ma tua le ngata tonu ainga a o tonu no fuanga o lo tausia I la to ma lo e ala ona avatu ma tua I tonu maota na ma no fuanga na ono no fuanga ua matua mai ale lei ona fatinoina ele malo ia wale tausinga ona yo tatou tua amatua fatasi ai ia male fa moi ona I ainga mana I tangata o lo o mau ai so latou fia tono de siomanga ai mese ai ia o tou o lo tou faia le ngaluenga o lo fai male fa maoni ia e mau ai le fia ia mau ai le sifa sininga malosi mai no tatou tina matama matua malol tau si matua malol nga lue malol fa maoni tato pesele nei mai ala e solia vauli ya fe lavolo e mau mai el fa sala longa ya nei foi proclame a foi o e mafatia o ani mafatia e mafatia ai ya a olo e va ai tu foi nei tato matua ya le fato a uma bana tua la to fuala au ya me se foi o la to maftanga le oli ya ma fai si di pe mana se pti ya po se ipu vai ia wala tau o niso la tau ua tau le mwhai o tala no mai ia ai o tātou lava mal tātou tāleni ua mai le atua ia I tātou ina ia tātou whai e mal wha maoni ia tātou ngā luenga ia al pesel nei taina tu mo tō te siva ma e lue mai ai ia o whenga soloa I tūlanga whi au ngā luenga masani so lia vauli mal tātou pese wha mai rock the boat, rock and roll.
La e solia vauli mal tatou pese le nato i foi i le rock and roll le pese. Ia, mana ia foi e siva mai ai, ia ma lue mai ai a o whea ngai pia ma whea mga ruenga tau whai u o ne yaso. Ia, lea lava ua tatou o mai i le masina lona wha, le masina o Aperilla, ia i le nei foi tau sanga lua afe lua sfumare lua. Ma rot fo lau tatou o tunu, ia tonu lava e ui lava ina foi lea ina o Sofia tātou i tele o taimi nisi foi o whaanoanoanga o no nisi e pele ua amia le atua le tātou i le foi lea i le malima le oti ia maua motusia i tātou maftanga ia ai talitonu ia o lo o maupel to vai tātou tātou talitonu mal whatuatua ia i upo to ina e au tawola e au whangota lo na winga o tātou uma i le vaenga lea. Le lasa me tātou te wha pau ale vaenga tātou te wha noa ai ona o maftanga o motusia ia al tūranga lava ia e lese me tātou te pole ai o lo iai lesi ola i talatu o le nei ola o lo tātou iai. Ia ai whatalo whatu i lato uma o lo tautuaina le tātou atunu i lunga o tāwale afi, lunga o taxis o whea lava lato o lo lau pasese o shuttles, whapea foi, ia le sunga ia le teu ma le whionga ia nanai, ia o lo whaafonga mai le nei teimi, ia whai maalia o lua sā, ia tam whai na ave ese mea nai toso i tua o lua van, ia tele na poloka i le awala le teimi le nei. Ia whaatalo whafoi mo i nato umalava o lo whai ngā luenga le tautuaina le atunu, ma le malu le atunu, ia malo le tautua i tonu, ia o tou e leo se ngā luenga whai ngofia, me se fone nevai tau pese wha mai, ia ai le mwhai lava na una le tau ngā luenga, o le tautua pēma le whela wai o le tātou atunu i mea lo man na o whio, ia i malo ngā lue. E mai se fo i lunga o tātou couriers, tunga ia Terry Tapo Manaia, ia mai lātou uma o lātou whaia fo i le ngā ruenga, ia mā lo lava le tautua. Ia le sunga ia taisa veve, se uso lo whaafonga mai loa hat, ia mā lo lava. Tātou pesa le nei whai mai ia le tama lea o le sā, lio pesta, lio tūna, i tasi nei o what pese me tautia, al tātou tunu o lo tele ana pese, o lo mwhai ona toi usu mai e nisi, i le nei whai vai tau. Ia o le pese mai o le moenga o le alofa. Lona winga i leise moenga fo ile le whapea moenga o le fo ile le o le feitangai. A le moenga o le alofa. Ia e walofa to e fo i le sunga ia Pola Vili fa o mai Melepone. Ia whapea fo i le tamaita ia Victoria Swoga o lo mafuta mai nei te milunga tātou Facebook Live. Ia tātou pesa le nei. Ia e whaato file mo e fo i le uri. A whea ngai whea au mga ruenga tau whaiwi. Masala iali Ola rosa Io ne mafafanga Ei ai se po Te moli mawinga Te pusi oe io lima Una eta Una eta otolea Ila umoena Una ota otolea lava Iota fatapa Lei se auro na vaia
Lei se mama nai no lima Le alofa wa susulu Susulu mai I o folinga Avea oe mapenina Ea e talia ina Eia e sepo E te moli mawina Te pusi oe I o lima Na e ta otolea Le awa fitu minu te ua te ai nei le itu lai tolu, awhali itu lai tolu nto ewi natu nia o tatou talafou e mese foi o tatou tala mai Samoa. E wana i ngalo li tu lai wha le tupulanga o tatou porkalame mo tupulanga ia le foi e wha foi atu e le sunga ia marwhai walu ia wha pe foi ia risati e te wati ia wha pe foi ana wha solo ma le tatou porkalame na mo tupulanga talavou I lato uma a mata tu lava I le intermediate school, intermediate level sa ia o lava university, whaafonga whaasoa tu fo I lato nei, I tūlanga fo I peo nei ia o onga le newa I teimi a mese fo nisi mata upu, man ta leni, mese fo I ni to mai, mawhai on whaasoa tu mo o tou, o whianga iei o tou, ma li tele fo I o tau amataina o ngā ruenga, mese fo I tonu a onga ile nei fo I vai tau. Whaatalo whatu fo I mo whai a onga umalava maa lo lava ngā rurui, tali tonu ele whai ngō fia le tō ngā ruenga, ele ngata fo I o nisi, o tele na whaina o tō mawhau o na ole whainga tau ta mai tia onga, e malolola, wha malolola ia te o tō ngā rurui, tali tonu wha moe lava o tō ile so soani mai o le manalilo le atua, mwhai ei ona maue o tō le marosili, ma le marosililo, whaatino e o tō whea mo tō ngā ruenga, malo, whawtaile e awa wina, wā o le tere o I la tō wio whai ngā ruenga le leile malo, na a mata mai lava I le ngā ruenga whawhai a onga. O whea lava la, o lo maua mai ei e tātou whasalalonga, po whea lea onga, o lo e whai a onga, mai lava le preschool sa ia o lava le university, ia o te whamalo atu ia o tō. A tātou pesa le nei, whai mai, le pesa le nei a le tama, le vision band, ia ole tama sa vai pia lo ko fia sau king sa le king o poru lenga manga oe lenga so la wa ru kam sa vai ta do pesa television pen Sa iuli fanua
mai se fe anu fe tamu ai taua sa o telefoni atu ile isi aso tali mai mo tina matutu ilano o so masalu salonga ai ua e musuya ita ai ole inga lea o luta ua aina pere ea ai o loho tumau le tene o pomo manitana sama i e whaababa o oe o langi tontonga i luma o Yehova le mawhai e vai e tele o na tine o le alofa le mawhai e vai e tele o na tine o le alofa o tama i pesi maningi o uloi mata e pea o amaleanga lo si ufofonga manie fe whaano pea i ai whaamole mole lele tio se tui tama se o whai mata la filina o te le te fia foia tu ilo aina o le aso manatu ai su e so ta fanua o te foia tu manu no foia taua pere ea ai o loho tumau e tene o pomo manitana sama i e whaababa o oe o langi tontonga i luma o Yehova le mawhai e vai e tele o na tine o le alofa le mawhai e vai e tele o na tine o le alofa o whaamanga atu i lohu aina ai o te lenga o etu whaaluaina ua tele aina ua malepe ai o aina i le ai a tele mai o le whai pui pua na o ta ua e le i whai pui po mai ai na o ta matua e ana lofa ma ta si pe ai ai a o e na te le o te uti ai pere ea ai o loho tumau le tene o pomo manitana sama i e whaababa o oe o langi tontonga i luma o Yehova le mawhai e vai e tele o na tine o le alofa pere ea ai o loho tumau le tene o pomo manitana sama i e whaababa o oe o langi tontonga i luma o Yehova le mawhai e vai e tele o na
Le tato pese le na mai le vision pen ma le pese fai mai e le o musu al tene na poro la la vai mana al tamsava e ui la mana al tamsava I ai fai mai tene poro le ai o na tu mauta u ai o fa va tato pese le na fa no fo file mo fo pa yemal malo tato tu fa ta lo fa tu fo ia line fotu fa pe fo Erika ma o lo ma futa mai ia manuia level tape nanga o kuka le afiafi ia al tato pese le nei fai mai tama ia le Pacific Club Band tato pese sole se vai pai pangalanga au ele kalu kalu sole lo fefe ile folo folo na ale ai ngala le au fa ole vai ka ele la ko pa le nga ma o fa alu mo vai nga fa nga la ka u sole kai ngo o ma wai kala man ka ma ole anila ole me afrika o ka sa o yai sole a ka sa o ki ba ai ile ka ma lo pe ole sa ai au le lo o ma ko fo ia ma wale ma wala ko se ko le se se ole ko o ki pa nga ole vai fa ola sorry ma ye lo na ko na o mai ma uo no we pai pa fa amle mole fa anga no mai sorry ke o mai u ole vai ola u ka mane nga e ki ole pai pa ai nga wai sorry ma se lo vai la no pa u wai ke fa amalu lu ku wai ki o ai nga u ko mai au ma u ole a ko fo i le ma u ole ga ka mo solonga roi maka ele kangi ele fia ele anga ole kangi sole ele ika wo mangai lau le lo makua male ko inga ko la fanga se awe ke pole ele le yo ma ole bele ko sausa ya asa of ila oi le mo fau tu o to ilo masau ngale fia lo ha ko ko fi kuli ai ai o lo mele le se la sole ele mama I fai ngai fanga mo binyi ile kai ko fi ku o la ka mamuri ai le ai sorry ke o mai o ku ole vai ola uka male nga eki ole pai pa ai nga wai sorry se elo vai la no pa uai ma ke fa amalu lu ku wai i o ai nga u ko mai pa ma u ole a ko fo i le ma u ole ga ka mo sai ile denga kai sai fa solo aqua awala bangi ko pasi mai se vai yo wai ai okay fine ko si dia ko ile denga ai ai ko pai pai o mau I ko vai ai pai pai sorry ele mama I foi ngai fanga mo binyi ile kai ko fi ku ola ka man muri ai le ai sorry ke o mai u ku ole vai ola ka mane nga e ki ole pai pa ai nga wai sorry se lo vai la no pa uai amalulu kuai ni ko ai nga ko mai au ma u ole a ko fo i ma u ole ga ka mo Le Pacific Club Band Maldato Peselena na uata utamito le ainga la tu mai o la tu na ngau le paipa le tatu ainga awala ia tu fueta maito le na o mau le tangata na o le paipa ia le tato Peselena Pacific Club Band fata lo fatuai mo I lato umofto aki mai a lato le tio o ne ngalo le afo le tolu to e awina atu o tato telefon ma tala mai Samoa ia ai fai mai le tala le tama lea o tamo yo pu fai valu se tasi fo o tamali I tau ta ua fo I nei mel fat pese fai mai e ia le mena fa ne nefu ia fai mai yo pu le pese le na o le fa ne nefu se tato wola se fa mamlama po le me le fa nefu Ila ang fuang nong
fili ua whaasana vehi whaarere fu mea uma le aise la pupula suia e la uwa ai mao ula mona o whia lea no whamoni i o e rai so tauwi tu ina na e whanau mai ai le roti e o iai le alofa moni le pese le nā mai a panga maalie iopu fai valu ma le au fai pese ia awa fo e le whanofo file muone awa a whare nefu mea uma ia awale popole pau wale mea taua o le lei o le kuka i le ta e nei a fiafi e wha tali le au whainga ruenga pe a whaiwa iai se mea whare nefu ia a o le tātou pese le e tali maita maiti o le NATO Brothers whai mai a whaiwa whare nefu nā mea ia awale amana ia fua le pola motu itua NATO Brothers ma le pese le nā awale amana ia le pola e motu itua Ila
Taro pese le nā mai le NATO Brothers Maldado pese awale mana ia le pola motu i tua ia oanga lava tama. Ia fatalo fatua i mo lato ia ino le aoa whapea foi ia nisi o lomwhai o na futa mai ante le aliva whaftai le whamalosi mai ia o ia foi mātou lau whengaruanga i tau tuol ne aso. Whaftai mo tau whamonianga tātou pese le nei whai mai le tama lea o le nifoloa ia o toi tangi mai foi tama whai popo. Lea lau tangi sa o mai tama whai popo i le teine upolu. Tātou pese lea a mai a wana winatu leo tātou telefon. E whaamalo le wholaunga le tātua tunu nei fo i vaiaso o tātua woolo na taunu ungal whae ungal vaiaso ia ai o se tala whao popo i ni meo lo tutupu le tātua tunu i Samoa. Wa ese nei whina ngalo wha ali o le pepa mai le malo o lo wha ali ai wa wha mao nia le mtanga ruenga o soifua malo loina e wha maumongo le aso lulu le vaiaso le nei le maliwa se tamai to atasi onus fulfitu tau sanga le matua e elu na fiso o ta inga ma le siama o le whaama el covitis fudwiva o le pepa le malo lo ta awa el tamai onus fulfitu tau sanga le matua na ripotiane el whana mai wha ai tu malo i lano manu ai wha peo le tamai tele o na ngase na oso le te me tasi ai po ia loa el siama el covitis fudwiva peitai wa le mawhaia na wha mao nia mai le sui officer Silio le mtanga ruenga o soifua malo loina le fionga tanga lo Robert Thompson. Le reporti o lo i le pepa le malo, le monia i o le maliwo le ta mai fsota i atu le COVID-19. Na ufisi ngia tanga loa i wha te tau le mata opu na i tali. Se i mai atu la ngā loa i a wha atu a mawhai lea o na maua se wha amtalanga au tū. Sau doa fo i tanga loa, e le i aisa na wha amtalanga i wha te tau le maliwo le ta maa lea, e sao mai wha mao nia le mafua anga wailunga nei o pingata whai langi. Ai wha maumunga lawa i o tangata mātutua mai le onos fulu lima tau sanganga i antu i lunga. Wa walu se fulu leo wha i o tangata mātutua. Wa wha mao nia le siama talu mai le aso lulu le vai aso nei. A wha atusa i wha maumunga o lo maa walunga pele sao sawa. O le wha o popo le au televou lea e pāsia ma le lua se lau le au whai. O i lanta ua pēsia le mātutua mai le se fulu lima tau sanga. E watu i le tolu sefuluiva tausanga le mātutua. Ai i whaamaumonga le ta mai al matanga ruenga le soifua maloloina na whaamauina i le tau le lua i le awa uli o le aso tofi.
Wa whaamauni ai, le o atu le whaopoponga o tangata a fia, e le se lau fitu se fulu i te tonu o le luas fulfai tu la. E se lau wono se fulma leona wa a fia mai mamalu le atunu lau tele, au le isi to wha, o i lantou sa a fia mua i le atunu sa iai, aina malanga mai fafo, ma olo wha anofo e sea ne i lantou. Ma ua wha mawina ne le afe fase lau ma le valu, o tangata Samoa wo o i ele sia mo le wha mai o le COVID-19 fulwiva, tanu mai le aso se fulma le fitu o mati. O lo mawalunga pele whaitau au whai o le antunu o lo papa au mai e polu, o lo a fia le sia mo le wha mai, le ua afe fitu se lau valu se fulma le lua. O sa vai, o si itia antu le fasa fulma le iwa, o lo tu mau pea lava le saonga le mu e lo iai se tasi na wha mawina, mai manono tai ma apoli matai. Mai le to fitu sa tau fiam wha anofo e sel fal mai ma to tua, wa te e tua le lua, to e to lima o lo o iai. Peitai o lo wha mawina e wha mau lo tui na mai le pepa le malo. E to atasi ua maliu, e ui o lo te ena e le sui ofisa seli anu tanga ruenga o le soifua malo no ina. E se lia le luas fulpanta ua toi malo lo si talu o na wha maonia, le pepesi o le siama le COVID-19 fulwiva i te tonu o le lontoa o le falpuipui. Sau nore sui komisina o apa aulongo Tino Filippo, ua toi fo i atu lea vaenga i lato tiu te masani, ina ua wha maonia ua lea toi maua ise siama le COVID-19 fulwiva. Peitai, o loo si itia pea le au whai o malu le malo, ua pesia i le siama, ua malo lo si isi, ai wha au popo atu le foi numero isi wa afia. O sili atu le toa se lau mon tupu le au whai o malu le malo wa wha anofo e sea. E o mai le afia na nafi wa wha maonia le lima o fale o loa te tele, wa wha asala i le leu sta i o vavao le COVID-19 fulwiva, ma wa wha manuia ina ne le ta i lima afeta la le sala tupe. O wha o popo atua i malesi lima fale o loa laiti wa molia, lo lanto soli leo tapo le vavao, ma ua wha asala fo i lanto i wha asala na tupe. Ai o le mata aupu mai pangta na tau mawhai e so sola, o lo wha a wau pea su e su enga le mtanga ruenga, e le mafu anga na tau mawhai e pangta e so sola i tua mai o lanto potu, sa tau fi ai. Wafisilingia nei le whailau tusi o le vang wha upu whai le tua ngai, le fionga le ala le pule rimoni a yafi. Se tasi o vai ngō polo ingan toi teu o vavao le COVID-19 furuiva, e whaata tau le whainga malanga mai atunu i whafo, le ua toi palasi vave mai ai i le fitu aso e whaanofo e sea ai ma au malanga uma, le o lo malanga mai whafo peitai, sau no le ala le pule, wa if siringira mafo anga ua whai ai le whaai unga se teimi ua vave tele, a o lo sao sawa le pepesi le wha mai le atunu, ma o le foi ua wha maonia e to a wha i la tua pesia i le whainga malanga, na taunu mai le aso lua le vai aso nei. O lo te ena foi al whailau tuse le tua ngai, le fesui ya i o nisi o whaai unga, wa vea matulanga i le mautonu ma wheme mea i ai le atunu. O lo ia te ena le wha upunga o wha ngai ne le whainga malo, ia wha nati tuwinga, ai so i fua wha tasi le atunu ma le COVID-19. Sau no le ala le pule, o lona winga wa wha leo ngai na le mautau avel so i fua malo loina, e sili le puipuia na i lo le tonga fitia. Sau no le ala le pule, o le maita wantu e le itai o na hoo, le pepesi o le wha mailo na wha tumutumunga, ma o le tūlanga le itai o na hoo le taimi, e pangati ai le atunu, i aunga te tele o le wha mai. Ma le tala muli, wa whailo mai le fionga le minister o tupe le fionga mulipola ana Rosa ale molio. Le tau fau o le suau mo le masina le neo a perila e amata tu le so. Sau no le fionga le minister o le CET o le tau le pensini wa si i mai le tolu ta las futa sene sa iai. I le tolu ta la tolu fulfa sene le lita. O le tiso o CET mai le tolu ta la ma le fitu sene sa iai mua. I le tolu tā la tolu siful sene le lita. O le karasini, wa si tia mai le lua tā la ona siful fitu sene sa iai. I le lua tā la vadu siful fitu sene. Whaalia le whionga le minister o tupel pe po whaam talanga. O le tau mo o loa tau suau o mo le masina o Aperila. O loo whaatulanga ina mai tau suau o whaavao malo i Singapore. E le masina o Februari.
Le na si tia ele tau o le swa o e tusa le ma le se fulu tala ele se fulu ma le lua tala Amerika ele paelo. O le maulunga o le tau whaatulanga ina mo le swa o i lunga o le vasa whaatasei ma le pau. E le tau o whiwhaatau wa inga o le tala Samoa. Anga i antu le tala Amerika e whaali liu iai. Wa whao popo le tau au whai. E tau nu wai le swa o i lau whanua o le atu nuu. O lo wha wau pēo na si tia le tau o le swa o e le i wha mamaina. O na polenga o lo wha wau pēo le a fianga o le au whai o le swa o ngau sia. O na o le tau a Ukraine. Le o lo whaia pēo o mai le so. E tusa ma le 5% o le au wha ingo le swa o e le i wha mamaina. O lo ngau sia mai le Rusia. Le o lo wha tau inatu le laulangi. Ai wo wha o popo atu iei ma wha salanga mai malo le tui sifo. Ele malo Rusia, ma o lea avea lea masitasio a fiang tele, o le asi tia i pe lunga le tau o le swau, ele lalolangi ma ua a fiai mo le tatu o tino. O tala ia mai Samoa, manuia le fai unga le vaiaso, fa soi foia. Toi whaatala whaatol whapoponga o talafoma le si ufonga le lau momo le nei vaenga o le awauli. Sa whaalia leo o lo lantou no fosila fia i leo no toi ai o se solo te e whaia tangata o lo te e polo inga matu utu unga le COVID-19 folowiva. Ma ua whaatino fo ini pui inga mo leo no iai o se tūlanga whaapea i le so. O lo tāpunia le lo toa al pālmene i tangata lau tele ma ua whaatonu ina fo ile au whainga alwenga ina ia ngā lulue atu o lātou a inga i le so. Wala taina ato le masina talo na mai ale solo te. Le na fa ngā solo moa soi luas fultolu, manofo ia ile loto au le pale mene. Safa ia le pule nga fa atuma otia leo, e ilo ina la tau ngā yo inga mga alwe nga fa atino, se ilo pe safa pe feo na mata itue leo le atite e, pe amal to osfulu lima ni tangata tite e sa potopoto na nafi lumal pale mene pe tai, na toi fo i file mui na ua mai ani tala noanga ma leo, na ta ua leo, la tau te whaaloalo ile a ia te taua tangata e whaiei solo te e peitai, so se ngā yo inga ma so se a mio ngai ali mai iei ni ngā yo inga whaasolto la fono, pe whaalavlave fo i whenga solo inga ma sani o le soifuanga o isi tangata, o i tui o le ale mawhai o no la tau whaatanga ina. I whaamaunga le whalitupe le ASB wa whaaliai, o whaatoluina le whai numero tangata na whaase nei polkalame whaawia inga o tupe i whainga palapala i le silia malilua tau sanga ua tuanai o whaamaumaunga sa whaalauloina le whalitupe le ASB le so le aso tau whaavalea le April Fool. Ua whaaliai o whainga tau whaasese i inivesi ai mai se lavo i lato e yeia lato te ngā tupe cryptocurrency o loo numere tasi le lisi o whainga tau whaavalea i le lua tau sanga watuanai lena mai alamasi nau mati o le se etia se whainga tau whaavalea e le whaapeo le ata ua tuwai o oe po o ua se tangata ua whaavale valea e tu sai masaunoa ngā Mark Emmett o le ASB. Ua moli mawina lava le mawalunga o le tomai o tangata e na nā le whainga o lato whainga tau whaavalea ma whainga tai o nei loa. E le tele o tangata ni usila. Sa moli mawina fo ile to tele o tangata ni usila e se i whainga tau whaavalea i whainga wo i le lua tau sanga ua tuanai. Na lipotia le ASB o tangata e na lipotia to e whaiala tau teo ngā tupe ma bisi nisi la la tau whaltupe. Sa pita to tele lava na awhia i whainga tau whaase i le taimel whaamai. Ai mai se lava i le vao Novema lua whelua sifulu ma Januari lua whelua tasi. Na awhia ili silia man to awhi o tangata le masina. Whātustusa le tūlanga masani ai e to ase lau le masina. O le COVID mo o i tangata i tūlanga o tau mamau e se mai mawaenga. O tau whia i lātou mai le tāpā o se fsosoani i au nanga i lango ia i lātou i tūlanga whaapea. E eini la au te tōlo o masalomia o ni marwana ua tutupu maola i le loto al pālmene. E eini ata na whaasala lawina i lunga Twitter. Na whaalieni tama i la au lanu mea mata ua lau siusi o la tau lau ua tutupua i se tonga la au le loto al pālmene. E le i whaamauni al taimi nei pe moni o ni marwana pe ta ina ta ua Dr. Green. Le na whaavaina le ulwa i kalapo marwana le Dactory
E fōlinga mai lava ni Marwana na li putia le New Zealand Herald wa mai ona whaaleanga ina le au whainga luenga ia la au. E le talia ina le tola fono i te tono New Zealand ona te tō ma whaafai ni Marwana o se fasile whaapalo tali tau sanga lua whelua sifulu. E sa ili ei pe i oe pe le ai le atuno ina ia talia ina whaal tola fono le Marwana e to tele sa palota e le lango ina. E ona toi wa aia ni usila ngalu lona lua o afianga mai le Omicron, i le isi lua i le tolu masina, pe i tai o le ale mawalunga le whai numero e pe ona iai, le numero ngalu mua le wha e tu sai ma se wha amtalanga i latou, wa iai to mai wha apitoa i wha i pipisi, o le tūlanga le i lua o le telo le pepesi ato le virusi, e ono mawhai o nālia e se isi swinga fo o le virusi, i nai masina o lumana i pe ona o latou ta ua, na wha li e polo fesa Michael Baker, e ono toi wa aia ni usila le sitia o tangata a fia, mai le virusi, mai le masina o me, e fue le tūlanga o whianga iai ma Australia, o le aso sfultolu ma le sfulfao Januari. Na sitia i le tūlanga pito mawalunga le au whainga o tangata a fia mai le virusi Australia, a o ni usila na pito to o tele, i le aso valu o mati, le no o atu le lua sfultolu afe valu se la wiva sfulfaa, le numero o tangata a fia le COVID se fulu wiva. O le so wa amata wha mamalu ina ili wha opopongo al tala lua sfulsene i le totongi a mata. Po le minimum wage, ma uatu la ima ele lua sfultasi tala lua sfulsene le ito la. Mo le tangata inga lua il fast fulu ito la il vayaso i le totongi a mata. O le aia mawa ina le isi fast fulu valu tala wha opopo. Ma la taile lua afe lima se lau tala i tau sangata itasi. Ma ile si itanga fau. Na ta uale minista mom ta aptau falfainga luenga Michael Wood. O le si itia o tutongi a mata, o le amanu ia ile tu samaltolu sela wafi o tangata whainga luenga, a mata atu le asomomo me, o le amata tauli maina le miliona o tangata New Zealand, le tupe fsosani mo le tutongi ngau pili o le eltisi le tau malulu, Winter Energy Payment, pe a malfitsela o tala fa o popo mo le whainumera, i masina malulu o le tau sanga, o le so foi, e amata o na afa le tau e tutongi, mo pase se ifio inga masani pasi mano fuafi, mo le umi e tolu masina, e to tolu se la wonus fulfa afe. Tangata benefitio la si itiel to samale se la tolus ful tolu tala e maua le vaya sol piliota, o le tau malulu o le luafe lua, e se lau male iwa afe tangata benefitio i whana witi, o le asi itiel ta ilua se lau male fitu ta la, e maua le vaya sol piliota o le tau malulu o le nei tau sanga. Lua se lau lima sfulu lima afe tangata benefitio le ini whana witi, e si itiel se lau male tasi ta la le vayaso, e piliota malulu o le tau sanga. Wa filifilia taati bene o Reagan, e avea matangata ni usila le tau sanga lua afe lua le Kiwi Bank, wa lua lima tau sanga talu mai le taimi, na taita ina i e taati bene, sui le ngahi tahu. Whaatase sui le malo na poto i takahanga marae i Kaikoura, e saini le ngahi tahu Claim Settlement Act, o se taimi umi mo le ngahi tahu, o le amali lienga, na mawali se lau fitus fulu miliona ta lau ni taui mo le iwi. Whaatase malalato wa ia te tau inisio ele tāua, e iefo ilo lato sao le whaasaunga le lau ele. Whaatase ma se whaato e senga na tu ina tu iai ele malo, o no olu solia malele muli, ile whea ngai waitangi. Sa tau au ina atu el bale mia le pulupulo le kaitaka hoaki, ia taati bene ana poina u whaasilsila, o whaea ina i lea whailonga, o le tangata ni usila o le tau sanga. Tala fauia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa ule. Tali il tele o aso Sao no fo pe matatalo e ai se taimi Sao se aso fa tau nu ai o lo manao I se fai fua mai le atua
vai va ia fua o ana mea lofa na mo i taua a ole wha maoni e sili o na taua e lea sua e pa manu ia mai i taleni ua maua wa e poa i mai o wha manu ianga e malino ai o la uwa ai te wha maoni i ngā luenga uma o te whai o te wha moe moe i le magosi e te au mai o se taleni i te ngalue ai ngalue magosi au ale wha vai vai te taimi le lumanai o le afua mai lo wha maoni e te manui ai aua e te whiu i mea whaingata aua e te wha alongo longo tinga malue puno ai e tau ia e taua a ole wha maoni e sili o na taua e lea tua e pa manu ia mai i taleni ua maua wa e poa i mai o wha manuianga e malino ai o la uwa ai te wha maoni i ngā luenga uma o te whai o te wha moe moe i le magosi e te au mai e lea tua e wha manuia mai taleni ua maua wa e poa i mai o wha manuianga e malino ai o la uwa ai te wha maoni i ngā luenga uma o te whai o te wha moe moe i le magosi e te au mai You can hear your 5 selections for a quarter and somebody else's songs when yours are through. I got good Kentucky whiskey on the counter and my friends around to help me ease the pain till some button pushing cowboy plays that love song, and here I am just missing you again. Yeah. Please, mister, please, yeah, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, mister, please, yeah, if you know what I mean, I don't ever wanna hear that song again. I know inanitsupe itai
se taimi na se atana e tu ua ina ua e alu ma se pese mali e fa malu e lone fa tu fa amole mole la umbele e ua ona ngona ina uinga ole pese sa e usuina ai ua uma fa amole mole ana e tapo ie ona mama na tui po yona ngona watale lava polonga please mister please mister don't play B-17 it was our song it was his song but it's over please mister please if you know what I mean I don't ever wanna hear that song again please mister please don't play B-17
tamale lale tauala kamai. I say you suwa fa you se suwa bai. Aulota oto ma etilo iai. Ewa ese etisoloa. Aina e alua tulea ese aina. Olo fai se lotu ai fai esa tausaminga. Wa emole manava na ositoya ina. Le lale ua matela ina. Fai mesa falinga. Masa filipilinga. Emoni e alava ita. Ete talanoa. Ete leiloa. Mana tole tawalanga no. It's a fia o aku wa e fama walunga le poto wa e mawa le ai maso pa au tau wa ave a oi ma filho le fai pe au o foi ma faia o na wa mi o na le tau pa pule le au moe ma lo fie ka u poe ai inosia ai lava o ai myself fallinga, myself feelinga, demoni e alama ita. Ete talanoa, ete leiloa, mana tola tawalanga no. Veao, anu ole bao ua babao, olo upito ie toga fao, ma ato ata oto ifo, o wae pupula vale ile po atoa, o fiolo tina ilo upa asopo hoa, olo fia viia, ma lo fia iloa, a inosia ailo uiko. Myself fallinga, myself feelinga, demoni e alava ita. Vete talanoa, vete leiloa, mana tole tawalanga no. Saída e chega para ela pi, você piso possível, você mais se que mais piti, você na sapa sui, oli tamato manifi, a fai lava o atono lo fina ngalo, tapa ai ipo. Avane ile malo, ele anga ole atua, etele aile ti apolo, te fai sau pepe, ole pepe ole po, ha, sauia la ia malo lo tele, fia mai atachape, se yo pese atu ile. Tolu minute te ele tu la fa ile asfarai le matango fie le Samoa aperilla le asfa nei o le profus tau papalangi o le profus o le aso tau favalea e wile talo sia o tau malolosi mo tau fia ni aso e ule man ti mo Wellington o stel tonu lava lo tau soifua manuia talo falava ana
Talofa malo so fo ete ia fa talofa fo ita wo ia mafuta me fo ita po kalame le ne fiafi ia malo lava on sai malo fo fa malo si le onga ne vai aso sa le lu mal vai aso te pole mal vai aso pi i va fo ita tau a tamatia onga a pena talo sa sport il vai aso o koronyu a fai tu malo a fai fo tu malolo ia ele eto se fo la next week to fai mai Wani le ia linga tailia na itato whanau fo ia watoi na toi tali watu le aongal vai aso nei ite le sa whapena isolate. Le watoi o le aongal vai aso nei te lo fia na itato whanau ia watoi whelua fia malato wō malato whai aonga. Malo, ia o leo tato o prokalame le tupulang talafou. Asfari le uma mare tūlai wha si pa e le tūlai li mai tasi le vale tūla mo tatou talafou taimi la ni. Ia tatou vai lunga al Facebook o ne tau te live lunga al Facebook. Lungo YouTube ia mal tato si funga lo mo tasi on tasi mal tasi ni asfarile tato pokalame ia tato pokalame masani lava ia tato upole aso anga ia tu tato pese ia tato tal no po ani me o lo tupu nei New Zealand fa pe foi malalangi Moni le ete ia fatimtimu tato i po roi le vaenga le tato ofisa i nei po roi ia te loa ai wa tau no tama maltine a ongal fale ia tala lo fa onga tu tanga mea vai lau lunchbox vai lau atoi fasavili halu le vai aso ave eu lava fo ia ngai na le fato ite fa windy malo ia tatu pese mua fatunga le male so ya weno fatunga le tau ole all my life I made in. I see nothing but the beauty and the love me coming. She got like everything that I want to hold in. All my life, all I wanted is nothing but your kiss. What did you get from the moment you walked in? And now I don't know what to do, girl, I'm falling. Nothing in this world got my heart so lost in. Now you gone away and left me broken, girl. Days and nights I lie down and I cry. I cry because you lied to me. I made in. I see nothing but the beauty and the love me coming. She got like everything that I want to hold in. All my life, all I wanted is nothing but your kiss. What did you get from the moment you walked in? And now I don't know what to do, girl, I'm falling. Nothing in this world got my heart so lost in. Now you gone away and left me broken, girl. Days and nights I lie down and I cry. I cry because you lied to me. Oh my God.
We know mal whātunga all my life I le nei as for ile. Ua iwa minuta te ele tu lai whā. O leo tatu mafuta mai nei I le prokalame tupulanga talavou. Ro whātasi nei ma ete. E mal tofine ia ana. Talofa ana. Talofa ia toi whamalo atu e te wati le nea fiafi ia. Mana ia toto wo ia wa. Whanonglongo mai po whafonga mai fo ili ti o nena papa nea fiafi. O te loa e tele lava o tupulanga talavou le ma futa mai. Ia o lato tina matama po lato grandparents lea. Ia to angala ia fai fe au anana papa fai sepu. I pese koko tono o le sefe. Le fa apuna vai vela. Vai le ilo e te. Wale va ilo. Fai le koko. Tu no vai vela. Vai sina fasi koko. Tu no vai vela. Fa apuna no le. Ai le umiro e ka mo sia. Nga wa testa koko Samoa and the parts. Ai usan fasuka awa ai family story ina ale suma lile koko le se. Ele mana ia. Ia ngasi fu pe mai fu suka. Ma le penu koko. Wai tanga te fie penu koko. Tanga wai no penu koko for me. E ala oe ete le. Te fie penu koko. E mana e pe e lamu fi le pise pia ona te tau mafa le koko. Te roi e te Samoa. Ia. Ele se vaenga foi le timina ele se koviti. Ele se me foi le apea. Awe te inu le ptia le stangata. Awe te inu le. Amena i tamai ki Samoa. E umana inu le ki mana mele toina. Wai mana al pen koko. Ia. Pasi atu pen koko. Ele se me foi le apea. Le pepesit fa mai. Ia temine. Ele se toishi o se iputi. Tono le mafu anga nai malolo si ta Samoa nai. Malolo se immune system. Mana ia lo immune system. Ia leo le ata se e atul ta upu wa. Ioi, ta upu nei aso. Pe ole upu le ole tatapo kaname last week, ole transition. Ia por suinga fo ilea. Ia ole upu na nei aso ete ole mistakes. Se fa Samoina mai ta upu. Pe o se me fa le tonu fa Samoa mistakes. So me se na fai. Yo me se na fai. Tele yo vaenga le I fai ona lango ta upu nei aso. Ia mistakes o te loa ta ua foi e te mistakes e ale aso mane misse fai. Ia e pe ta te learn mai e foi. Nei ta vaenga nei la loifo e te se e fai tau. The quote, we need to realize that our path to transformation is through our mistakes. We're meant to make mistakes, recognize them, and move on to become unlimited. Unlimited pe o le ele so nei unga. E anu fa vau le unlimited. Forever. Oi, mistakes ia e be e tele le unga le o me se fai. Ia e te learn pe te awa wina foi oi. Ia molu manai. E pi e so tai foi le upula mistake mal tatu por vaso te o transition. Ale ni o se e pe fa fela ona e lo fai se mea. Pe non fa tino se fe au. Pe fa sta ingo nga ruenga. Fa pe ona te phone nga ruenga. Ele se latu I lo fai. Latu lo pro fesa nga ruenga. Ele e tau ne latu ia ai pe fa fena fai mai tau mai loa va ai pla fai ngor ngal runga ele umia ia ma e tele o mistakes e maua ele mistakes are good ele le mistake e te lo pla lo misena fai alwa fien masina uma professor wa pula company alinga ta vai le e fai le o mistakes awe te ita pe va pe fai sa misse ono sai awa e nga o te lo foi pe fe ma ua ia au te longa winga foi la le te ia ale fai ma pe se si taimi te lo o lai fai la te mistake ia o tai lo la ia te toi sa tai au ala wa tai lo ale e me se na fai ia au ina mai ai ia sta mi foi va te foi le e te le stato pese o le tato pokalame le nei aso te lo li ana te le tanga te la tu mistake ele la va onu sa mon awa le sta fa pe a mistakes buia Lista ngata, it's just a mistake, give up lo. Le lo pole alme fai ele ai. Afa pe one mistake is what 1,000. You have 1,000 more tries to go. Awole fa vai fa pe la fta le onga. Fa pe le imanu ia tele le la tau sanga fa pe na ta fao la tau sanga. Tu le tu le onga esa le me talu fai. Tau sanga nei. Fa se swinga. Transition mistake.
tātou ana. Mo ni le ina ia tuplanta la vo ia ona i upuna e watu ila e tu ila ata pona foi le. Ta pena ila savalinga ia e te la somo moni a perila ia le la tatu savalia foi ia le si masin le tatu savalia le si masin. O mai foi le la somaliu. Ia o mai foi ma le holidays tamaiti. E se lo fia mea na o long weekend. Se o tamaiti le la foi la holidays. O tātou ia whenga ruenga. O long weekend fa oiso. Yo que si masina ya tātou. Monile. Ia si tātou pese lo na luo le aso. Pese lea. O tātou e fia fa anga tama le la kapi. Tau fai lua mal pese sa moa tapo i mai. Sauni atu o te
Tau fai lua, ma Ya, pese. sole a. Samoa te pua mai taro le pese le se te fai tu sala pa pu le fia. O tu le fia te ta longa le kapi au fa longa le pese le sole. Ala te fai mo fai atu ai tato masini na pa uila la te pere haka. Si va tau tu fai lua ma le pese. Samoa te pua mai le ua. Lusun ma tas minute te ile tu lai fa le lo e fa fonga mai tas pu kala me tu pulanga tala vou. Rasfori le uma. Tu fa ta se wow ete ana ia ma le uso ya marile a faila na malolonga. Ia tatu tima le tatu tu pulanga tala vou. Ia vai aso foi ia o no marile la dua. E fai so malolonga. Ia la no ete le malolo ete around the clock le malolo. Ete termination. Ete ia fai start le transmission gali wa alu le vai aso matu tala no atoi fo. Transmission gali. O se fai atu an ole ngalu ngalea. Na a mata ili se te malua fe sumalfa. Vai lua fe sumalfa ale fa tu tala nafi la sto sumalta se mati. Fai atu la. Ola se umina fai ile ngalu ngale fa tu uma. Pe ai se a. Ia, awalena fai ia mantuale sa fai na fasala foi le tongi na totino tupe. Ia e ona wa maile opening date ele mumultai. Ia, ele na fai mai ona covid. Ia avela on toi ma na ia le totele tata le na siasia toi. O telo foi tot no vai foi totele to pronta lavo. Ai watu mala to learners ilungo la. E learners ala feo ilungo moto we. Talosia e fai to learners. Matou le so too restricted. Fai matou fools. Pe o foi le learner lai o ma tata full license. Eu ma mampo tet. Ole ngal le ana e tasi te simale lua 5 biliona. Le tau. O te fai atu la. La se tasi te simale lua 5. Tele. Ale fai. So le matua I tasi te simale lua 5 biliona le falling la wala wana te anafi. Tali fitawila. Fela le awara le sa ewe ana. Wa fo ila o te no foi I vai mele o Newlands ma Johnsonville o te latula ale nga ia tu Wellington nga I mai puru. Te bla lunga alo te fa pe mfai un e tami mai e o so mai tawa. Ale ai o te o so mai wai tangi rua. E tata lai o le fale fo ila sa mos finance le ma nai o pankeke. Laki lau te ria fia mesa pankeke leu te pio sa o ala. Laki sa mo finance leu ta promoter tu malato pankeke. Sina pankeke fo ina mo las falele. E sa ala o le awala lana le ilunga I follow fale wa o ilunga I waitangi rua. O le awala lana le na o ti anafi te aru te mata. Fapea ora o sora la wala le vai polan mama o le alunga I Wellington. Wa matou le tuli le motawele o ia o tia e alua ilunga. Sa wi Wellington Ia so de ete o fiu te tamilo. Ele ngata le wala. Ia ona ai le wala le faifa pitua mo na itanga te mai ka piti. Ia. E tipi mai tonu e vaveon tonu mai fo ia mal vaenga ne mai lo hat. Fia savelina ma le fia mai la wana. Vave mai la vaenga la le ngaruenga. Le la vaenga na open na tuita. Te lo ana ile ingoa maoli o le moto wei. Lo te vai atu lunga I e ta ole te ara nui o te rangi hayata. Oiso. Le o lau fa. Le latu le ingoa maoli. O le ingoa maoli o le moto wei. Po le transmission kali. Te ara nui o te rangi hayata. Mana ia wa State Highway 5 na. Sa aulei. Ia wa e foi ia ngo maoli foi ia o faingo ina foi ia vaenga SSP la vaenga le lungai I waitangi rua ia le faingo ina le te kapihu. Te kapihu. E iwa le so ta I wipi ma waitangi rua. Ia e lungo le moto wei fo. Mana ia faingo ingo maoli. Sa osole. E toi fafango mai foi le ngana maoli la tu ua. O leo to te sila fia fo ia le history of New Zealand mana tangata maoli. Ia leo lo to tamu fai. Ia toi fa atia e mai tatu ngana. Ia ngana tangata maoli. O la tu no foi ne tangata maoli. Sa le mantua le foi sa ave foi le panemene ia le ngo foi le Aotearoa. Sa tele tangata e pe fai tiu. I tangata fai tiu. E vu tangata e pe mana e foi fa. A tau New Zealand Aotearoa. E mua I lungo o lisio atu nu. O lele E ser mana ia. Ana ia e o pefe tatu Samoa. E mato e o taita pe ala tu se suile ngo Samoa. Pola le ngole. Se ngo siamani. Sa oso. Le COVID. Tu fa pe o le tau te lalo lavo siamani mai asola. E wole le. Ai longo New Zealand fa ta pokalami.
O oi sia mani tate fa German mai o Le pola tati o Ukraine. O le fa tai lava ana te le fialo Ukraine. Ia walo fatu nei tato wo ite ia te lo foi. Taimi ani ta pina i te plata le vo mosuenga. O te lo le te le amasina o November. Ai man tuai e te le fa pe te o sotolo ia si tima e feto a e prepare ia. Taimi nei amata ta pina te plata. Amata na au ili mau ili am ta upu mata mai te lo ana ia so la o study o faisina leva o te mata mai mata upu finga ta o te lo finga ta ia pe lo matematika o tol es o fili na matematika te as au vai tu no numero o pe o leva ai ile computer fa ngale ne nefu ile le lo te mata tu la matematika mata tu na fa ule mata upu finga o fia ia te oi awai ta sia lo vai tu mata upu na I know it. So hanya tipsy aso la ana termina o ya onga. Salata o le maths o le le matematika fo ia le filia ai te loe e te lo admaina yo tato matu tua. Le o le maths. So numera. Tamana no formale i Samoa wata o lenta fe o le sa. No formale mautofu umi. Fai fa lua. Lua taso lua. Te lo la ma. Oi mari, oi ana. Ela oi. Eu mai te mine o leo te fai alfa tele va pena tu sa lo le fai ngalu i a un palang lo ta se pista roto foi le o le pizza lo ta se lua fa lua tol pe ale fai le pizza o tele mai tau fa tele na when man ia fai fa tele na tato matua so grandfather iti e no formale no formale to ina mala ai pe fa e sa le la ta fa lua alo fa mai Luani ono, pe ia, vai a foi nai e pe oso, mantuale e learn a pesi tau lot, ai ana fai mai ato ina, luan fitu, a tu loa ia. O le ta loa e ta. Le ta loa e pasi loa, ia na vatoi, so anga foi whana wa onga, fai whaatili, la onga i whaatili. A wau o le awala na, pe mau mai a onga fai au, o te mantua lava sa mo fai ngana o onga fai au, pe fai whaatau roto fai ngā o whaatili. Vasenga la ite amata tu fa tele lua tolu fa ia nga ilunu vasenga ia 5 ono fitu te matoi fo o ilua ingata la o fa tele e tau le leila la fa tele fitu tau le ilua la ia e o tu si so o fa ia tu fa tele fitu ia tu matoi si poti ai mana ia o te lo ia malaki nei fa nawa fa ngar calculator me fa nei calculator omi ia eletro o tamete o leto fai tawani 5 no le va tol telefoni ding saul ansa ai foi calculator we foi mai si me te mala si me na tu calculator pomio ia na nei fa manatsu ete ia mo tatu planta vo fa na wa onga ar tatu pese asi tatu pese vai foi pese me le pese mai lo pen vai don't worry be happy. Welcome to my island. Yo, check 1, 2, 3. Bye. Sing along. Come on, kids. Yeah. Falongo ila musika means listen to my music. Ule lava oi means however you choose it. Don't worry. It only cost 40 tala people. Savali valley means go for a walk. Come here. Tala means too much talk. But don't worry. Don't you worry means I went up a bullet. That's right. Come on, kids, one more time. Ba-ba. Right there. Check this one out. Komumu kele kanga kaile suinga ole awala. Lo afe mase fulo o malie kele okangaka. Wila epa. My favorite prime minister. Yeah. You're my master. And ta milo means around the world. Kele for eating it means plenty girls, but don't you worry. Mole. Oh yeah.
ke fa'ali, take it easy, man. Don't worry. Hey. Just take it easy. Take it easy. Vaila. Ole kanga kaya sola maka ukia le la kapi. I will keep my koe sole le lewa sole kiunga. Man, my name is Michelle. I used to be a boy, but how you like me now? Oh yeah. Welcome to the Magic Translation.
Ama fau ya o launi Ne iu ma si Le su mali o le nei la langi Le ngalo le nganga Ya su mo le nei o langa My island lady you're the one You're only one in my heart My island lady wana oe What's a silava oila ufa moe moe I want to know if you love me so Jeg tror, jeg får mig ret. Titiam. Ja, what was for John minutter under tættere til at længe jeg ikke tager tur til for at lave mor. Det næres for rigtigt. Ja, til nogen eller hvad for at tage tur for sig lav. Og be for ile for mig til plan til nogen eller til. Ja, så for mig malo vej for ile vej benzini. Til for senere så sige det background når du er meget. Det er Wellington na og Pia. Nogle transmission guide. O le fai asi na timu tu e pua o Wellington. Eu foi lá e oi ele wana o te ana le lai oi fe foi. Eastbourne. E tu sa le ala tau manei. E pua o tu ane tau le Eastbourne le pua. Tu sa vili. Ma si sa vili. Mana foi vai mas se ole wala. E te mana foi le vatunta tips. Ja, ona ita to fanawa onga te planta levo. Ja. To keep safe for the holidays. Ja, be mai foi. Ja, mai fa love foi. Ile malu fai malu longa foi. Pio tip masanya ununga wala. Ta to ye fie ununga wala ma. Ta to speaker, ta to Bluetooth speaker. Como mole matala. E mo ilava onete luma lava to fale po mo to tua oi. Ele alo le ja foi. Le fa lave mal tangata. Ele ia tu sana po nete se filmete e sa wale tangata pena fa aswa ava po le lava. Sa wa se el tavale ia on fa le tele ele fa le tonu. Ma tu lava e kolosi la wala tilo e fu lava le pito nete la wala afa pe nete ile pito de mo e tilo ile traffic na nga i mai e na talata mai look right look left go look right tasilo akilia lo esa vali a wala look right look left ala sa tava esa vali lo e tauna kilia mo esa vali fa mole ai foi se kolosi la wala fa nga tatu kolosi uma na tosi le palangi male ATMS le tatu a wala e fa nga tatu kolosi ma aweni tu la i se fa fos fa la ya te oi fa longo le li malo ya Moni le te ia o te lo lesi foi vaenga. Ia, tatuana foi vaenga foi e leo e ta fau i whareora ta wō. A whape te iloa lea. Whape te iloa le isolate po le whanau foi sea la wō non la toa inga le wama war COVID. Ia ono sai. Awa te aroi fua. Awa e te ali ai ona te iwa. Le ropo i eisi o grandmother po si o grandfather matua le whale. Ia, ni te iwa e alu e sawa ia pipisi me whan mai. Nei whamanatu na mo tātou te pulanga tala wō. Awa o tangata na le ta o le au high risk. Nei tangata matu tua nei mama papa ia tātou nā o lei nei ngase tu mau tātou mai suka tātou whapena tātou high risk whaila isis whapena i tonu o tau whale whamon mole be safe aua te whialu fu te tawhao le whale o la whai ma pai vai a pai FaceTime mai Zoom whangare Zoom ia ana lina Zoom o vaso le pia o le tu sa whai tala neo ana te mina Zoom mai ana ki lia mana ia sa le ia whaftai fo i te konolosi te lea vaenga whenua i whaunga ia e te pui mai ia ma le awala tele ni ngā te leo lau driveway te lo tātou ia na li oso a tā vale alua le ima stilo i whaata mantua le ia nei o te la iti ia tamana e ta whawhau e tuko pa ui e tuo tā vale ta milo le tā vale a toa le pe toru se kone pe ono se kone time siaki whale malalo fol tā vale o este mai tite fie toro i laro tā vale masalo fi insinia pe matua ai whai
Siaki la lo tavale ele lo pe ale o sistema tu anga. O sistema tu o le so lana mapu nen tavale mai le spito. Sa ole o te fi de la fi la tavale fa pe. Ya so la fi ele lo mai ele lo que la fi ele lo. E o so tu tanga lo tavale. Oh, fale tonu tato. Na mal screen time. Mai tato screen time. Us, o te mafi te den mena screen time. Te lo to mo ana po te alfa. TikTok. Wa tato va ai la tato ai le mena tuai mai ai. Tuai nala. E tuai nala e tuai so alta milo transmission kala. Ma wa Maryland fain mata la le sima pokala. Ole ma challenge na le lo ai. E wa limits le ma time o telefoni. O la time na wa tu welua. Mo e fitu, time mo tamaiti. Mo le fitu telefoni. O te wha longa te una tonu i tu la e ati ag ese malau screen una le lau moi a pia na tatara no en mea na e te roa sa te no muli te puna tala vova ai lau screen ni to peo e te lena moi fa pa peo ia ai lau screen le mo lo ma fa le mo fonga e you feel tired pe fa pe mina ia ma fa fi awa mama dad pe fa pe la tu wala on 2 more weeks. Ele fa pe holiday una holiday ala il holiday palangi ese holiday el palangi ese holiday el Samoa o holiday o le aso na fa eu fe lucky la pisi lucky ia te plata vole fe la nei ta o ete Samoa pe ala ta holiday so io ta fa atu le fi holiday si le taru dea Sini lo tanda nga wala wa man tu si mele lisia le so mo to ina ia ole sasa ole vao con maumanga ia faile ta ole asona e tamina ta pena ma fufu lo tino fale e mai fo pe ia te holiday ia te holiday so me tin so e foi e se me tie fa ia la fe u nei holiday New Zealand a tu le la onga faila tu tara mala tu fele na tu wo e palangi a po ai si ang hey how was your holiday if me palangi oh yeah, I went to the beach and I went to Auckland. I went to Rainbow Sand. Even met paling Samoa. Even met Samoa. I did the lawn. Na mon matova. Ma wala ba no so e faile mo nga ituale va matova foi na lilo lo ayo te la itinu umi. Ole ese singa pe swing a difference la nga. Ole ai sa ole ya ete so ya tuanga ya tatuana fe au masani ele fe au ia me fai New Zealand ele ia se me mo fe au ia fe au ia ta fe au atama ita e mo ila mo fe au o fulu ina fa mai na ipua e laki na le ti or vai vela fulu ia Samoa sorry e laki foi ele vai vela o Samoa te ai atu ala na mulala o mai ipu lai pipi e fasimoli Mor cambio ia. Smontaneous. Eleni me for week wa. Matwa lucky. Consider yourself lucky. So imale masingi. Apea ia po se masingi taravalava. O masingi fulu ipu. Ole tu no ipu. Imal te mai me bise piste mai fasimoli na tu masingi. Eut. Ia. Ma o miel no me per microwave. Ia fa alonga ko o la furu man masingi la wit e moi foi mai mo mama tsana la sango atu tonka potia le imma se singa runga ngole te wina fa te wina te fo pe ale la vasi si tu planta lo pe tu mam potet te wi pula tono le dishwashing machine e fa alonga Ero te me tala sta mi te fa pena talo talo Ale foi. Pero le uka vale foi lea. Awal tomumu. Te vai atu e te wa ia tatu Samoa le tomumu e fai ia. E tomumu no ma fau. Awa alangona lo e mama. E tomumu le salu ia te oi. Tatu New Zealand ia awal tomumu. Awal mo tuoso ia mama dad. Mai lo matua awal mau lo ma lo si e fa pe so mai ia. Awale taus o matua e tu fa sanga mai ia te au. Ni le. Ole ala matua. E te ila le po a Will Smith ia.
Tamana Will Smith pega a Samoa le mole li. Pia se ku vai o Will Smith lo vai a tur po Will Smith lo vai. Ia moni ia te plan salvo na tips na so ani mo tato holiday. Awani fa ngaloina, awani tato fa pe tato New Zealand fa pela ia tato wa mi o fa palangi. Fa ki wili ne. Tato fa ki wili hei. E lo alu pe fa se fe au mama dad. Ia fa tato choa si le fale fe au mama. Polisi foi mea nai mo tatou le whanau ele leile ngana Samoa. O lesi foi mea nai loa o Samoa. O le whai au fe au. O lau sa vale i lumo tangata. O au wanga i le tausinga o tangata. E loa o Samoa. Tu sa lai, ele se le tau e tau la ngana. E a whai au nai, o au tu nai whai le whale. You say too low. A wha pete pasi i lumo tangata, too low. Tu lo lava fa mole please. Fa thank you. Me na ilo yo Samoa. So you don't need to speak Samoa. You need to. It's our still encourage. We encourage. Me na fa longo mai tata pokalame. O tata pokalame. If so swani fo ya te mala mai wale fa fa ananu namu watu iti time. Ele umia e se la pasina de Samoa. Nei, foi tofoi pulo nei whanau ian na whanau ma whio lai nei a. Ai ei lawa isi le lei o Samoa. Beol tuanga ni a Murray. Tamana lina. Whafunga mai Murray. Murray. Umalolau kofe na inu. Ai inu sau kofe ma ai sau pai. Tonga o le ta tuanga ni a Murray lo tuanga ni a Murray ia e na whanau ma o lai nei. Sa osun. Ele o Samoa. Te roi na o na ta whaua e Samoa tamana. Pia na whanau mai Samoa. Te roi tamai te whapena. E la lisi ole ua lau tausonga. Na whanau i inwa kako. A tau la inwa kako. O lalo lava o New Zealand. Ile me tau le itangata e ena. Na ole au pala langi. E whaalongo la wha Samoa o Semi. E ule wo tau le ingo le usa ya Semi. Pei lava tangata. O le leifo i leo le ngangana wha Samoa i mea tau launga me whapena. Sorry. Pei lava whanau mi Samoa. O le ala le mea na tau fie ia te oe lo tau mawhai e tau wa o lo wha Samoa. Awa le leifo. E te matua atu awa wa le toi ei mama dad. Alo ei lau whanau o e lava ia. E hao fo i ala tol wha Samoa. O na... tia e ala e fasa mo tono tatu ainga fa pe fo i New Zealand. Risi transition le leina. O risi swinga le leina. E o ta wale tau fa. Nen tau Samoa ta lai te le tau a ta nanu tau. Le tau panu atu le East Marta na i tamaitile nei. Ia, la vai foi ete io tois fu 2 minuti un talo le lima ta foi lima fa amuta ta to tau tua. Lapi Merna, ese lo fi fil le ole, uso la Lapi Merna. Tamalbana. Come te malo. Which your moment. La 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 la. La 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 la. Which your moment. Which your moment. If I know to you. May I say worry now on the fengi solo. Say by muli umi, say by posto. I want to only fengi solo. I don't care, live villa olela. Na olela walo iya fala ila. With your moment. If I sell now on the pool, pay I know it's in the bear. El Leila na Ava, toy Mama find me Tomoa. Some we are, ile market for. Pamu pia, ile au fai se fe. Sino tu, please, brother, more sa upa se se.
mupia Oto wha te te o letu malo ai tino e se Musauti o na sawa ai mai shepe a ona Ia oto wha a ta wha so e se malana awa Ooh, it's your moment It's your moment If I know to you it's your moment It's your moment It's your moment Well if I know to you it's your moment La 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 Oh it's your moment if I know to you Lapi Marina ma le pese wait your moment tali mai Wait your moment. Whaatari mai awa te alu. Apu te alu toi ti au malta spoka lame e alu lo e fai sau tau mawhatanga Moni lei. Ia, e te wati pēna ita whai ngā tui e whai tai au mana i fwoi whamanatu atu ne malo tatu atu no. E le tatou whainga tui o tatou tui o COVID manto lava o le tau te whea ngai lava ma le ia ma le wha mai o COVID ua le vana pisa mai e le pisa atu wha manatu atu e tau na whai lau tui puipuia siri puipuia lo tui fitia Manena valo ia e una te iwa malosi mai fwoi fulu. Whai matui o fulu. Tai au e whai tuinga i tua le mole ma toi waitangi rua i ni o rua. Ia, i tula e tasi, se pa ia li tula e ono le fiafi. E le asto na i male aso sa. Asto na i male aso sa. Moni lei. Tau la temina, e mwhai fwoi lana e alu na pia umal to na. Ia ne wha pia. Ki wa misi fwoi le kuinga le. Ale loko ia la ia o lesi. Ale loa. E whatua hauma, whamalmole, halu pia le lotu, tatu tu, whamalosi pia tatu le lotu, whatua ata puni lava le ono tatu whainga tui. Moni lei, o atua i nala i le tu ora campus, ia, ma le whana manaki, ia, tu te tatal noam tau e vaiva. Ia, ilo ailu pe te umos pankeke, ia. Mana ia, pawanan mea tu fialo le whainga tui na, ia man tu fui tatu le whai tatu red test, man tua le si tala lau test, tu sa lava pe negative, le si tala, a positive, matua i restala lau positive test awa e ta ua uma ia fa maunga na i tatu official o for on health e nga e loi pe fia tonu lava tangata le o maua ma tangata lai maua tatu covid Moni se maua pe pelo reporting o tatu ia ole si le ole vanga fia livi le vanga fia ave sanga fitu aso po sana se fulu aso va ia tu me lau te so lau ia na walu e maua la tangata na pe a fai lana livi la e maua mo i lo fa ma o fela le mea lu le o tu pe tax net tongi Moni lei o le so foi le CTA foi lunga ia le tato minimum wage ia foi e te ola so sani le foi la to ti e tu tato wati sol ia daylight saving Daylight saving. Mai le daylight saving Tu so oil daylight saving le fai termine la end ia te lo fifia tats foi ngan venga pe so no foi tu foi tai ia fifia tats foi ngan la mo le si extra tu lai e moi ai wa pe le lua va veao o le toru va veao le toi tia tu le wati foi le lua wati foi le tau tono fa ia wa tatu telefoni automatic le change all time automatic ai no i so oi pono nai tamama nai tina ma tu le ya la tu wati va pena el milo tu le clock work nai tu tina ai loi e vai foi lá e tu ai le ngalu venga la sunga fua e pe va fel ma le lotu la sunga fua e la sa o le va veao la sa le o le va veao la sa na sui jei e la tangata mo tu ai vave la le lotu la sa ai te lo pe si le foi le pe o le taimi la moe po la stonai pe si le ti lo tu taimi na o le wati le tau fali la le tu po le ala ia tu sai it's to fa no fa longo oi ma na ia extra time te mo te moinga e te mali fu ma le stai ai lo tu sala telefoni ma le taimi le tu ma na te ia man tu tu me na daylight savings o le fa ngata le la sa il va vers la salle tu tai au ia ma tatu fa nga tui puia ma il fa ma il covid se wata le lava pese tu covid na fai mai alfa tunga na covid talu mai lo afes fumba leiva uma lo fumba leiva the whole of lo afi lo fulu lo afi lo tasi na wata toi lo uma le men tu ia lo afi lo talo sia ia tau muta wata le lava fai nei mask
Tele o to fia va ai atu ni folinga o sesi fia folinga ma na ia la sesi. Awai te ro ete savali mai a wala lo saungani. Ala mate tuma mari mate tira tu fa mana fa pe. Po sama le sa se fe. Ona la mask. A fa sa mask. A ma wale tonu ye le mask ale mate pe sa te sa we bikini ana taste for ye. Ai o mai oi fa pe. So le wat le al swing o tama le ete. Awa wa there for le fenno le mask. O sui foi falling o lesi. Te roi. O mawai male excuse ali stata le fi popula ali stata. Lo fa le excuse o le te lo la na fai mas. If I mas eta one vai lo. What's unkind for mon mole. Be kind for my tato pa me be kind. Save lives. Smile with your eyes. No. Ia te o fa mai e foi tapu kala ni. Afi o toi 3 minuti ona fa muta le tato tautua mo le toi la fa tai tato fa fonga ia mai la vala songa fua ni vai aso ia le o mai foi ila smo mo le tato tautua ani ngalo lunga tato app sa ole le ia lo toi foi fa tunga ia ma pispisenga po kalami ia fa mangalo foi tautua pe ise upu asasi ia ele tautua ni vai aso ia e manuia telefo fanga fa unga ni vai aso ete manuia la fa unga fe mo vai aso tai o wiki any stay safe tato fa now fa longa le mamma ted fa le fi au mamma ted vai le to na ia vai le moana e tunga la isa so i fa for bola so ra te fu mama ai talo te uma mango ele valuina sa ole ai tu isa have fun in weekend tato filo i for vasfo ma uma le so maru le atau tu mo terminei so fa so fu ni foloa tangi al fai pop